sa peseta olo opola pui pui malu ele fa o sa maunga o malo au tasile maota olo ota otoli mai maunga Katoliko metodisila mo sa ei outi male mamona waka vea se fa ama mafa ile kuna o alea ei vanga o se me alo fa mai le atua molo fa asino manga sauia se i e fa amalu ilo vai o vanga le ingo a pei o na masani mai a fio anga o sa o e fa male a inga sa peseta olo opola pui pui malu ele fa o sa maunga sauia se i e fa amalu ilo vai o vanga le ingo a pei o na masani mai a fio anga o sa o e fa male a inga sa peseta olo opola pui pui malu ele fa o sa maunga Talofa Samoa o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
ia tātou alalanga fia I le li ia tātou alalanga le papa o le tātou o le tanga. Ia tātou o atu o le luma ma le viinga, ia tātou alalanga ia te ia I pese. Ia vi ialo suafalo mātua tua, o le tua lava oe o tua, e pule au I mea umalava. Bua nei tai ao, o na mātou alalanga ma pese o vi inga lo mātua tua, pe o na mātou whai tau lau o fionga pa ia nei tai ao. Mātou whamanuina ma whaane o le tupu o te tau mo na mea I aile vi inga nei lava tai ao. O mātou wifo I uluma, mātou whampe atu e pa ia lava oe le atua siri ese. O oe o le atua ma tautia, o oe o le atua ma malu, o oe o le atua ma mana. O le atua oe pule au I mea malava, e le ai lava ma se, e tusa ma oe. O le tupu e soifua mai le vavau e o lava I le wha vavau. O le atua la eile vi inga o le mamalu o le atua oe. Pulu le matang o fi. Ta mafa of tailau mea lofa, o le ola fau, wa matu tali sa paia ma le fia nei tai ao. Lau le alofa wa e tai mai ai, ia ma moni mai le folau ngana tino le nei tai ao sengi. E wha popol nea sa fau do lato se fua ma le matu ni yola, matu o liele nea sa lua o loa sa furuono ia yaso november le matu folau ngā o le nei tu sanga. Ia, o le mātou malanga o le nei aso lo mātou o tua, mātou tu inati o ao wha mole tama, tau tai mai le mātou whalaunga a whai nei. Ia au li tia whaiwa le a whengai ma le tanu, I le nei aso fau e a mai. Ala whangia nei a mātou whanau, o le tue vai aso, suenga whai o le nei tu sanga, whatasi oe mai la taulo mātou o tua la whengai ma suenga o le nei aso, ia whamunia fo I nei whanau lo sa ili le ponto heala ia o onga, ta maa whamunia fo I whaiwa lo whengai ma lim tamata e whaia onga. Ia ngā whamalea o oina nei a mātou whanau. Mara tuala tino pele sa mōre mātou talo, ia iei lo manuia yoron te tai, mana i o mātou tangata uma, mana I o mātou a inga I le ngate sa mō, whapenā lea lala, ma papa awaiso se tafora nei kia lope, whamunia fo nia tino New Zealand lo mātou nofo ma mawai, I ole nā fo te talo, mō atino uma ole nei lalolangi. La tolo tangi atu fia maulo wha marolonga, ngase mai o tino lo mātou tua I tono a ingam so se mauta ngase, wa mātou whatatu ma whatu tua I ante ore nei tahe au lo mana wha marolo pa I atu, pa iane, pa I fo I sira manosi, I a fo I lavo vi inga I ante oe. Ia, manuiale, tapo inga ma le tu moli panga nei mātou mātua, tu asen sino o le atunu I a mawala nātu se fua lauri le tino sili le nganga, e ala I lo whatasi mai. Me umala whara mātou whaia nea so fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava ina I a fo I le vi inga I a te oe. Ta maa whamunia mai le tau tua, ale Radio Sambora ne iaso a toa o mātou wole mātou wala au nei mea malava, e ala sua whamara malo Yesu Kiriso, lo mātou di mara mātou whaola. Amen. No one here,
tangi angi ole vi inga ole tua langina la pepesene kanisia metotisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo on Radio Samoa Samoa e batolo amo wata tono le tulai ono. In this update, belief an overhaul of NCEA Level 1 could work alongside changes to the maths and English curriculum. The Education Review Office has found more than a quarter of schools are planning not to offer NCEA Level 1 next year. Its review found the majority of teachers and employers believe it's an unreliable way to measure knowledge and skills. Education Evaluation Centre Head Ruth Shinoda says it's important both the new curriculum and NCEA are working. A good curriculum is really clear and knowledge-rich about what students are going to be taught, and then a really good qualification that assesses them and keeps them motivated and is a meaningful qualification. And some schools will not have their new maths books delivered in time for the start of the new curriculum. Structured maths kicks off from Term 1 next year. The Ministry of Education's confirmed there's been high demand for the workbooks, meaning some schools won't have them when the changes come into force. More than 1,700 schools have ordered resources so far. Education Minister Erica Stanford says all schools will receive their orders at some point during Term 1. Online resources will be available for schools. Degrees in artificial intelligence are in demand at universities. Multiple universities now run Masters of Artificial Intelligence degrees, with many other courses and related papers at various levels also available. AUT has almost 700 students taking an AI-related course this year, up from 355 in 2017. Vice-Chancellor Damon Salesa says they're also working to incorporate AI across the curriculum, where it will be relevant in industry and in the world outside the university. And so that's in places as diverse as health and particularly in business and increasingly in places you might not expect to see it so much. Egyptian authorities say 17 people are missing, including foreigners, while 28 have been rescued after a tourist boat sank in the Red Sea. The governor of the Red Sea province says a distress signal was received yesterday afternoon from the Sea Story. That's news. In sport, India have crushed Australia by 295 runs in the opening cricket test of their 5-match series in Perth. The hosts were set a target of 534 to win, but crumbled for 238. Indian stand-in skipper Jasprit Bumrah was player of the match with figures of 8 for 72. The Tall Blacks have qualified for basketball's Asia Cup after posting an 81-64 win over Chinese Taipei in Christchurch. Australian track cycling defector Matthew Richardson has avoided a 2-year ban after his acrimonious decision to race for Britain. He kept secret his planned departure after winning 3 medals in green and gold lycra at the Paris Olympics. Post-games, he asked to take Australian equipment, including a custom bike, cockpit and race suit. The Oz Cycling governing body has banned him for life. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bobola dei taia fo no fa talofa ma o fa felo ai o te fa tu lima fo i le te le lava ma le fa alo sa mo lo no pele pa ia ma malo lo fa fo hanga dei taia fo ma lo lava se fu ma wia ia fa malo fo i le tunu ia le folau o mai na tatu panpatia fa tasi langa le lei sidi ese o le tatu matai sidi le langi wa le foi o mawara ne so fo lo tu se fo na mato malo se la so na ne o fa le tu tatu ti ori matato fie yai ia panpatia langa le lei o le tatu matai le langi o lo mo pelo tu se fo e ala i lona le mai mo na pui mai ia al mato wala fo il te inga lo fo le tatu matai le langi viere lo fo le tu le tatu se fa e lu mo no wa lo tu no o manuia le o mala nei tai hao ia fo i lava vi inga ia te ia whaftai le lofo le tātu tua te lea meo lo tupul nei lau langi i lo tau whafonga ma lo tau si sila pena fo i lau wawa ai leise meo le nei o langa in whauna whaatea seina i tātou mai le lofo tu no lo tātu tua e ala ia Jesu Kiriso le o mo i lo tau si fo ma mātou ma losi
Ile nei fo i tai a fo, tau te mai le tātua tua le tātua whalau ana nei aso, ia ma tātua whalau le lao la lofa o tātua iei le nei fo i aso lua, ua lua se fulu mane ono iei aso November, le tātua whalau ma le lua fe lua se fulu ma le wha. Usi mai lofa whonga le poe kalame marua le tai hao, wede sa moas whalima, iwa tōru a mōno, tō ona nei ta mai meni, ia tau tuaina o ese pa ili tu la e iwa i le tai hao nei, ia so soani me fo i insinia tātua Facebook, ma le YouTube, an wede sa moa, le sunga ia Sarah Tasi Patea, ia ma le whianga pista Al Joe Lucio, ia la kako pa o fatasi le nei fo i tai hao fau, Nei minuto lui tau mo ora nei foi tai fau, tau kua tele fitu i le tai nei o le tau pokalame a reto o le ola, i o le tau malu o le tai fa nganga fo na mo nei tai fau. Today in history tau papai pari mena tupu le se dos fulu no November i le telo tau sanga o mabaya o le taina e le fitu le tai. Nei fa ponga tau fo ngal portania pe tau fitu i le tai nei o nisi na tau pokalame. Ia fa ata tia fo i mo le tula mo mo o le malu o le tai au. Ia mōre nei foi a sarua, e le taltununga, ia la tātu whalau fatasi foi, ia se ia wha mai a foli tāra pukalame le tā leiva e le tai o nei, ia le tunu o lo mai mo mai whaafonga mai, so se mai ngore nei kilope lunga le Facebook, ma le YouTube o le Samoa, i ele lo fo le tua, e se taimi maso o tātu iai, wa le fto a sarua mātou nei, i le nei tūlangi, ia te tono a tātolo i o i Amerika, ia manisa vai ngore kilope, ia ngafkwaso ngafua o tau, ia vi ele lo fo le tua, o le tātou li poti a matamadunga na walo nei tai au, o na tātou pawai e fo i lea e le tala o le tau. Pawai atu le tala o le tau nei taimo le tai au, na pauvaenga lau te titilo atu around Cool Mill, anga e Riverhead, i le tui sifo o Kilani, around Whenua Pai, na pauna vaenga lau titi loto le tau poloka manei taimi o le tai au, o isi vaenga o mo le awala, ia o lae seki paringi kako nei tai au fau. Te loo lena pa o timu inisa vaenga au Kilani nei le tai au, o loo mase se ila le awala, ia le leifo ile fa manatu ile atunu le nei tai au fau le anga i tiuta mga aruenga. Ina ia no fauta ia le tulanga ile mase se ila awala leifo i tai au fau, a tulanga le PCI. O lae seki paringi anga kou, le lei manuia le anga ia tula atunu. Ia mole a lusu tutu mawhaiwa o le nei fo i asa fau o le tāhantu li poti a matana nā mai runga na wara nei fo i tai au. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. O le vai ngā mata i le tala o le tau o nei fo i tai au fau tama ki makaurau au Kilani no whanga whaasalaunga a le Radio Samoa se furu mone onolo i ai le malu o le ea nei vai ngā o le tai au. Whamaila vai tau o winga wha mo wina mo le tau mo au Kilani. O le nei fo i asa fau, o le a whaasolo ina awa oe pa una i wanga ni so taimi o le a whaasolo fo ina langi le leini sa vaenga au Kilani. E le so lua se furma le tasi ala maurunga na whaino il mawhana whana mo tātou i au Kilani le iaso se furu ono i lona mawalalo. Tai au pe au lia, o le a whaasolo fo ina awa oe langi le leini tau tena vaenga au Kilani. O le a whaasolo fo ina mawhana whana le ea lua se furu i lona mawalunga, se furu ono i lona mawalalo. O le vaenga yon tuatu o le a whaasolo na awa oe langi le leini fo ina stofi. Whaasolo po ina awa o, langi le leile a sa fo reile, o la whaasolo pa o timu tele vaenga au Kilani le asto nai, langi le leile a sama le aso ngafua, i ora nawa yasolo mana yatu o leo te tala i atu o e whamaunga nawa i tau tu ina mai, i le tāra pokalame le nei fo i tai au fau. Ia, a whangasolo fo i pokalame maro le tai au, a le tāra pa vaile tūlanga o i le tau tiro isi vaenga New Zealand pena fo le tau Samoa, ia manisa vaenga o le Kilope, o le tala o le tau o Radio Samoa, o whaina unatu ona fisosane mai le tātou company lea. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfulu 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se i jono manu ai i le luse lau 5 tala pepa me alofa. Whaia le se i le aso se fulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whaamtalanga. Se folo lewa te ai nei le tulai ono o le lui tau moi.
soa fa maua i Yesu Keriso ia o leo toi maua le amanoa toi o folofa atuai ma poponga o le tātou proklame o le luitau mo oe ma kalatia lona taupu e 5 fa upu e lua ma le fa upu lua tolu o lo fa matala i le palkala fa atoa le fua o le anganga a se vaenga la fa upu le fe mai o le anga malu ma le lenga o ia e le fa tu la fonoina me fa pena. The Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives, which is self-control. Ele aze sengal mele o self-control o le anga malu malea malea mi o pulea o le tlu taula mo kako o pulea le leila wa mio po ngai pulea o yeisi e ka ua lo i loa o nga discipline lo tangata control le upu control le ai control le kaukala control la wa mio ai le anga pe a ke ua control mo ele leilo kango fa kongu le leilo wa mio le anga sa o se skam kiki fa me ya o lo mako so se fa nga le lo mafofa ia ke vai a kuro lu ke le aku nga margakala e o solo lo wika pate ia kai me fa penga ia ka ko makua wa ve vor ka ko makua ia mo mo lungo lo kulanga nga luenga pole ka le sia ke pule fa sa ngo ia o ia vai pule o ia me fai no you need to have a self control al mela nga o le nga maluma le nga ia o ska singa fu o le nga ia matua le nei aso ile mea nga ke ngalue fai ngolo ainga awa fai ke a mi o le pule ia fa penga foi nga e mo le kali o le ami o le pule ai a fai e pule le le wa ami nga wa ka umenga o sta sina fu o le nga o ia toe ia maru ia le tua i fe au mtuto lo fe nga i malau sunga e le ne yaso
Second Christmas masi mai la vepese le kale si me tisi fanga tongo America Samoa le tau mo re Samoa foli mai vatolo amo e no was follow valu mal afala wote anele to laiono o e look forward e adi kisi masi di pe o le o tanto ia pe male tolu va yaso maso e ono ia ona audiele Christmas o le nei fo I tau sanga ia tatu tano Christmas langor ngana le fa ngai ne tanto le vai tau tau sanga e o ia o le pe to telefone lanto of city ia pe moni e le taimi o lo tatu fa na to ile so fu o tatu fa ola ia no ngai a fa ingara nga me ole o pole aso sa ole fa na to na pa wal me ole ngangor Christmas ia mo o mai tanto o fa na le pepe o fa o tanga mo tanto uma o fa ola fo na la langi o di orin fie la langi a to full stop ba fa ngofi e ale lei la fa le tua tau tai le fo longa le tano ia mai tato wanga tu se tato per patia ma fa ma tu fatasi le nganga fie le fa na mai o le pepper Christmas mo tanto uma I'm sure ye ni se le o look forward Christmas e le tele o ngarwenga le neto sanga atoa sa batul por kalame Taylor matanga wenga malo o le fa ona fa o wina nga wenga ni se la to sanga lu e mal telo to sanga bo vai ia fa mo o le lava fo la tu tampa danga mo Christmas la to fa talo fa pa anga tana kala me o fa te smile nei fo tai fo to tele anta to pa anga o fa talo fa mai nei tai au se o ti tilo to pe e ka ko e fa talo fa mai o email ponel nei tai au fo le mai malako kai mi ngai kai au fo so ki kilo aku so o telo tanto tuinga peto
Malo se fo maria nei tai ao John Petello bi ele lo fo le tua mo ne no pe mita siosi. Hallelujah bi ele lo fo le tua pe mita siosi mai Masterton. Malo to te pa anga le tana pokala me le fo ba ngo New Zealand pa ono mai no malo la se fo maria nei tai ao fo Caroline Twala bi ele lo fo le tua tara filo nei tai ao Liva Jesse Fonti. Good morning. Malo se fo maria se o kilo kwa e fepulea e Elizabeth Farrow. Good morning. Malo se fo manuia e kanga kaya fa kalo fo mai o le hia wea. Fale Talipope. Good morning. Malo se fo manuia talofa ma tamatatu Melpone. O le wono te alfa ke lo ala ka mile te le ti le ono mo tatu nei. Ya ala lo ki alfa mo tatu o Melpone. Ia malto telo ni solo fa felo mai Utah. Ya toa ba sea. Malo se fomonia Utah, fata se mai tara kalama nei fo itai fo Waikato kirikiri do ya tali melei vi ele lo fo le tuare nei tai hau ai vai nga ua lipotia mai se fo maloloina o te lo vai nga ele le no fo te le yo tatou ona na fina lipotia ai ua tuina tulu matanga wenga o se fo maloloina o le este menel tai au pol te fitu tato tal Norman Star se fo maloloina New Zealand ai o le aso na nafi sa fa monia mai ai e to fitu le 7 week old baby il tale le fa te lo fa sa mo ina o le tale vivini whooping golf o le na fiai il am tanga na masina nei tala fia la war recover temine nei ai olo ye le lapta inga olo tu ina mai e te tau I tangata uma e mese lava matua mana i lato whanau e te tau ono tangia i a tui pupuia o tale vivini te lolo te le i a pokalama se fomara loina lo whanga solo I lunga ma tui natu lunga o tātou Radio Samoa e le lei fo I lau tangia o nei vaenga a o li potia lena o maua le aso nafi maneil tai au o tui natu le lapta inga maile matanga luenga o se fomara loina ina yo tangia tulanga o yeile fai o tui pupuia mo le tale vini ono le ala maua o le na fia ia stasio pepelea ta fitu masina le matua e al tale fia lo to recover mai tulanga na so o lapta inga na tuina mai mo tatou o toi mana tuai le temina fia ia tatou Samoa le ngata o le misela ia whooping golf foi ia manisi fa maina fia le tele o se fu nei fa nau te loile o poma le sit fia le tenu per fa mamonga World Health Organizations i le luafes fu maleiva na fia ia Samoa le measles epidemic about so matasi la tau na mariliwai ia fa tele lava fa nau foi le bar lasos fu lima o le masina o November anga I le aso sului vo te sema o te sangana lua fese fulu maleiva so ele to if you for ila il temilea a le ala le mai o fautuanga ma lapta inga mai matanga wenga se fo maraloina ina yo tangia le faia o tuipui ona fa nau o le ma won fa bonga il te sangana lua fese fulu maleiva fa mawinai e lima fe ona se la fitu ma lima la to na fa ina measles cases e a fe var se lau fasu mo fai la to sa ta fiel fa mai ono tu langa le so o le fafangu mal fa na to lo tu ina mai fa mo mone a o fa fo mai le tenu e mana mia le fa yo tu puia ya a me se la bona fa na e le baenga o le tale vivini so o te lo lapta inga na lo tu ina mai e se fo mara lo ina mo ta to le nei fo tai au fa mana tu ai le tenu ina yo tangia le baenga le a me se ta to ma tu o te lo nei baenga na le na mai lapta inga le ina yo tangia e tātou ia most ia nei vaenga langa e faistunga te le fo ia fa mai o le fafangu ma le lapta ingolo tuina mai a le matala matua ina ia faia tui pui o nei whanau vaenga lea o le te le fa ingo nei whanau foi ia o le woto e pesi mai foi le tu le fa mai e le nei vai te maltu sanga o tātou iai anafina talalo ia le office fo leo il Central City nafi na sauno fa toi le fionga le Parmia o New Zealand Christopher Luxon o le officer fo le e ele te tonunga le fanga Solom operates 24/7 o te titula tu i poti now ina ia whaititia ia soringa tu la fono tonu o le Central City au Kilani
ia ona o tulanga na ole vaenga na o te lona mafuai ona a eltofa ina ia faia le office folder a leo i Federal Street e Aukilani CBD so na fila le na tala lo iai o le sonanga Richard Chambers le komsina fo leo o le anga leo 24/7 i la office folder ina ia mauti noa fai te tiel tulanga usual tula fono ya mese lava tonu lava o le taulanga i Aukilani ya ona vaanga na pe ona iai e le so nafi o office tuaile sai i lata i te lopo Tilmano Vincent Street and the Euro Drive leo suiala wa tapuniala le office fo ale office tuaina leo asi e atuele mama kele pe ang Marcelo Ficus Fulmika mai le office tuai anga le office fo a Federal Street lena taraina e le so nafi ia te loto telefo ia tatou ia malo sa mo mal Pacifico o ngalue ai ia vi ile lo fo le tu le fo wa fa tuina le office fo ia mar fa mo bola so swani ia wa fo le fa GT o so linga to la fono ia tatou anga tu mo le Christmas ne fo to sanga to mo le samos fo lima eva tolu amo e na o los fo no mal alfa minuto wa te ana le to la ono malo fa tele to no fa tis mai le tai out le alo so fo le to ju te manga wenga o ne fo tai out fo malo alfa malo losi ia fa jo tatou lunga la wala usimangir ka ka fa ki kimu masa se ela wala ia ai sa ngore mulanga ju te manga wenga o ne tai out
iwa tolu. Amo. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le wharatua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misia le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sorulu vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Tau mo roi sa mas wale mai matola mo ino wata lua se fulu ma le valu minuta lo tara tala le tu la fitu tel tono manuel tai au le lofa malanga le leo tata matai de langi tata sanga lu el pona po wala malama fai fo ngar wenga ni tai au ma lo le sa ma lo le fa ma lo si ia ma lo foi ia unanga sa fengai mo to le pona po a pe manga ya po e ma lu le fengar wenga o le mela tauna fai, o le manava le lei, ia o nā lore le fale, fai se maro longa le lei, ma jo fo e tauna pale ni lei le fai ngarwenga. Ma le maro longa, e langa le tōtelo tātou pe fi tele ngāru luel po. Ia ai lei se teime maro lo le au, vai o le tino a ia pale ni lei, ia tulanga ia au fuanga o le aso, a fai na fai ngarwenga le po na po lo winga la, o le mea saoa, e tauna maro lo le lei oi. E taimo le aso i ona toi fotua e foi le tute manga ruenga le fiafiana nei fa mai tel tonu la to e anta mai i le ai le se fo maloloina a fa pe valu i tu la te fainga ruenga i le aso o lona winga fa pale ni no le valu i tu la na o le valu i tu la tau na malolo ai ia mo o mo e fo ia uia e kam fa yala ka ko a le mo le valu a mo le fiku ai o la ai fe o lolo ia ai le o le fainga ruenga le valu i tu la ai mo kasiri kula mko ake de ale parengi ia au le sila vai nga tele ole aso e alula te me relax ai oi fai fa mano stino ia mai si vai nga oma ale paleni na ale vai nga tau na ita tau baru kula fa nga ngai e ka fo at least baru tula malo loi ia nga ru ande de ia le ka ko fai me ke malele ma to nga fa mano stino o ma wona li poti le tai au o yel malienga in ba Israel mal vai nga le panona amor ceasefire lo no winga o le winga famtalanga ia tafia ona toi faia ia taua i le va o tunu i lua sa fa pe ai faile malienga la Israel mal Hamas ia le ma wona il tai au e le Hamas la le faila to malienga ma Israel o le vanga le Hezbollah e le panona e ia inga o tu ina tu Israel le panona mal vanga Hezbollah e ona se funu aso la tu ina tu ia to e tau sia le il tato fe ngai ngale o male ona se funu aso to tele o ko fanga ko wa me tau e tono Israel lo winga la fa wa pel tato fe ngai ngana o male ona se funu aso ko ke de uska ia la ma ka fen ko pombo tau so na di potina na o ma wa nei de taiao i le tulanga iai so tal fia wa la pe fo nga o ka file mo male tala noa ele tulanga ile taua Israel ma o ile panona fa pena fo le Hamas anga ka wale alu sia ma Ukraine pe wa matana taua vevela mai fo ngai kai ia ona vaenga na a ka file mu mai o ile sipiko ia a vevesiange i le vaenga ia ma le mautino tatou pe involve North Korea on North Korea le sia tuno o le foi ka fanga i lunga la ko me tau ia ai malolo le ka makua America masaina ngofo le ia ka mai e malolo le ma va ai me ka malaikia ia pola me le vesiai o anga na la langi lo tatu ia nei Mau ili poti ua fai fontanga le fatu ora o le mtanga luenga le rusifua maloloina malatu tangata fainga luenga e tala noa le tūlanga o iai ia nisi e ono a fia latu ngā luenga ele i o Christmasi so le vaenga lala le na uta ua neili tai au au te lo latu uma o le le fa ua wina ia pe ave se mai latu ngā luenga ele i o Christmasi o te lo le ave o Christmasi fia mo i latu o le ana mau ili poti neili tai au meetings, Health New Zealand staff have been called into meetings to discuss a new proposal.
e le tulanga o ia la tunga ruenga le afenga iai ia mamatanga ruenga le malo ele batu ona pena batu le tara pakalame ele mamawa tu fa se la to voluntary redundancy applications ia Natalia ele fatu ora ia Port Health New Zealand so o le la o te mo mai foi li poti ma tu ina mai e to tele ni so la to le sa fa nga solo fontanga ia ma tantal no tu langa le ao ia i mal fa moi ao le fai Christmas e to tele la to ma ma le fa o wina la to ngarwenga i mai tono tanga wenga le fatu ora se i tar no le fionga mi sta ne di tai ao por te le fitu ia ona mai no se fa morning tu langa le ao di poti umana ia o le uam whaiona li putia mai whamtalanga nisi tono le ama tu le pese Santa Claus is coming to town ona le langona se langona le lei ia le tulanga o le ia ngarwenga o le motusia ia o le yol Christmasi so o le tulanga na ia ma le lipotina mawal tato porkalamene mai le Health New Zealand ia ai se i tarano le whengon mi stars terminal tai au ona fa mo dia mai leo vai ngo tele lopo fa mai nisi o le tunu o ngara lu nisi mtanga wenga malo olo ye fo stulanga fa pena e ono vai mai la tunga wenga ele yol Christmasi a tarano le vai ngar wenga ele yol Christmasi ia ele stulanga le lei I guess le lei se stulanga i tupe mfai ona maua redundancy ai titilo ile long run ia male lumana e monato ia le ke o makwanga kupe i ba ke simas ia ai ko ka ko sabe me ora mtanga o sang fo ia fa ko fo se vai nga fo le fa tatu titilo ia ia ai fa mo le to teleni so tato afia ia masala vai to Health New Zealand ia ba fo fanga le na ma o por kalame o tu langana le la yel to telo finga venga umbala fontanga one by one il tulango e fontanga na fai ia male fa moi e to tele la to masalo po la kala fo si fa se laut fo numero o la fai on le fa o wina la tunga wenga ai le yo ele Christmas kalo fai ele tulanga le na tulanga ia kala ngot kisimasi ia ka ko pese kisimasi ngai ka ia o aso fio kisimasi u taula la tamai e momori mai la pespesenga ia le foi vai taimel to sanga wata tu ia le sili poti mai lunga wala la so ai so e mal tarbo klame a reto le ola pe mai a fa fianga pespesenga tu masi mai le e vai ba po klame marol tai au vai sa ba so ne ba e va tolo amo kia ora good morning Tama ufana mai eta piama ai le tupu o tupu le ua Pepe ufana mai Iola tanga lea ua mai Paama no alo loto Ti ena le ti apolo Pepe ufana mai Ta sauloto Valo anga apero feta Ya Maria mai Josefa Inatula imau iketele ema Awaro Filipia Panawa ile Mesia Letupu le tamana balonia Yesu ele pepe ufana mai Meola tanga lea ua mai Paama no alo loto Si ena le ti apolo Le pepe ufana mai Eta sauloto Tonu uile no foana Tana fae ua te ina ua e tangata E
Kona le whaanoanoa Me tai le whale o manua manua Yesu e le pepe ua whanau mai E o la tanga le atua amai Whaamanoa lo loto Te ena le ti apolo Le pepe ua whanau mai e tasa o loto Pepe seia male fia Hosanna ma alleluia Saulia saume alofa e ave moia Lola na te talia Ya ofa matu moia Oi Samoa e safoia le amanuia Yesu e le pepe ua whanau mai O la tanga le aua amai Whaamanoa lo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whanau mai e tasa o loto Yesu e le pepe ua whanau mai E o la tanga le aua amai Whaamanoa lo loto Ti ena le ti apolo Le pepe ua whanau mai e tasa o loto Le pepe ua whanau mai e tasa o loto Le pepe ua whanau mai e tasa o loto Le pepe ua whanau mai e tasa o loto Le pepe ua whanau mai e tasa o loto All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. E vai ngola wala lo te wawai atu wa whaasoro na pisi nei te mara tai au le tā tuli poti la tamai lunga la wala tā tolo lunga o le State Highway se fuluono o le malanga mai le sifo au kilani anga i le taulanga au kilani la e flow le mai a o i Westgate Massey e o mai Lincoln Road on-ramp o i nale wa matona pisi mai tā tolo malanga mai sifo le State Highway se fuluono pasi mai Lincoln Road ana i te ara tū, flow le leia whaka koe pisia i le latarate te Western Springs anga i le taulanga i Aukilani o e lunga o le Northern Motorway malanga mai le mai North Shore City Bound lai o ke le ma Albany ma Rose Hill Pine Hill o mai Rosedale wa matona pisi mai nā o mai Takapuna flow le lei taulanga e kilani mo tātolo malanga mai North Shore so wamaia to the State Highway 1 State Highway 1 la flow the late tātou mai Papakura anga i Takanini Manurewa Manukau East Tambaki pasi atu i High Brook le tip top corner la flow the leia around Mount Wellington on ramp Faisipisi mo tātolo o i lunga o City Bound on State Highway 1 malanga malava lele State Highway 28 ono faifoisi wa fasona na pisi nei time tai au o vainga pisi na la wala ia pe ona tuna mai le waka ko tahi mo tātolo nei foi tai au fo Morila ngai o le atinu i tuta mga ruenga o le nei foi tai au tātu li poti lata marina i lunga o le awala ina wa choice for lima i le fitu Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life
sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tatou atunuu le nei foi tai au te whawhiloa i atu i te oil tatou porkalamel nei o le a reto le ola mo oi le aso le nei. O le tusi whata oto sifulima a le whai upu le sifulima a la talata lava le whai unga i eisi fuai tau whapea a o le loto fia fia o le tausaminga lea e lea unoa lea. A le upu mo oi le aso le nei whapea o laua mio e whausia ai si o manga e te iai. E tā ua tele le melea o laua mio. Te iloe mkua mo mia tangata lea mio fia fia. Whapirtania o le attitude. O le attitude po lea mionga e fia ngai ai oe matangata. Po lea le pa u ma le wha u ni tangata i se mea i ai tangata. Ai fe mail tala pe o se pokopokonga e fia se pe se lau tangata o iai ai wha u matangata pa u matangata. Ai watu i ni tangata se to lima mata fia fia good attitude for linga fia fia mata fia fia fai mai tala fa pertania e mafai e tangata to lima ona influence ai le potopotonga lea e se lau tangata iai e pipisi mai malosi tele le melea o le mata fia fia malea mio fia fia e yela tala tu spa yelen fai tawina nei fai mai tala tu spa o le tangata loto fia fia, o le tausaminga e lea unoa lea. Ua whatusa le mea whiro le tangata mana, ia lana attitude, loto fia fia, mata fia fia, ua whatusa whai mai, ua whatusa ina i se ainga, whapertania o le feast, continual feast, o se ainga e whai pea. Ia ai nei meo ainga po pati, ua alu meo pakio whapoiponga, pati, mea whiro fia fia, ai askolimi ai tala noa tata mai le musika o ala ngona o me party fa pen o la ngona party o la ngona fia fai pea ki fa pea e mai mau pe nga fa pea ya le o langa a wongi ko uma paki e fa pena la tala tu spa ia fe mai o tangata fa pena la na attitude fe mai e fa tu saina i se party fai pea e ke manga o fai pea o vesili ai sia a wafo i o langona mea ngā paki mānaia, langona lelei, langona fia fia, ke mangao, mānaia tele nei langona mai mau pe anga whapea i te miuma. So e whapea nāla langona, e tupu pe awhai, e te mafuta ma se tangata, e mānaia lana attitude, e mānaia o na winga, na te au maia se sense lelei i te tonu o se potopotonga. Ai whawhela pe a e mafuta i tama fo ia e le anga lana attitude fai mai tala i stangat e stinky lana attitude se tulo a e mafuka lai tangata whapena e le aini langona le lei e o mai i te oi a o langona e o mai i te oi na o langona fia ula vale langona e o mai i te oi ma o langona fia misa pe a laku se mea ma o tangata wha tangata pa lato pula le ai se pisa le ai se fia ke wha longo ia ule ai foi maso fia fa pea o nga pipisi le attitude le lei e fa pena foi ona pipisi le mele o le attitude le anga so fe mai la e fa punga fa pertania fa pea our attitudes color our whole personality fe mai o kako winga va aia e fa e ta winga mai ia le ko inga tangata mongia e ai oi ai kere i mafuta si tangata matau talama ai kasi alwa e tu tangata lau attitude i loa tangata le tu ai ngā tangata e iai oi so al fesili la mo oi le nei tai au o a mai lau a mio ia i le mea le ngai ke iai o a mai lau attitude i lau fale fai ngaruenga o fai oi me wha manguianga le fale fai ngaruenga po le ainga po le kalesia a e laku se mea wha ngoa o fai oi me wha manuianga
pe ua fai o e mamea ua leanga o mai potpotonga i ke ai. Ia le tua, ia whao ngao mātou o langa e pei o le upu le nei tae ao mātou attitude e pei o le ainga fia fai ma whaamanuianga i so se mea mātou te iai. Whaamanuia lo tunu o no lu suafa Yesu. Amen. Pese malafe pese la Hallelujah Worship Team in Water 5 minuta lo tora tale o le tu la e fitu o la so los fulano November o mena tupu ne yaso i tau sanga. 「
O le aso lua se fulu no November i le tausaga fefesala ona se fulu o le aso na faamauina na mea ai ia Keith Holyoke o le parimia o New Zealand maramalo ai le vaenga whaufai le National Party i le panota na whaia ai marolo le vaenga a le Labour Party i le nawai taimi a tu sai matala anga o la umwhaina tui na mai le nei tae au o le parimia leo New Zealand Keith Holyoke i le taimi lea se furu maralua le tausanga o vea ma parimia o New Zealand e tusa o le a fo i lona tolu ai lea o longest serving prime minister i le history o New Zealand na vai taimi a le aso furu no November i le afeif se la wana se furu o le aso na le na manamalo i le National Party matula mai ai i Keith Holyoke o le parimia o New Zealand e le na fo i tausanga ke le lope ko ke le ngisinga soifo mai a o le afeif se long superi ai ya nga wai se le fia lang me nga kupula so furu no November e le afeif se la wana se furu tau bora bera Samoa Sfolima i batoru a mo e no wato tolu male afa e le fitu telefone ngana protania pe mai afa fianga waino ma se fo mria good morning ile sipula vea olo o ile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli
In this update, the Education Review Office is calling for an overhaul of NCEA Level 1. Its review has found the majority of teachers and employers believe it's an unreliable way to measure knowledge and skills. Education Evaluation Centre head Ruth Shinoda says only 3/4 of schools plan to offer NCEA Level 1 next year. She says we need to look at all 3 of the NCEA levels together and decide if Level 1 is even needed. If we do stick with NCEA Level 1, we need to increase the consistency, reduce the variability so it's an equal amount of work, and put more weight on assessments later in the year so students keep studying. Cuts to pools, parks and cycleways will be proposed as Wellington City Council gets the axe out today. Councillors are deliberating what to chop from the city's 10-year budget in a meeting expected to be watched by Crown Observer Lindsay McKenzie. Mayor Tory Whanau wants to protect climate projects and vows to fix water and not increase rates. 17 people are missing in the Red Sea after the sinking of a tourist boat. Egyptian authorities say 28 people have been rescued so far as the search and rescue mission continues. The BBC's Matthew Amroli-Wala says the boat had left port near Masa Alam on Sunday to begin a 5-day diving tour. There were 45 people on board in total, 31 tourists and 14 Egyptian crew members. A British tourist impacted by a mass sickness event in Laos has spoken out, calling the last 2 weeks the worst of her life. 6 people have died and others fell violently ill, thought to have drunk methanol-laced drinks in the Southeast Asian country. Lucy Davison says her symptoms did not begin until 15 hours after she drank. Which were extreme tiredness. I was practically asleep for a whole day. I was violently throwing up. I was really lucid. I had visual impairment, like I could barely see. It was just like bright lights. A Kiwi also believed to have been poisoned is back in New Zealand. That's news. In sport, a 13-year-old has become the youngest recruit at an IPL cricket auction, but a number of top black caps have missed out. Indian left-hand bat and spinner Vaibhav Suryavanshi can switch the toll of the school bell for the roar of full stadia. He was picked up by Rajasthan for $223,000. Of the black caps, Glenn Phillips has gone to Gujarat, Mitchell Santner will join Mumbai, and Lockie Ferguson is set to play for Punjab. Each went for $406,000. Previous big earners Kane Williamson, Daryl Mitchell and Kyle Jamieson have missed out. Concerns from former All Black Peter Alatini about how an early New Zealand return for Richie Mwanga from Japan next season might impact the side's current playmakers. Alatini says coach Scott Robertson needs to address the situation with his charges as rumours swirl. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Palo se whamari ole tanu I le nei taimi ole tai ao, ole lipoti lata mai lunga ole awala. Ua whasolo na pisi telo baeng o la wala nei taimi ole tai ao, se yo baba I atu tātou o lo o Malanga Mali State Highway 20, southbound pasi mai I le tano I Point Chevalia. Whasolo mai Mayora Road on-ramp o whaisi pisi nei taimi o le tai ao. Whialolo va o Dominion Road and Hillsborough. Pasi mai Hillsborough Road, whasolo mai o ne hanga la wala papa o matafo na pisi nei taimi o le tai ao. Malanga le malaba lele, lesi baenga o whasolo na pisi nei taimi o le tai ao, whapenafo le link o le State Highway 20, anga le State Highway 1 around Rainbow's End. O vaenga pisi na mo tātolo malanga mai sifo I le State Highway 20. Tātolo lunga State Highway 1, so titilo atu whaasoro na poloka mai al vaenga pasi mai o Drury. Le ba Papakura and Takanini, whaisi poloka nei taimi o le tai ao, pasi mai Takanini flow le lei. Pasi mai Manu Rewa, around Manukau lesi vaenga wa matona pisi mai nei taimi o le tai ao, pasi atu Manukau te Irirangi Drive, is Tamaki on ramp flow le lei. Whasolo to High Brook, pasi le Tip Top Corner, Matan Poloka around Mount Wellington on-ramp, pasi atu Mount Wellington on-ramp, anga Ellerslie Penrose, flow le tātolo malanga mai le State Highway 1, citybound I le nei taimi o le tai ao. Tātolo malanga mai North Shore, I le vavai atu a Matan Poloka mai le telo vaenga Wairau Valley,
fa solo anga Esmond Road fa solo mai lunga la wala papa I le anga taulanga ya kilani o fa sipisil nei time o tai au so lunga na la wala nei va ngora tai au mal fa fo mai le tino fa jo ta later to after vale to all the time lava on side lunga la wala ona le fa solo pisi lunga la wala le nei time all the tai au ta to report la tamai lunga la wala le nei va ngora tai au to already sama so lima be toru amo Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ono le wate anele tu la fitu le porkalame maa lua le tae au Radio Samoa Spalima I vatolu a mo o le vainga la tamale nei le tala le tau tātu a mata mai Samoa whatalofai pānga o malava a le marua le tae au lo o mai mom whawhonga mai I lunga le Facebook mari YouTube o Radio Samoa I le atunu pele Samoa marua la varsui fua manuia Mawai atu I le bars furu iwa ma luas furu la ilma whanawhana na ne vanga o tae au lai langi le mai le tau I Samoa nei taima le tae au ina wate ale fitu I Samoa le lea so lua o winga wha mawina le tau le atunu le so la whasona langi le lei le tau e pa o timu inisio taimi inisio vaenga o Samoa tolu se fulu degrees le maurunga le vivela le e Samoa I le so luas umatawha I lona mawalalo Taru tala mai Samoa pia tā le tula valu I le tae o nei Ia, manuia foi malanga mo nisio le atunu o le a nga I Samoa ma malanga I Samoa I le nei foi yaso maua o nei o le a tele na malanga I foi ia tātu au na msi mai I le tamasanga foi le malisi sa fai ona foi yaso ia manuia lava ia fai ngā malanga le ngata leo le pulenga le tātu manu Samoa manuia fai ngā malanga o le nei foi yaso se mai le talo le tau New Zealand nei Whatalofa le tero o lo alalam papa au so se vaenga na motu I saute I le nei taimi o le tae au papa ato le amana ia langi le lei o le tau Alexandra vevela fo ila le ea mo o tau luas fuluona I lona maulunga langi le lei fo le tau Blenheim la vevela fo le ea lusu fa I lona maulunga I le tele o isi vaenga le vei ina mekanko le a langi le lei le tau Kaikoura langi le lei le tau Nelson langi le lei le tau Queenstown manaile langi le lei o le tau Wanaka langi le lei le tau mo o tau Dunedin I le tele vaenga Dunedin le so la fasona na awaoa langi le lei fo le tau sfuruiva le maulunga le malu le ea ia mane ayo fungala aude ayo keriso good morning malo la verse for man we fa so na awa pa utimo ni so taimi los fu mo ngona ma fana le mo to ile nei fo yaso baba ya tu le motu I matu pito la ngol motu I matu los fu mo ngona ma fana kai taia langi le leil tau le mo Wellington good morning malo se for man we le nei tai au la fa so na awa le tau mo to yang maria ma savini mai matu los fu tasi Morungan ma fana mo Wellington I le nei fo yaso telo isi vaenga le vei tauranga o la fasolo ina awa o le tau langi le leile fiafia na nei fasolo langi le leile tau po le so rotorua good morning fasolo na awa o langi le leile tau mo tau le so luas fundua morungan ma fana I le telo vaenga o Palmerston North le so la fasolo na awa o le tau po timu ni so temi awa o fo le tau telo vaenga o New Plymouth Napier good morning malorsi fo manuia langi le leile tau mo tau Masterton Les ha fatalo fa mai ni so pa angal tara programa nei tai alang de le tau mo tau le so fa si velo le mo tau los furono I lona maununga Masterton le so I le telo vaenga le vea Hastings la alang de le fo le tau so fa si velo le Hastings le losu fitu I le yaso Gisborne los fulima maununga le vela mo tau le so lang de le tau kirkiri do malo se fo manuia nei tai a fa so na awa pa timu mo tau le so los fantasin maununga ma fana fa mawina ia mo kirkiri do I le nei so lua wa tato au dia Tama ki makaura o ki nani no whanga whasana launga Radio Samoa se furu ono o yele mahulu le nevanga o le tae au Wawa yatu wha mai tae au wha audi mai aile I pa o mai ki munga Vai kawanga wha audi aunge pa o mai wha mone mone e ma vade le leo feo a yaku lela asisi e aku I o le malai vade le whare ono o I le ai au ki langi o tu langa na lo wawa yatu whafo winga le tau le so wala whasona la awa orang le leili tau inisio taimi Lusu mo tasi mo rungan ma fana fa mawina mo au kinani de sos fuduona lona ma wala tai ape au liam la fa so na awalang de daily tau lusu fuduona mo rungan ma fana mo tato de swa tai au fa so na awalang de leifo ilia so tofi fa so na awalang de leilas for railing pa utimulas ko ngai awa wo mai ngai ki mo ka ku mai la ki ruma fa mon mone ai fa lo mo las ko ngai lang de leilas sama la so nga fu o na va ya solo mana ya to fa mo bongo mana la mai tau Ile nei taimi ole tai on.
So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful lima November se ia uria le aso se fuluiva o teisema e anga va uma ile se e jono manu ai ile luse lau lima sfultala pepa me alofa. Fa ile se ile aso fuluiva o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu monisi fam talanga. Sa football tosi la motea nele tu la fito le fafonga le pokalame malu le tai out Radio Samoa Sponima Eva Tolu amo di se paanga le tana pokalame fta fa tsi mari nete le tai au ya maro la versi fu mo rio le mai mo mar fa fonga mai le tino ilunga le Facebook mari YouTube Radio Samoa iso sma enga maso se tafa le kilope e le te jono no mari lo tu ala la papa awai e di se fa enga le fo ila lo langi fa tsi le tu ne so foka ko dia so a tono ini si sa mo nga po wole au ni tai au ya wale mo le ora mai le tua ya oi ma ya le mo lo se fu mo lo ora ni kai fo ya ele avispati mo le tua nei tai e sa wa vai che le mo $2 shop se ola e che le mo fo i pack and save mai si supermarket o mo se fa lo langi ngai na le tua mo wai le ola lo se fu mo lo malo si pion tato ni kai fo ya amene e sa malo se fu la ska ko ki manga yor ngia so lu e ol fai mo le sia ka ko wa mior ka ya fai le ti ol tai fa mo bore ta to lo fi tai tunga chuta manga wenga ta ya i mai si ki fo so nga pisi ke ka ko ai model manga fa e ta wanga pa lengi me o ma to ole le mo ol fai nga wenga fi fo na ta to nei foi tai fo ya ma lo fa tel tel mai to tu i tono lo mauta tono ta vale fa pena foi tono fa fai nga wenga ya le ngata le mai mo mai le tono lo Facebook ma YouTube or someone nei foi tai fo on nei o nei te tau ona lo ia ile amata on a whaatumu forms mo le citizeni en tātou foi lea ua whaamauni mai ina ua pasi elwai taunga lon toru na mai aso uma mai atu so o le sa whaamoi o ana nafi taun sei nia il ko Vansili o New Zealand ia te le oisi foi via documents e tau ona lo ia ma amata lo on whaatumu forms mo tātou o te muse whaanga le upu apalai langa apalai tu sa le te tausanga ale mea ia nga whaaku mau forms already la ua o ko make it siteni na ia tātou matua ma sial tausanga le a whewisa lau luas fumareiva pe au te loa ye le aso o le afo o le masina to sangana le effecti mai ai ele o lato uma na soifua mai le aso no to sangana I think la so spultolo me 1924 anga ila so mo January 1949 I think all official all the time torna la tona soifua mai le time na la tona le wa ma wala to sitini na temi so akiki do im sana por fiku sulima to sanga nga ilunga ya tarsio to telenisio na yo tatu matua yo le age group ya lewa mo ko sikseng ya umanga fai umaro fa ko mo siksengi anwa ku mai si peng fiki umo pensionga mai si me uma ne vai temi o ka ko dia ya famnianga ne vai temi ya so tu langa na yai for a avid fat malo congratulations so ya Wallace Titi le alo Samoa tia foi lon tu le mai lo peleki le tu sanga o lesa fat tali il filfilinga o le breakthrough player of the year le World Rugby pero ana nafi msalo polite o le iva se fulu nafi ya na bawa le tala wa fa mriina ia le alo Samoa so ya Wallace Titi ia oa whapena na manamalo e le award breakthrough World Rugby Player of the Year so malo tātou whae na fo i le alo Samoa ka ko ke mika umai lava ia vi ele lo fo le tua whaftai ua tia fo i le pale mai o le alo Samoa le o peleki ia mwhamria ina i le fo i award maununga World Rugby ia inisi o peleki sa whamria ina fo i whailonga ia tau sanga mawai ia nei tau sanga duafe lusu matwha leo wasola ma le alo Samoa Wallace Titi ia na fo i whailonga so congratulations once again ma lo lava le tau sinio fo i meneo whaanga tama ia o sise fo il fu a Samoa la tau so wal tulanga na ye fa ngor vaso nei amatai le vai mo mo te to fitu fa ma lo IRB 7s e Dubai o le vai mo mo na o le te to fitu ia ile vai ngoli ima tamatai
te lo fo mai tātou ia wala ngale wo maka longa fa ma lo la kapi ia to la le la mata lan tai to fitu mangai uma mai le si mai nga ia la ku ko fiku la ko ia la ngal pai kai mingi wa ku mul tv nga ikirikiki o fa ka nga polo ia mai si la ka longa uma ia sa fi o ko o ki fi so ska longa nanga la so ore no se po apan ka ko au fa ka polo le kamasanga oceania le nga fai ai se si le fiel tu langa ile tang fengal tato au fa ta polo le nga mai il tam sanga oceania ia longa mai fa mo feel free ko dunga ka ko facebook ma de youtuber de sa bolang le sa ma ko kapo ya ko fa mo ko fa ka nga polo pe nga mai se foro no chale tu la fitu Bokalame Manuel Tile, Radio Samas for Lima, but told our Mofa Pong on Nate Tile, Bokalame and Proton near. Think a minute. Ala so I pay my for Fianga Maya as well. Neala Tango for the Semikaele, Mavanga Tavita, Ayona Tana Tato Sanga, Luel Pon a Po, Malon on site. Yabai or the Sao at the Fale. Finally, Lace Maro Long and Nea song, Joy for 24 Monga Wenga. On the Fiafiana, Nave of 10 Fatis Mile, the Bokalame Manuel Tile, at the Radio Sabo, Marola was safe for.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you remember as a child being afraid of the boogeyman or monsters at night? But now that you're an adult, you know better than to be afraid of things that don't exist, right? It's amazing how we adults still have fears and worries about things that aren't real. Like the man who said, "Don't tell me worrying doesn't help. Almost all the things I worry about never happen to me." The crazy thing is, worry and fear make you run from something that isn't even chasing you. Besides, worry only gives you wrinkles, which is just something else to worry about. England's Prime Minister Winston Churchill said that whenever he started to worry, he'd remember the man on his deathbed who said, "I've had a lot of trouble in my life, and most of it never happened." You see, it's not work that kills people, it's worry. When you fear the future, you're wasting the present. Besides, today has enough trouble of its own. So at night, give your worries to God. He's up all night anyway. Fear and worry is kind of like a rocking chair. It keeps you going, but you don't get anywhere. And if you can't help worrying, remember, worrying can't help you either. Fear will often find proof for itself. If you're fearful, you'll find something to be fearful about. That's why the American president Franklin Roosevelt said, "The only thing we have to fear is fear itself." Many of us are afraid of what others think. But if we knew how seldom they actually think about us, we'd know not to worry. So whatever you're afraid of or worrying about, ask yourself, is it real? And if it is real, how will worrying about it help you? How long will it last? Is it something you can change? If not, how can you best accept it? Then finally ask yourself, how important will this be a year from now? Will it be important to me at the end of my life? Today, why not give your life and all its worries to Jesus Christ? Ask Him to take charge, and know that after you've done your best, He'll always take care of the rest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
iwa tolu amo. Afatono le July 5th le taimi o whamanianga o Swhanau o Radio Samoa mo le aso luas fuluana nei o November o matala le telefoni mawhai ona e wala au mai ma mori selo whaanga mo se tase whamnatu no naso fua le so tolu fitu tase lima i matolo le tātu emaili on air at radiosamoa.co.nz o le tātu emaili na lo mo fo 11 o pe am whaone whaanga ina mai e whai whaone whaanga alunga le tātu Facebook mari YouTube o Radio Samoa e pule la oi fo feo a wala nai wawinau mai lo whamanianga o Swhanau ele ne foi tai o fau o fa tari tanto telefoni pe alo te baba ya tolo e tanto fa mnianga lungo tanto Facebook ele ne foi tai o fau o le fa mnianga nei mai le nga uputamuli fa mnianga tu la se fu o daughter in law Sarah Mukatamuli fa tai le lo fo le tua wa o le mai fo ile nei tu sanga fa popo i lo se fu Sarah o le inga foi pe ile tua o le talo lo tina ia sanga whamonia ma whapopo atu nisi aso lo si fua ia wara tau singa o si o lua inga ia mai se le tua malone whinangalo manu ia tele lava ia o lua mara whanau le tolo no whai i nā tunu alo tele atu o ainga New Zealand sa mom New Zealand le mawai lo whaanga lo mother-in-law le o ngā uputamuli happy birthday my dear daughter Sarah, God bless manu ia tele lava ia lo aso whanau i le so tātou telefoni maror si whamonia Ko manuia tawai ngai oi ka au fou. Lola. Tua. Ja. Ja. Wa foi de bihinga ma le whaftai de ko ni ka au fou le asulua suong ngai nei masinga ia wa ko ia le lua se fulu tolu tau sanga stasi fo i o makran tota ia mai ka ide o fuatino au ola vai depa ia o Astoruta mo ta ia msapungawa i fale adidi ia lo ngofora ko i o tarangei ia ia la vale tua fa ka ngai kausanga i kele o fo i da singe ia ngalei de tua ia fo i de malo si de tino i de mafau ia ai fasili de nganga ma ua senga lunga i lei ia moli mai lo faanga mai o ngai nga u malava i Samoa ma ko sion to lua i sapunawa ia mo se foi ko ngangio ma tu siong kinga ya mi foi ko ngang yo siong kinga ya foi ya ko finga siong tamba me ponge mo so siong kama me Australia ya fa te hoi ma ko ni ki rangi ya fa si silia ro fa nga ma o ma tua siong kama ya la pepe pilioane misal masina ya manuia kede lo asfa nga fo tino ro fa kede mo oi fa tai kede tawai ma wi ra ki ki ngia so taila pepe mari fo nei tai au tu stala malor si fo Nalo soi fu fai lava mole avanoa ona sai fai le tua ona rofa marona ngale i mun kaina uria se spoyo so ya so se mai alona limas puta sanga le ne ya so ya foi dale vi inga ile tua meses di bona fai mo o le uso poi ko le na i mo le so yelo fa ngo stala male fa na mo o uso mai se foi sa fa na ya seki me son tolua Sam Wapule Miriama Fasala e mai se pepi nina do fatele mo oi le uso ka plesa tai lava tavai tai lava tu stala mari lava nei tai au le sia vano lungo il telefoni talofa ya talofa lava tavai malo au va an tai au alo si fo ya o famalianga malo fa angale nei mo sia grandson o le ali ile e afakonga ya afasamoa o Mateo ia wangalo ya ule fai uponga kamai ia evivi impasai le atua le taiao ina ua aulia mai le atua ngale ne yolo na lima tausanga ia ia le nganga i pasai le atua ona ole ola mali malo ai mai se ona na ka amalo longa ile antali dal wai na pa na mai se ia o mali ne ya so ia e ola malo lo ina le ali ile pasai le atua ia
pena na toe whaapopo ele tua ni siaso lo na ola ia mātou te māputa I pēr li me o langa le tu map lo whaanga ngai mamoli atu I ona grandparents ia mānai ona kei malava o ngai ko a kele ia ai whaasai lava tawai molo ua wanoa mania tele lava le nei ato. Tai, maria fo ile nei tai au. Ia, e fōringa mai o tātou whamneanga manao nei tai au fau se ia o titilo shekia ko ka ko emaili le ai. Ia, whapena fo inonga Facebook, mari YouTube, o Samoa. Ia, mānei a le lei, tātou umo whamnato tau asa whanau le sovi i le lopo le tue nito sanga te leo whapopo mo o tau. Ia, la whaikong, la whaiska ko muru au ar kai au e whamnato tau asa whanau. Richard Parker, Parusami, o le pese whamne tuele pūrenga mana painga ruenga. Ada Radio Samoa, mar poka lave maro le tai au, mori a tele lavo tau asa whanau. Very happy birthday to you all. Ina wato lua se fulo male wha minuto lo tōna talo le tu lai balu. Mai minuto la tala noato ele Minster. O se fomara loina ma Minster mo tangata Pasifika New Zealand. Honorable Dr. Shane Ratty. Afifi malu o le tama baile la ulune I matala tala. Le la whaifa pito I te tonu vai I masai pape o se pomu. Le la mai loa o le tama se whaala I titi se nai au mama. Tawhia ai I se palu sami te tawhia ai I se palu sami ta le lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he tawhia ai I se palu sami te tawhia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi Ya le la fai ka kolo lo ma to tamai oi le langi ya lo suma fa oi ole atu mo yo ole atu ona nei vai tai au ku ka ese pa pa sa ole ma sangi ai o si o kwale ma sangi se ki la vale no lo to ole na ona tu fo ya le ma si fa fe aku I le mek luau ulo pe luau pipi e pule lava o I la sikaili luau mamo e file mu popo sel si unge I ke I feu ele ai o se masa lo salo le palu sa mi lava e inga I le kalo o se ki o le mea ato waka angulu fo I male Samoa tawhia ai I se palu sami te tawhia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi fai ka koloko o to e ole atu I lo tama si o watu nu bele o Samoa para po mama ma I o tanga kai la au ale au sai sa to e va sa no mai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu nu pa u mi na se su fa como se talo tao ma se palu tawhia ai I se palu sami te tawhia ai I se palu sami ta le lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he tawhia ai I se palu sami te tawhia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai se kalo ka o se kile le sapa mai I pe o se me le ko I se o ese ma se vai sa ya ma fa ma to le ma sa lo sa le pa sa mi le ngai ni wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa ngai ma le me si ai ka ko sa tawhia ai I se palu sami te tawhia ai I se palu sami ta le lava ai mea ai papalangi na ole mawai I le tino mai he tawhia ai I se palu sami te tawhia ai I se palu sami what a feel if I tali tali se palu sami sei pa mai le langi
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Koti la tamoilo ngala wala no wato lua se fulu minuto lo jora tale ole tu la valu wa pisil telo ba ngala wala nei temela tai au State Highway lua se fulu southbound Pasimai le tano e Poncha Belia Malunga o Mayoro Road on ramp o poloka nei temela tai au Mayoro nga e Dominion Road fa bena fo Hills Barra poloka pasolo atora nei temela tai au Pasimai Hills Barra Road nga i on hanga ngala wala papa flow le lei fua ko pisi lava ile anga le malava le fa pena foi ia le latanata le link or the State Highway 20 anga State Highway 1 around Rainbow's End ne foi temela tai au tatoro lunga State Highway 1 city bound anga taulanga ya Kilani poloka fa solo antoa amata mai lava i manu rewa fa solo mai manu kau fe lolo ba manu kau anga i o istamaki anga i Highbrook matang slowly traffic poloka around Tip Top Corner Penavo Mount Wellington on ramp pasolo to Ellerslie Penrose and Green Lane vanga pisin nei tema tai au alo fai fai pisin malanga mai North Shore Marcelo isi vanga la wala ya Kilani after vale to man tema la wala sa ifa mon morning ya mai eu stai tu la fono dunga la wala mai sanga le muna ngai tu te manga wenga o le nei foi tai au fo to se furu malaiba e le valu Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Whaonga tau tua le Pacific Easy le masina atoa Novema, mawailoa wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o yaso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whapitoa nao le lima tana pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whaamo moli mai lau telefoni whabe ai. O loa no fo le tātou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le lawhaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai moli mai si au nanga i Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lau e tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Bewa lau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Bewa o ngā le tātou app po le direct transfer. E whaasawa i lo taimi ai mo se wa tangata fo i le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whaamo moli i Samoa. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Whasosoani mo sauwanga i a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O mana o mie o e po se siolo a inga se whasosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o whasosoani iai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tomo Rene Samoa's for Lima, Eva Tolu Amoina, what is a full Maleono, Minutolo Jonathan, Letula Valu, it's coming up to 16 away from 8. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. If you're late time or tie out, Fatis Maile Fiona Minster, as if for Maloloina, New Zealand, Minster for Motangata Pacifica. Honourable Minister Dr. Shane Reti is with me this morning. Welcome to the show. Kia ora, talofa lava, and good morning, Honourable Minister. Morning, Nakoto. Good morning, how are you this morning? Very good, thank you. Yeah, I found out last night there is a warning about whooping cough. Are you able to elaborate on this, please? Sure. Last week, New Zealand passed the threshold for whooping cough. Whooping cough's a lung infection primarily spread by droplet spread, so people cough it.
What we know is that the most vulnerable are young, particularly under 6 weeks, or in that first year of life, and those over 65, but particularly young children. If we look at normally, we have 0 to 1 babies who actually die of whooping cough, so this is not inconsequential. Some babies can die of whooping cough. But last year, however, we had three cases, and young babies. A number of them were under 6. But here's the good thing with whooping cough. It's vaccine preventable. If you have the immunisation, you're prevented generally from getting whooping cough. And so here's what we need to look at, because our immunisation rates are low, and we know that Māori and Pacifica are particularly vulnerable. The vaccine schedule follows the routine childhood vaccines, the 6-week, 3-month, and 5-month, also boosters at 4 and 11 years. But the group we particularly want to focus on, remember what I said was last year, those less than 6 weeks, we had a couple of babies die of whooping cough. What we can do is give the vaccine to pregnant women, hapu mama, who are over 16 weeks pregnant, and that immunity goes through the placenta and protects baby. Because here's the thing, if baby's born, I can't actually give them their vaccine until they're 6 weeks of age. And so that period from birth to 6 weeks is a high risk period. But if we give them during pregnancy, if we give the vaccine during pregnancy, the immunity goes through the placenta and baby is protected over that at-risk period until in their own right they can have their vaccines at 6 weeks. So I particularly wanted to call out to pregnant women, to hapu mama, and say, please consider protecting your baby from whooping cough. And if you're over 16 weeks of gestation, 16 weeks of pregnancy, then you can have the whooping cough vaccine. Yeah, and I guess it's a warning for Māori and us Pacific Islanders here in New Zealand, Honourable Minister. Yeah, we're at particular risk. I am aware of a case in Samoa as well. And we're keeping an eye on that. But certainly the most vulnerable, most at risk, young babies, older people, Māori, Pacifica. Okay, my next question, Honourable Minister. I was reading a report by Radio New Zealand last night. There were meetings going through by Health New Zealand and employees. It looks like some people will lay off from their work before Christmas. Are you able to tell us about this, please? So Health New Zealand is going through further operational restructuring. It's an operational matter for Health New Zealand. Again, they're looking at what roles in the back office may be able to be reprioritised. There are substantial numbers of vacancies in the back office, so there'll be some of the first things that go, but Health New Zealand is making its way through that restructuring. So there will be more people lay off from their work before Christmas? Is that right? I don't know if the timing will be before Christmas. The discussions will start soon. The actual timing for that is between employees and Health New Zealand, but the discussions will start soon. Yeah, well, Honourable Minister, I'm hoping that they will sing a song, Santa is Coming to Town. But if they will be laid off from their work before Christmas, I don't think they will sing that Christmas song. Look, I think that's something. The timing of that is between the employee and Health New Zealand. I do understand the concern that you're expressing here. I do understand that, and I believe Health New Zealand will be thoughtful in this process. Okay, what do you think of the third reading of the New Zealand citizenship, Samoan citizenship that was passed in the Parliament last week? So I was in the House when that happened. It was an important moment, and I wanted to be there to share that moment. Shout out to Tianu, of course, who led this through the private members bill ballot box. And the gallery was full of people, and there was a wonderful, warm and expectant mood in the House. And I wanted to be there to observe and share and be a part and retell that story. So I'm very pleased that bill has now moved forward, and this particular part of the citizenship wider range of issues is now making its way through due process. So I'm very pleased and excited, unanimous support, and it was a significant moment, a historic moment in the House. So the report I was reading yesterday, the Governor General of New Zealand was supposed to sign some documents, and maybe from today onwards, they can apply and fill some forms? Yeah, that's my understanding too. That once the royal assent has occurred,
then the links will come up and people will be able to apply online. Yeah. What do you think of the hikoi last week? Again, I was asked by my caucus team to be part of the senior group out meeting the hikoi, and so I was out on the forecourt, and that was an important moment for democracy. There was democracy in play. It was the citizens and populations with this particular issue expressing that view to Parliament, and I respect their democratic right to do that. It does not change the goal that they're looking for is unchanged in our hands, that we will not vote for this in the second reading. The bill will not progress. Do you support the voice of our Māori people? I think I just said that I respect democracy, and it was democracy in play, and so the answer to that is yes. Yeah, but they were there because of David Seymour's the Treaty of Waitangi Bill, Principles Bill. Mm-hmm. And in our hands, along with one of our coalition partners, that bill will not proceed past the second reading. Right, okay. Honourable Minister, we are close to Christmas and the end of the year. What's your plan for the next few weeks? Oh, next few weeks there's a lot of work coming through the House. So we'll be head down working really hard. As we mentioned at the top of the program, there's a whooping cough epidemic, which I need to apply myself to, or continue to apply myself and ourselves to. And we've got a lot of work to do before we head into Christmas, making sure the health system is as shipshape as it can be, one, to see itself through the holiday period. So remember in Budget 24, we announced an increase in security guards in emergency departments, and that was, it's been well deployed for several months, but we'll see the real benefit of that over this Christmas New Year period when staff and patients are at particular risk. So there'll be a number of really good initiatives that we've brought in, which will play out over this Christmas period, and I'll be keeping an eye on that. Honourable Minister Dr. Shane Reti, Whawhetai Te Lava, thank you so much for your time. Hopefully we'll have another time with you before Christmas, so you can send Christmas greetings to our community. But for this morning, Whawhetai Te Lava, thank you. That would be good. Kia ora mai tātou. Thank you. Minister Ole Se Fumaraloina, Minister Mom Pacifica, New Zealand. Honourable Minister Dr. Shane Reti, Malutana Rangara Nei Tai Ao in Ocho Balu Minuto Lo Tora Talo Le Tula Balu. Tau Moro Rede Sabos Fulima Iwa Tolu Amo Tato Matua Te Pina Ina Whanau Le Aongara Nei Tai Ao Malo Le Ona Sae Wha Maro Si Au Nei Whanau Sa Auni Mosu Ngora Nei Fo Iaso Wa Whiwhianga Bale Wha Stars. Patu saina Ise apa ela pi Pose pisu pasili Pose vasi que mai piti Pasi na sapasui Oni tamato bani pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole pepe ole po
Fiakol tai au mai le 5 stars I na ua toi 5 minuto lo tora tala ole tu la valua tala mai sa bo pa tala valua le tau nei fio fa mai le fionga le ano le polo chi mana mo le tau tu le posi nei tai au man fa lo fa filo ina fionga ngon man mana nei tai au ma lo le so fo bo ia. Yeah, ava foi mal fa lo fa filo ia toi ta one man band in nei tai au, you know. Tunga out vai. Ma lo le po ma suia ma lo la valeu su ma lo fo ile tau tai ma lo le fa ma lo tau tu atu fo I televi inga ilo soi fo tau tua ma tatu team ma lo tai au. Ia ele nga tai le soi fo ma le atu mo si o la vai le o tatu pe nei ai luma nu alo tu nu pe o pala tu na lo fa ta lo fa tatu ave inga le tua le ia ma le lo fo le tua ia tatu le mo lo soi fo la le mo se fo ma le atu ia o si o fo iola ia ai fa wa we ka ko ngaro ngam ka ko pa o fo ngi ka fo Io e vai tem salo fatti timo fo sul malai o le usu mai e poi Ia talo io o nei ngase seisio o ale sa isi le weekend asa le so no ia ma tari poti nei tai te fa ia tu la sunga te vai mo le ava no le nei tai au sa molo tu pele o te fa felai mo fa talo fa tu le ava mal fa lalo au na tofi le tu so fata pai taulanga na yo tatu tamam tina matua sina le tunu le ngata ile pa ia malu fa al malo ngata le tatu ofisa mal mangele pa pe foi ofisa citation malo I New Zealand nei fa pena sa mo meta tu pa salanga malo la le tatu tunu lungo le tele tonu fa final venga ila to foi umana va mai la to o suatu pota la to fu sauni o ngalvenga le nei aso mai se foi tonu la mota tau singo tatu matua malo lava fa malo si malo fo ile tausi ainga ia tulanga masani lava o hao fo ile taimi o fanga me alo for the Christmasi pe lava o na masani ai ia elena ole au nanga moni wo lo pa le vaina over male luas futa sanga ole nei lava ole tulanga lava o fa senganga o tulang o fa solonga ole tausanga bona fainga me alo fa pe la na Christmasi man tausang fo ia pe ona ta pena tu ia le fa nanga tulanga momua lava a whapea o le a whatawina so sa ma ia inga masani lava mai dunga le tau al whamalama tolu a wheta la le tātou whainga mea alofa le Krismasi wa a mata alo ia nei le ngatai lea o lo iai lava le tātou referral lo na winga lua whiolo e tau aveina lau referral o e tolu wafi le tātou whainga mea alofa na e te tau na sirafia a ia inga masani lava ma tutunga lava mai lava le amatanga a whai o e aveina nisi a tātou a whapitoa lo iai pe alo a tātou discounts ia poni a tātou a pili o lo e bana o tutongi e se sau pili wa e o tu lava le taifia awhiba tai fitu afi voi montu poliso I pili na tong stasio ainga vai na fa pena tatu discount they see tasi poio tamam tina ma tua foi tatu tu lo fa pena na la mai e o tu la val taiva afi o lo fa pena na discount na ila tu tavale ono vai tau o fainga me alo fai nga tailea tatu stock foi o iai o tau lua tatu taval fo o le tasi na vai nga lo yele movements le po tu langa le o iai nga yo inga le ina ya tele ya tatu tavale o ese ina ya lava ya tatu space bo tatu taval fo e ba se lava tavale ale Mahindra una o tatu tavale lava used cars o lo mafuli yele tele o tatu whaptoia ia ao tātou Mahindra e mautinoa lava e lua afe o la lava le tāwale fōu e te whātaua o le la e mau le tātou sasani nā. Isi whamtalanga walau mai ono le manunga le tātou taimi, a walau mai le tātou ofisa, tātou tāwale fōu, tāwale used cars, whawhaingo fie, la whawhaingo fie tōlu afe, tātou whainga mea alofa atoa na aiainga e te tau lava o na talia, le tau sanga, le tau whamalama ailenga tailea, e te le anga waa pia e whapea e aveina nisi a tātou whainga mea alofa, pēna ere tu whatasingo ai tā lafu, ia e lenga tailea tā whapea tongi e au. Ia ai atu tongi lava I lunga o le iainga mal finance, tupe whaopopola wai tā lafu, ia olo e anga waa lava a nga I lau tolu wafe. Whawhaingo fien ma amlama pia whape te sua tu le ofisa, pe tu e wala watu pe tātou telefoni, lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu, wa tātou
vaenga o tātou tāwale o mo le sene, ia ma le tele o tātou me alofa peo le vainga o tāwale tōru tausanga, mo le pole le warranty a vefua, tele na una ia tātou whainga me alofa e te whiriwhiri mai ai te oe lava le pule whaitalia. Ai wala mai te foni lua pitu o pa o lua pitu pole oval se lau ki mana meritasi oval se lau whaono lua ono lua tasi oval se lau whaono lua ono lua tasi pa festili ia tātou whainga mea lopo al Christmasi wa a mata alo ia nei mal whalala tawai pa tai tele mo le avanoa le leitai au sa mo whamna tuatu le weekend tātou wheloa inai le fia nightclub o le a whapena on tātou mapu iai mai a fwoi le weekend o le taito pitua marisi whaftai lau langlango sa moa o le fia nightclub o la yes fia ale tātou Marcelino Olin sa ilinga seleni au wal whanau ia mai se po ile le malanga i sa molo ta pena mal falalo ia manuia tele lava nei aso whaftai tawai tai lava uso mo le avanoa nei tai o da sunga ia tātou whila staimi a tai au ai wha asoi fwoi a Whaftai ma le poti nei tai au manuia whaiwha o le nei aso lua tau tōma arwene sapas whalima Eva tolu a mausi mai lau whaafonga o tātonu le malu tātou tala mai Samoa Usi mai alau whaafafonga tala fōu mai Samoa ia sa taitasi wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le tālofa voucher O te whatalofa o tātou o tunu o nei o sa fōu, tala mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O le vea ai o le minstau puno o whaale nātura ma si o manga, le fionga toi surusuru Cedric Schuster, ma te whono o tunu ulaidi te wāntia e le whono o malo o whatasi, le COP29, o lo talanoa ina ai mata upu i suinga te tere le tau. Wa lipati ai o Samoa na te ia le tewa tunu ulaidi te wāntia e, I tau o lumanga o lea whono le rolangi, ina ua whaatara noa ai a inga o tupe te tongi atu e atunu te tele, ma malo losi o lato utamau a inga i atunu ulaiti te wātia e mafua ona o a fianga o atunu ulaiti, isu inga o le tau. O le fionga le minstau puno o whaare nā tula masirisi o manga, ina ua tala no atu I tu si tala lo a wai lea whono, ma ia whaelo ai le mafua anga o le lato tewa, e pena sāpa wali e se ai mātunu ulaiti te wātia ai lea songa fua, o le vai o sonei, au tala no aina mātunu umadolosi te mau ainga, tu unga na mali lia I ai le whono na usui ai pale farani, whasino le le au wha inga o tupe maua, pe tai wa le sāpa wali e tunu umadolosi te mau ainga, ia tu unga. E tasi le tiriona tupe Amelika sa fina wina, e te tau na wha sa fua ia tunu ulaiti, ona o a fianga mai swinga o le tau. Peitai, wana o le tolu se lau piriona ta la tupe Amelika, wa io ina ia tunu te tele malolosi te mau ainga. O le tupe pe ona wha lia I niponti o le a wha matu watu ia tunu ulaiti te wātia e. Mō ngā luenga o le toi wha le leo o lātou te mau ainga mai swinga o le tau. E ala lea ina no ngā tupe, ai ua leo ni foa I Port Crans, e pe ona sa fina wina ia tunu ulaiti e le malolosi te mau ainga, e pe o Samoa. A o lipati ai le pipisi o le wha mai televivini, e pe ona fiai pepe me whana witi nisi o tunu o le Pasifika, le ai au fiai ma New Zealand. O wha mauni a mai e mtanga aluenga le soifua malolo ina lo tātu o tunu, le a fia o se pepe fitu mai aso le matua I le wha mai, ma o le pepe le I whaia ni ona tui pui pui. O le televivini o se tasi o wha mai o lo o whautua mai ei pea, le au nanga le soifua malolo ina I Samoa, I le tāua o le ave o pepe whai tui pui pui, ina ia pui pui ai e mai se uisi wha mai, e pe o le mami, rupela, ma le misela. Wa whai loa le mtanga aluenga o le soifua malolo ina se pepe o wha asaralaunga, o aunga o le wha mai e a mate le fulu e pe o le tafe o le isu, so ai ma le tale, e iailo na si uleo I le wha ai unga, le mafu e o na tau o le televivini. O New Zealand o li putia le wha mawina o ngase o le televivini, I le lua se lau ono se futonu, talu mai le masina na te neo o kitopa. Ai Samoa le vaia o lo mata I tupea le au nanga, a le soifua malolo ina lea wha mai, e ui e tasi le pepe u wha maonia lea afia, ai ua wha solo manuia. O le wato nei le vai aso talu na tuli le wha salanga I le whale pui pui, e se furu lima masina o le tama fast food fitu tu sanga le matua, o niki a kui o tali matau sa mapali I matula ele. Ina u wha maonia lona I o ino morianga le umiai o le pauta wha sain o le aisa,
umia o le maruana ma le umia o fasi paipaunga e wha. I le wha moe wha o ngai se ngai o inga sori tū la fono, e fiso o tae i nā koti po pauta mala u wha saina. Le os whainga leo le masino i ulai o le tūsinga nei, i se whale o se ainga i vai telefou lea na wha o ngai se te i whauta songi. Na mau ai nā koti ua mori ai niki, leo lo o mori ai fo i se isi tangata, na mau a whaatasi i leo o se whainga. O leo u whaasalaina e pe o whaamaunga le whaamasinonga, sa tuli sona whaasalanga mua le whale pui pui, i le umi e whātau sanga, ono le soli tū la fono o le whasio ti tangata pa i valea. O niki a kui o se tangata whaipi sinisi, a iai ono tomai awa uina le whaale leo afi ta vale, ma o le whautuanga lea le whaamasinonga, ia wha o ngā ono tomai pe a mai a tuli lo na whaasalanga, ma ia a wai se porkala me tauma whai ai, e mamotu lo na fia i le pauta whaasaino le aisa, lea sa ia whailo ai le whaamasinonga o ia o se tangata, o se furu ono tausanga o ia wha o ngā, le i tu ainga o nā koti. E se furu tausanga le whaasalanga maua lunga o lo ai e ia, o le sori tu la fono le whao mea po le robbery, le olo mori ai le fionga i le whaipule o le parlemene, le fionga lo au kene te sio, le sa tu la i le whaamasinonga maua lunga i le asonga fua o le nei vā yaso. O lo tua ia foi e leo lo au i le morianga o le whao lima, i le wha moe whaatino ai le soli tu la fono o le whao mea. O nei morianga e luele i mai a wha mautu i ei tāpena ngā lo ia le tua leo. O le mafuanga leo wa toi tolu po ai le mata upu le soiva, o le masina fōu te sema. Mo le si le fia lo moria le whaipule, ono o se tangia se ainga i whale ula, e mafua i se vevesi whaloto i whale na fia ai le ainga ua tangi, ma le ua moria. O lo iai isi morianga whaasanga i le fionga i alo au, o lo ta oto il whaamsinonga whai tu malo. Ai o le mata upu le nei o lo iai fo i le tangi e le whaipule, ma lona whale tua na whaauru i leo, whaasanga i le ainga o pese uele i tua inga o le whao lima, e peo na mori ai tangata e to o whao lea ainga. O nei mata upu tau whaamsinonga na mafua mai se vevesi whaaloto i whale, e feso ta i le whaatama ia o mea tō tino lea ainga, e au fiai se whale i le malaia po le afi. O iu lai o le tausanganei na tū lai mai ai, lea ngā yoinga. O moni mawina le whainga tāu langa e ala i mea lo whatupe le vasenga whaar kolisio sangato Iosefo, o le tausanga e afi se lau varu mauso malisi, whapea le kalapu o le kakia mai group, wa si tia pe wha au popo lea fo ai, mo tama i te Samoa Nike i Samoa ma ukilani New Zealand, ma le no fuanga i mapui whangalele. O le teitei fono le vasenga wha SJC varuvalu, le fionga tuatanga loa Ming Lang Wai, o sui o le pulenga o le company o le Pacific Easy ma le pule o le Moana Rentals, na lato mori i mapui whangalele, ma le no fuanga o tama i te Samoa Nike i Vailima, le foai ma le whaingata ulanga o le neitu sanga, le ono sfuru afe tā la ua vae lua tutusa, i le tausinga o tamā matina mā tutua i mapui whangalele, ma le no fuanga o tama i te Samoa Nike i Vailima. O lona winga, e te tōru sfuru afe tā la ua maua ia no fuanga e lua. O tama i te Samoa Nike i Aukilani, tōru sfuru lima afe tā la New Zealand, po se au whainga i lima sfuru ono afe, tōru se lau lima sfuru tā la Samoa. O le tausanga na te nei e lima sfuru afe tā la, le au whainga o lea whainga tā ulanga na vai lua tutusa foi, mo ia no fuanga e lua i Samoa. O se vai aso ele mamau atu, na whai ai le seini ngā tupe e Aukilani New Zealand, e ala i se pōsiva, na au ina mai ai le mamalu o le tātu o tunu u le mā au e ala i tupe, o mo whai o na whātino ai lea whainga tā ulanga o le nei tausanga, ia mao se mea lofa fo i o le kirisimasi, mo i la tau wa au tu i ai lea whainga mea lofa. O le sui o le pulenga o le company le whatupe wha momoli, le Pacific Easy, o lo o avea malangolango au tu le nei wha moe, na sāu noa le momoli ina o le fōa i mapui whangalele, ai tali fo i tau fo i aisa tasi o tamā, o se matua tausi o lo wha mautu ai i le no fuanga. O te tūla i mali whaaro anu tele, e whaila u leo wha tau vae, e whai masui o le komiti taitia mai group, ma le fo SJC valvalu mauso, whaapea le lango sua i le Pacific Easy ma le Moana Rentals. Ma tangata uma o le tātou atu nupele, o lātou tu whaatasi, lātou a au, e tau wala mai ai le nei fo wa i tele i le nei tau sanga.
mo le silafia e se lau se fulu ono afe solu se lau lima se fulu tala Samoa le aufa se lau se fulu ono afe solu se lau lima se fulu tala Samoa e tolu se fulu lima afe New Zealand wa atofa mo tamaita isa monike I Okilani e tusa lea ma le lima se fulu ono afe tolu se lau lima e ta I tolu se fulu afe tala Samoa o tuina atu mo makufangalele nei tamaita isa Matamaita isa monike e vai lima ile nei tausanga. Ia tu mau pea le vi inga o le atua, mai le nei whainga taulanga o le nei tausanga. Whaafetai te le lava, ile atunu upele, molo tau alolofa. Alofa ngia le atua, mai ia toi whaatumutumu, mea ua whaangaungaunga. Tanu wai le manatu I tamama tina matatua, whaapea I tamaita isa. E wale mawhai o mākou kangaka. Wale I loa se upu. O le ase whaamakala ngā whai nia. Le kāu langa o osi. Osi kausanga uma. Ua ai mawhaingu. Ua mao onga mamari lie. Ua papa kubua. Eo, ai sea. O le kai ma le uka. Sua I aso uma. Sua I lea kaimi ma lea kaimi. Ai sea. O lo ko sila I le akua ma longa finga ngalo wa afu ai o ngau kula e fa ma ongi o le alofa fa tino le o sila ai ma ko mo ringi kuas ma ringi kai a ka ulangi ale alofa o fe oia le o sila ma ko va ai o kala mai a o su mai wa afi o mai I vasa e fia o le o le lau ele ma fu e sia se o le alofa lava I makua kausi o Samoa. E mafua lava o le alo lofa I makua o Samoa. O saunoanga matuleinga I le whaatinoina o le whoai o le whainga taulanga mō mapu I whangalele, ma le no fuanga o tamaita I Samoa nike I Vailima. O le fionga pesta tuala whaimalo toa Alan Stowers, o le Palestine leo le visenga whaar kolisi o sangato Iosefo, o le tausanga e awhi I vaselau varuvalu mauso malisi, whapea le kakia mai group, sa fa mau popoina le seidi ngā seleni mō lea whainga taulanga. Tala nao le nei aso, saifua. E silia ma le se laufala o loa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga I Samoa. Mō nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po info at pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Poti lata mai lunga la wala nei taima la tai au ua matua e poloka mapisi lunga la wala bole silifia le atinu e inisho a wala siasa na fel tatu le poti around Tamaki Drive, Mission Bay, Kohimarama and Oraki. Lesi vanga pisi na la bavatu nei taima la tai au Wera Road, lesi vanga la bavatu fai pisi nei taima la tai au Pamiwa Highway. Isi vaenga na I o lote bava atua fai fai poloka Mount Wellington Highway nisi po vaenga anga I o le on-ramp I le State Highway 1 fai poloka nei taimi o le taiao. Lunga ka taru highways tulanga masani mtua poloka fasola atoa masi lava city bound o le State Highway 1 mata tu lava I Manurewa fasola train Manukau is Tamaki, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Annesley, Penrose anga I o Rimwera.
Whaasolo atua I Green Lane. After kauwhiololo mai le pasi atu Green Lane anga I New Market whapena fo I Gillies Ave. Ia malanga ia tuale taulanga I Aukilani tātolo o malanga mai North Shore si vaenga whaisipisi tele nei taimana taio a mata mai lava I o Rosedale. Whaasolo mai Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road. Whaasolo mai rungana wala papa anga taulanga Aukilani si vaenga pisina nei vaenga o le taio. Wawa iatu around Kumeo anga I whenua pai. Le si vaenga pisi sifo. Whaasolo mai Westgate, Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rose Bank. Whaasolo atu ai Point Sivalia. Malanga mai State Highway Splono. O vaenga pisina nei taimana o le taio. Ia, o le tulanga masani. Ia to opele taima ia awane I tuai tātou I ngaruenga. Au fo I tuai nei whanau la onga. E nei fo I taio. Se vaenga nai rungana wala. Tau mo rede Samoa. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e tie lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malau whafta le tunu malau whaafunga anga fo I malau mai moa nei vaenga le tai au se fulu ma le ono le wate aile tula valo le vaenga le tamale nei tala le tau lua se fulu ma le tolu le tuwa vai atu eile vevela le esa moa. Ele nei vaenga le tai au ina wate ale valu e tu mau inga langi le leo le tau le atunu ua ili teime pa ua timu ni se vaenga sa moa le so. Tu mau le tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vevela le esa moa ni aso. Lua se fulu ma lima I lona maua lalo whatarofa I panga uma lawa le tala bukalami so se vaenga Australia to tele atatou sa whatarofa mai nei tai au fau. Alor se fua manuia. O le vainga nei tala le tau vaenga se ese Australia le so. Tātou a matamari la mua I Canberra. Se fulu ma le ono lo iele malu o le ere ne vaenga le tai au. Le whaasolo na awa oa pa unai wanga ni so taimi. Whaisi vevelo le ea. Torus futasi lona maulunga. Se fulu ma le ono lona maulalo I le so. Sydney, Australia, ma loro se fo manuia le nei tai au. Le kau manga ia male malu o le ere nei taimi le tai au. Se fulu iwo lo iai. O le whaasolo se suru mātanga o whire la mo o tau le so. Ia ma whaasolo koe le bevela tele tolu se fuma tasi I lona maulunga, lua se furu I lona maulalo. Melpone, good morning. Ma loro se fua nei tai au se fito le ele malu o le ere nei vanga o le tai au. O le whaasolo pa unai wanga nei le tai au ma le awa uli. Tau malosi la titi sabili ni so taimi. Lua se fulima I le maulunga le bevela wha mauina mo o tau le so se fitu lona maulalo. O le telo isi vaenga Iei Hobart. Lua se fufana maulunga le bevela le so. Le amatele na awa oa. Los for lima maulunga le vevela le air Perth Australia ala fasora langi le leile tau Brisbane ma no se forma real nei tai house for rival le malu le neva ngora tai ala fasora na awa le tau fasora train of vevela los for rival lona maulunga for rival lona maulalo fairly siva Adelaide vevela yo le air los utaselo ele vevela neva ngora tai au la fasora pa ultimo ni so taimi tols for tolu ele maulunga le vevela mo Adelaide ile so tols for maulunga le vevela le air fa mawina mo Darwin o le whaasolo ina awa oi po timu ma hosi frasabili ini so taimi o le vainga na tulanga o ele telo vainga o Australia ia ma tulanga o le tau mo le nei fo iaso se mai le talo le tau ele la mua po le nofanga whaasalaunga ale Radio Samoa se furfitu leo te wawai atu ia ile malu o le ea ele nei vainga o le tai hau wawai atu le fo tau wala mai langi le lei o winga na tau le so le whaasolo na awa o lang le lei le so losu tasi Maurunga na mawhana wha mawina mo au kilani nei aso se fulu ma leono lona mawalalo tai au pe audio le awa ofo ilang de leile tau luas funduan maurunga na mawhana wha lang de leile as tofi manas for raile pa utimo le stona ilang de leile as sama na songa fua o le baia solo manai atu Mamonga o manala pai tau nei taimo le tai au le mamano le tanu o lalam papa au so staff o nei la langi Hawaii America isala elum ai kupito ma ngā vaenga uma ia maso se tafora nei kilope manato mo real tau mo tau ele nei so fo wata audia so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful lima November se ia ulia le so se full vivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile lose la lima sfutala pepa me alofa fa ile se ile so full vivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le u manu ile Radio Samoa vala lo le Pacific Finance Limited ile overlu se la fitu fafa lua fitu monisi fa talanga
Tātou tala mai Samoa pe ona whaafonga i le tunu nei tai au. O le mwhaintua whaasala wina mo e pia tale tulai se furu ma le lua le ule le so ma le fitu i le poana. Nei o le si whaaponga o tātou tala mai Samoa o le tala walu le tai au a tai au pe au lia lo tusi fua. Ma le mātu ma losi o na nau e whaafonga o wharangolongo mo e se le fia o uloa o mea nau lo tupu i Samoa. O te lo se kirisimasi fia tele le ngata mo na yo tātou mātua lo o tausi e tono no whanga mapu i whangalele. Ia whapena fo i au nanga te mai Samoa Nike, le ngata i au kilani nei, a o Samoa fo i matonga, ia o mea lofo o tuina atu, a velvi inga i le tua, a tātou uma sa whapenao na tau la mua, i le tu whatasia, ia o au fo i fo i le ngata o company, a le mano le tano fo i vi inga i le tua, upo le tano e tupua mea vea, ia o onga fo i le tua sili manui o le fo i nei lo le na talia, o te lola whamonia le tua i lo tau a fo i, e tu sa yo i fo i sosani mea no fo tu natu ia le ngata i mapu whangalele whapena fo i au nanga tamai te Samoa Nike i Samoa ma tonga fo i la to ia le lofo le tua ma lo le fo ai ia tātu whaftai le tua ia fo i mea no fo fo i natu luas furu te ai ia le tu lai walu o se mai la whafonga o le whaponga o tātu ma wha Samoa nei fo i tae au. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ia pōli uli lau tino, a ia malama lau vaai. Ia tāma sanga lau la au, ma ia tawhe toto wala. E whapele mau o upu nei a le tō ina o whepō, sa mau I fongaa, I le tua masanga. Taimi fo'i ua luluti ma vevela le tālonga o le aingo fie santa wailo nā tali o le antiongie. O le tamale nei o le antiongie, whapea o le whaalangolango manga o lona malosi le taua. O le tāpua inga ma whaamanuianga a lona tamao whepo. O le masani la le antiongie, a sauni le taua, e mua lava o na whai le tau mawhitanga lona tama, o na whito alua I le tau. Se tasi aso ina ua mai a o na tali le sua le to ina o whepo na wala awan tuai lo na tali. E no foane I ona luma mau atu lo na papatua. O na tui le to ina le tua o lo na tali ma whaamanui atu I upu nei. Si o wantali ia le antiongie ia pō liuli lau tino a ia malama lau vai. Ia tāma sanga lau la au, ma ia tawhe toto wala. O le mawaenga le nei e tā ua, o le mawaenga tui. Ia o nei upu, ia ua masani ai le atunu o upu whaamanuia. Upu fo'i e tau mawae. Ia Samoa, po o le a so tā whaatau waa. Ai an tātou sāma wali I le sulu po le malama o Kiriso. E maua o tātou ai, e fua tele mai foi. Ma wha fia ina ai tātou. Ia manuia o whaiwai nei aso Samoa.
Hey ho so le ka fe ngi fa nga fo ina mata ngo fio nei tai awa o nga fa o nga Samoa. Ya ona wa tolu nga 20 to ma fa Samoa nei fo tai hao to mo radio Samoa for lima e tolu amo lo se fitu te le tu la balu. Ya tai amanuia Chris. Morning my friend. Yele tu nei tai awa. Refer mirar maulu mucha chong nei tai fa mai era tara mai de ya ila to uma o e vala au ya te ia. O ilato uma o e wala au ia te ia ma le wha maunia, amen. Nera whai me rata wha maru sire mui tātou nei te o whai mea me e rata mai reli ia ilato uma o e wala au ia te ia rono winga e rata mai reli ia te ilato o e wala au ia te ia rife na whai mea mai o e wala au ia te ia o ilato uma o e wala au ia te ia ma le wha maunia rife na tato le aso nei tato mautino e tato e lata mai redi ia te tato pe tato wala au tu te ia malea mal fa ma on ia di frena freni e tato mauna mi tato ni tao family e te tu moto ka bless la friend ni yaso fa te fuma paleina le pale auro Maya leilo leso e fio Maya le po e tau le lei e te fuma paleina le pale auro ala Maya leilo leso e fio Maya le po e tau le lei e te fuma paleina le pale auro pale auro pale auro ili maya le pe pu ili maya le pe pale auro pale auro e te fuma paleina le pale auro pale auro ili maya le pe pale auro pe atu o ai siona ma tu e say no avenga ma o fue sisina mata ulau sala yo Yesu olofa aola o ma fatia ma avenga ya o fue sisina mata ulau sala yo e te fuma paleina le pale auro ala Maya leilo leso e fio Maya le po e tau le lei e te fuma paleina le pale auro pale auro ili Maya le pe ili Maya le pe pale auro e te fuma paleina le pale auro pale auro ili Maya le pu pale auro ili Maya le pu pale auro Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Jen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Jen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Talofa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga I mta uputau immigration pepa malanga.
tangata overstayers so stoinga visa apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga M5 foi on o tau avena mta upo fal tu la fono I Samoa famal mole vidi mail numera o iva luo nono o tasi luo o iva luo nono o tasi luo faftai O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pe le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A fe de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Matarua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o mo le R-Dash Travel. Te lua se fulu mal fitu minuto lo tor talo le tu laiva. Te pa foi na minuto lo toil te tu al malu le taiao mo ne ia so lua Luas Pulono I aso November sole wo meliki si masiri Levina Records and Friends spesial kisi masih meja out atau bonina tu maji lau kerana meja out pesele boy Francis Polo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my body people of Samoa. Let's go. Manuiale, Kirisimasi. Manuiale, Kirisimasi. Manuiale, Kirisimasi. Malitau Sangafo. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho. Hey, Matt Senafo here. Just wanna wishing you all a Merry, Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Manuiale Christmas. Litau Sangafo. Talofa Samoa, it's Lolita here. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year. My money, Malo so soulful. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Yamanuia lekerisi masi. Yamanuia lekerisi masi. Yamanuia lekerisi masi. Maletau Sangafo. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Lovers, Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Emmanuel Christmas. Maletau Sangafo. Spesial le nei vai tawar tau sanga o ta tu ia o ta tu anga tu famana tu le Christmas o nei foi tu sanga tu tu mo o le radio Samoa Spolima e va toru a mo o tu dos for toru minuto lo toru ta le tu la Eva
Fifia nei taimau le tai au whatas mai le whionga le sa o sole I le whionga o pito to susulu to whaesu o William Sio. Tatu anga masani ya solua vai astu tasi sa tatu tala noi vai asu lua mawai. Oi o ia nā tunu mamao Azerbaijan. Nisa Fontanga COP29. Ya fifia le lofo le tua. Toi whao tia whanua le la tō le ema la tō le tai. Nau moi lava no nei tai au. Ia, whio mai po kalami nei tai au. Malolo malang manuia. Se fo mnila whionga o pito nei tai au fong. Nguia ta vai. Hape fo ile me malu ia mai se fo ile fa fon forma fo tato watu no ul tato po kalami nei tai au fo. Pa ia la whainga wenga le tua. Tupu mai ul tato watu no uo mai masani. Malo lava ron sa. Malo fo lau. Mane abnoa. Ma lo faftai foi mo le taimi nei tai au ia o le na to mo foi tata no anga o le sa tatu ta no ia vai aso mai o e na tu no mau ia ke no e se kau o se foi tau nei se maru o e se foi le kau ma fo fanga ngai la ko ia okay pe se ma mau e se foi kai mi mai kula pe o le angi ni volo kau lu ta vai ka lo fa ia Malo, whaftai, appreciate for the time I wha noa, moni au, langa lefta a, to e tonu fo il whainga malanga al pōna pō. Ia, whaftai tele lava mo time wha noa nei tai au. Ia, a mai leo te lenga, ia, o ani vaenga li lei, ia, sa maua fo e taununga I, fontanga I nawe aso, ma vai wha moni. Umalawal fontanga I e la sovalaile, ele I mai a whiutanga inga fo I lava whainga malo, ia, va veao le sa le sa whaauaula va ia whiukanga inga foi lava. Le o le fontanga lea pe na whaautu lava o le whamai o le Finance Cup. Fontanga whaatau e tupe. Ia le winga le ngata mtalanga la tau ia nuu o le lava e whaauau le whaanga inga le soau uma tu nuu o le lava e a fia ile la rolangi kasa o onga foi o lo lato whaanga inga ile ngau singa o lato loa me whapenga o tunu una le whautuanga malo sila pa mai foi ala u saintisi o na lato tongi ina tupe whaavango inga tupe o le tupe la sa whautua ina I whainga malo e tasi tolu ma le si ma tolu billion $3 trillion. E taian, e amatanga whiuka inga maile ofa atunu te tele nei ale larolangi. Ia na le lua se lau 5 biliona, 250 billion. Sa ke inga lava iai atu motu fo I lava la iki. Ia, me se lau sa mole sa tai te fono I le Organization of Small Island States. Ma le whionga lai atu susuru Cedric Schuster o ia lea le sa a vea po I masui al malo sa moa. A te ena lava iai. Ia e peta iane la e le vavea o la sa o le no o le toru se lau billion. Ia e ola le tae o la sa I o mako o mai mako ui ko kele iai. E foringa mai o meanga la o iai. Ia ke ula e fesili nisi o sui mai Pasifika. A se la to la ngona ia I lao te lenga mea. Kira ngā kam kwa whangongo lava. E le manuia wafo I o le ngei kupe. Le polluters must pay. Longo winga o ke kele ia e lop skalia. E la ve fo la mngi sila wale o sui le kulanga o ia ngi sila. Ia o Amerika o Rusia o Sainga o ko umai a lapi whaanga ingal swau o la ko umai e kakau whaanganga le kupenge ko kongi mai a ko ui o le a fia le I mea kau climate change sui e ingal kau ia tika angela langonga la mai it's disappointing ai vai fo ia I saunoanga fo I sa whaila va e kungu ke kele laiki po Small Island States lea fia il Pasifika mauanga whangongoa le whikaui e mankovo I la e mea ia kele fo I polkiki o le preskenge
o le couple po fonkanga nge o le peleskenge ma I Asapajani. Yang la wa fangongo fo ele pe ele ma losi de nga ia me peleskenge ia o Asapajani fo se ku fo fa mo so ia binga mai fo ola au nga ia ku mai ala pi malusia mai sia ku fo penga ia pe la kulanga lo nga kulanga le pai so ai la se meta tol Pacifico mo mai le tau manga fo no ma malon tau e ka ul fisini ia pe ia ole ale ia le Pacifica ngai fonkanga e se leo e la ngonga me upo mongi lapa a fai fo e le so leo ia I faari nge fonkanga ia ele amanga ia fo oi e peira kulanga nga e uia la iki ia fainga malo Pacifica e se ma losio la ko leo ia I onga o le vava inga la langi le vava inga fo malo o fakasi ko moko Pacifica le ma kwa afia lava kulanga le nge le suia inga ka ma no faftai ya vi ere lo fole tu le wa fa o tia man manu mai le la to le man la to tai ya tiro nei a o we la o fianga sa so li do ba so o le wa pasia le fa tango non tolu a tu sai ma fa mo ngona no titilo ai ona na fisa tong sai ni ai le ko ban sili o nei la o tauna matai ona a matan fa tu forms ona no sit fiele tu langoi Vai aku lipoki me ngafionga o saingia le kovanga le kula fongo la toia so ma failo lang fa kingo le makanga wenga ma la o ma failo la ya la ko nga va ai ga lo kula fongo ngei ma failo le kalsanga la ko ia faisa o le immigration yo le mainga fo ilanga mai lipoki la ko ia failo ki Samoa ia anga I le official high commissioner I Samoa fai el kalsanga o ke fo ingisi wa mai ma siringia mai o le penga fai langi po ai anga va upo mongi lavanga o suli lavanga makaile maka upungei ngau le yoka le la fele o sufanga la fe I va sila fa bat o enga suli kom fai fo ai le kuanga ai ke unga ia ai ule ke unga langa ngakalia ko fa fo I mai le kupe ko kongi pe a fai umala application o manguia ma veo e musiksingi o nga fa fo I mai la ia le kupe le ko kongi e ke ele sa kupe alwa a ngisi la ke unga sa kam fai fo ia ngisi vai pule ma mai puanga ia mo kwa ke enga la fa ia ai le nganga ia pe fo nga sa ngo ia ngai fo I ngisi o ma ko kanga e ka ko karia ia le mangu a kongu o se kaimi o iluma ko e kam fai fo ia ngisi va nga fa fai la ko ia langa me ka usuti ia pe le nganga nga fa mo mo fo di poki fa mai ko wa fe limo se laula ko e nga va ia le kulanga le o yenge dai o so se si la vola fe silingia anga ipe le officer pe malanga inga o kongo lunga penga langi la ufasa la wai le ngaka le nganga fa perkangia a ufa va ngofo ila va mawai fa mkalanga ngei nganga sapo ala fenga pito so le wai sa nola so lua se lau ma le fa ta la ma fa su sene o le fina le apala ia le sitsini foi le a mai on tre fa foi mai la le tupe antole pe ne so non sa le sa nga pe nga mai fo isa nga ma ma e pusa le finga longa par menge wo yo ia o le ala usi le fia o le tal no ama nguru le tino fo le le stand down period a New Zealand fo le mo la to anga va ai pensione ai le tal no anga la ta fa longo o tanto umai ma na yo tanto ma to le e fo entitled umai taimile le pone sa no o ke longa nga umanga apalai mo lola ko pension o ke lo pala no o sit fie le tu lang fa mon le pension ila bala to ia e anga va ia ila ko e nga singi au kanga ka rengo fo mau New Zealand fai la e kilo mau New Zealand mai le ia pidioka e fu la va ele nga po le al pidioka
ngisi ua kausanga o ngisi o lima kausanga o ngisi fu kausanga e ki kaunga e mo maua ngisi la e anga vaala ia ile a koanga o le pension da po i o nga mako kampai mako ia le mau sa mo siksengi ngisi le lusufa a fauko na ngisi o vaenga fo ia le kuanga i na ia mai se keukeunga o kamuki le anga vaa o kulanga nge ia pika yange la e foringa mai e ikaria nga sanga foi po ngisi foi o kampai nga iai ia o le mea i or ke le kupeangi sila ia wais e la mako kari konga sa kaunga mai se keukeunga whapenga ki o nga vaa iai pika yange la kuia ua vaa makalia le siksengi Pong ko fail kal sanga ia mo le pension e kaulang fail kal sanga nga ole inge New Zealand ma e ka kaung fa madi e ngai si ku ngar ku fongo lava se mi fo ile lengo fo mawa New Zealand ko nga ai ola ka ika ko nga la ko ia am fai o se ku pe mawa ko pe a fai nga ba ai a ngi si lava fa mangianga ava ia ingo fo mau pe o mea kau whare mai isi pension e fo ilava ngisi va whamangi anga mau vai e ili emergency benefit ava ia ila kou mea ngai kaunga kam whai pe iai ia mau isi ngā manguia la kou ia O la lo silfia le foi le wa la valo silfia tu langa le na yo tato ma tu foi le ile age le fitu suli manga ilunga le wa entitled tu langa le o la fa feng ta na to e ti se fa le foi le o ma tu lo e a la sa mo o la ma fa ya la ton fa tu la tu form sa mo ia o se malanga mai nei New Zealand ni se va nga ke lo la le nga fa ti le tu langa a bit okay o ku mga makulanga nga ka silingia pe ia le mangkanga luema Chela Samoa pai olae ia ka ika ia fa olae mfainga fai medical sanga ia morisiksengi i Samoa e ka tau fo ila onga mfainga fai mai ngar ka sanga la ko ia ngisi fa mangia fai ele anga va nga malanga mai se vale ia va le mei le wala fo makanga luenga le malo fucking honga kula fongo ia mela nga ia ingara ko ia muri kai fo ia ile kula fongola ko ia ile makanga luenga fucking kula fong paula ko ba kai ka fokwanga ai la ngisi ulanga fo ile e ka fiofi ai ile anga va o kanga ka a kwanga fa mangianga pe mola ko siking au le poi fo ile le maka fiofi ai fa iloa iringia o fai pule ule muspepa o fa sala lau ma ia ma ia sila ku ia fa pule el parmenga ia New Zealand o le ia il fa le kongu la o a fongole wa mai fa penge ma lo fenga pito fa tele lava lo fo lefta to ai no ul fenga malanga na po ia ai fa time mo fa no mo time le nei tai hao ia mo se maro longa le lei fe la fo le fa so pe audio lei fa stelo vai ka ko selo ia tili ia sai foi le fenga le sa usoli o pito to solo to fa so o bona si o mal tato no nga nei fo tai hao fo in o to iva mino de lo to talo le tu la iva tato fa to fa fo le fa mai al proclame malo le tai au ke la voi fa fo ba nei time le tai au to no lo mota to no ta vale to no fa fainga wenga mai mo mai no on Facebook mai YouTube or sa mo so tafa nei ke lope fa te tele level te lio to tua e so se vai ngolo ala lampa pa o ile no vi ile lo fo le tua tato so te inga formal tato proclame nei tai au mai lo pese mai apuni ya ona fa mai fo le proclame nei tai au fo Ole penina ole Pacifica Ola ufanu wala nula ava usamiti wata Na yutanga tamata ata la fofoma fia Maluta ulanga waileta la fata Sino mana Abolita la lele
Moi wedi Samoas Lima iwa tolu a mo o nisi ne o tala o le ama whaione whaafonga iai i le whaalau teleina i a tātu talafou i a pia tā le tu la eiva i le tāu nei toi tau tau le isi vahea a le soifua malolo ina o nai tangata Pasifika e whaia i a tuipui o le tale vivini po le hubing kof le sa tala noi malawhenga le mistane i le tahiao ave leo le ave ta vale na ia whaapale la au malosi anga i se tasi o tangata i mano rewa a whailo le ofisa leo lusu whae tu la fitu aso rwa yaso le taulanga i au kilani pa uru whai numero o talabou tango fia le vape pe tai e tu mau le papolenga ona o le laiti o tausanga o tātu talamana o leo watapena mai sarawa masimino whalau tele i walau whaafongaanga ia pe a tāle tula hiwa i le tau nei a tāle hiwa i ona tuat whailo tāru whaasalonga le sunga ia te tia whaila tus te tia ia wāwhawa wino le tautua ale Radio Samoa ia mora nei fo ia so lua au le whātua whalpoka la me nānu tue whamanatu le sā tāra nol minister si fumaro loina New Zealand Honourable Minister Dr. Shane Retty Neili tai au o le whautuanga mo tātou a tangata Pasifika revei tātou a Samoa tui pui o nai whanau ono lewa a matantu e titilo atu i le vaenga o pesi o le tale vivini i a whapena foi a Misela e le ngate tono ni sere ne whapena foi Samoa so o le whautuanga maltu alalo o tāra pokalame ia le whamai al mahalo le tai au wa ia tui pui o nai whanau e te tau ona whai al tāra pokalame na le tai au whatu tere Samoa le atinu pene lau te talo ia malau tāpua inga malau whaafongaanga manuia lavara nei aso so ngā te tia whala tusi te tia man pokala me whiwhia mai la so mai wha walto to already Samoa mo oi. God bless, tau wha se fua. O te mana tuaina, si o u ainga, i le a matanga saiai, i le matitiva, si o u ta mamalana mata whangota, ma si o u tina i le umukuka, Masi o mato fale o sayai e tau patu lo na fola Ae atu la ua onga o faatali le faiva ma utau fui paelo mala ua mo o te savali atoa e whaataua o whangusia se tupe mola o pili a o ngā ma mea whai asi o ainga e le alo le mativa le le tango le masi o ainga te le ifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto i le whaleo o na mativa i le tino ai sa mau o la mai a ke riso whawhitai i le lu
lava le whamalama Mato e te pai tua I le whainga ta ole o langa Na tau asa vai e nai matua E le kalulua nganu wekna Wamanui ai matau Lele tango lima si au ai Tele ifia ai pe o te falolo Na o la sa o lo to i le fale o Na mativa i le tino Ai sama o ala maya ke riso fa fitai I le luanga luenga le asalo fa O mato ai ai Tango lima si au ai au tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to i le fale o na mativa i le tino ai sama o la maya ke riso fa fitai i le luanga luenga le asalo fa o mato ai 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 O te whaatalo whātu I lau whaafoka I lenei fo I tae au alo maia o Talala Radio Samoa. Tō mua atu I talo o le aso lua, o le aso ana nawhina toi māwai e nise le o whai ngā luenga le soifua mālolo ina tala o le isi vaea o taptap. O I lātou nei ngā lulua I le IT ma o le email I na sawi tua na nafi o lo o wha upuina o le ua va ai e whaiele vaea mo le data and digital. O se fuafuanga I whaapeo leo le a whaatala no au ili le whonotanga I whaia I le awau li a tae au. Ma o lea fo ia le I maua se wha ai unga mautu. I nisi o wha amauninga wato e reporti ai le teo wha avau malua New Zealand. O lo wha amauti no mai ai le soifo malolo I nai moni o le vaiaso le nei e amatai suinga mo nisi o vaenga le mtanga luenga. O le mtanga luenga lava fo ile nei e tasi na talia ina le silia ma le fase lau voluntary redundancies I le masi na tāluai. Ma o lea wato e moli mausui o le uni o le alava na whaiatu le soifo malolo ina e mo o mia le whaasau mai. O le se lau miliona tāla mai le data and digital. E o mai le taimi nei o le wasilia ma le fitu afe 5 se lau ngā luenga vaea mai matanga luenga ese le malo. Tālu ona toe whaatulanga ma whetu nai fua I le paketi. Fautuaina ma olo o na ia tangata Pasifika ia nga ia whaia tu ipuipui o le tale vivini. Fina ngalo le nei o le ipolo fesa la wiloia Sir Colin Tukuitonga a o whaatupula ia I tangata mau e le tale vivini I New Zealand. O le vaiaso tālu aina whaelo mai ai le soifua malolo ina. Le silia ma le lua se lau ono se fulu tangata whaamaonia I le tale vivini. I to tono o le wha vaiaso. Ma I whaamaumaunga to atele tangata Pasifika o whaata utoli ai. O le nau ta ingo Tukuitonga ia malu puipuia tangata Pasifika I le ngata I New Zealand a o le pepesi atu I isi atu no. Wasawa I le mai asawa reporti ana nafi mai le matanga luenga le soifua malolo ina I Samoa wa whaamaunia le pepe fitu vaiaso le matua I le tale vivini. O se whaamauninga wasawa ina yaso, tālona whaeilo whaalawa I tele le matanga luenga le soifua malolo ina I New Zealand le whaau popo tangata wa maua I New Zealand I le tale vivini. Mai atu ki tonga, e le o mauti noe le taimi nei pe whaamata na pesi atu I New Zealand le pepe o whaamaunia I Samoa. Ma paula na ia whautuanga I tangata Pasifika o le anga ia whaiatu I puipui o le tale vivini. Leo le avata avale na ia whaapale la au malosi anga I se tasi o tangata I lungo le awala I mani rewa na nafi.
O le te o le lua i le awauli le ana tupo i Curtin Crescent ma o le ana tuli loa i le helikopa leo leo le taavale. Le ana ia aveina se ia o ina tu i Great South Road i Drury. Le aini manuanga na ripotia mai ai ma e tu ufa atasia talo le tai au o lo sa ilia pea leo leo le tangata le ana whaapa iai e le ua tau fia le la au malosi. Whaailoa mai le pale mea Christopher Luxon whaapela ko mesina fo o leo leo Richard Chambers ana nafi. O le aiai le ofisa leo leo luas fulfai tu la, fitu aso le vaiaso, i le taulanga whaatawi au kilami. Saunola ko mesina, o se whaupoponga fau o le a vave ai o natali atu sui o le ofisa, i soli ngā tu la fono ai mai se lava le i totono o le taulanga whaatau. I le taimi nei o lea e iai le ofisa luas fulfai tu la, fitu aso i College Hill, tu sa lea ma le fitu kilomita, le mamao mai le taulanga whaatau. O ta wai le ko mesina o le vaai mamao o loo iai, o le mawhaiona tatala o le ofisa fau le nei le o ngā totono le tausanga fau. Ma e luas whamaltasi tangata whaingaluenga fau o le awha whaingaluenga ai. Whaapea ai ma le tolu se fulu e au mai isi la la o loo iai nei. E le o whaailoina mai le taimi nei pe fia le tau ato le nei fuafuanga e o lava fo i le lisi. Ai isaunoanga le palemia i Luxon na ia tā ua e matua i mo o mia le nei ofisa ma e tala fia ngai. Ma tala whaai o tae au, ua wha mawina wa pa ule whai numero o tupulanga tala vo e tango fia le vei, pei tai, o le popolenga o loo tu maupea, o le la iti o tausanga. E lata ile se fulu tasi a fe whanau a onga na su na le Asthma and Respiratory Foundation mai loa ai. O le se fulu lua pasene o whanau ile vau le se fulu, ma le se fulu valu tausanga e vei. Ma ua pa u mai lea mai le luas fulfitu pasene sa ia i le lua afe lua tasi. O le tusa ma le tolu tesi fitu pasene o whanau o lo il vasenga fitu. Tusa leo le vau le se fulu ma le se fulu lua tausanga o le vape. Ai whanau o lo il vasenga se fulu lua ma le se fulu tolu. Po o le se fulu lima tausanga nga i atu le se fulu valu. O le alava fo i alu i lunga. Wa whai mai ma le vape free kids wa iai suinga le lei peitai e le o se tala le lei ma ua mo o miai le malo le whai o se whainga i le whai tau wafi o whale o lo vape i tutono New Zealand ma tu umai i la lo le whai numera whaatapu laa. O Talafonala Radio Samoa, Manuela nei tai. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfulu 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se i jono manu ai i le luse lau 5 sfurtala pepa me alofa. Whai le se i le aso sfulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu mo nisi whaamtalanga. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama.
E ai fia le nei vaenga le tae ao e toi whawheli atu ma toi wha atu li matu le pa i molungo le tātu wa tinu le tae ao fau ni fo i aso mātango fie le aso lua le nei le aso lua sumo le ono ni fo i masina u tātu iai ina wa mai atu le unanga ma le tautua le pokalama le malua le tae ao pe ona tautua atua le sunga le ao ia tawai meni ia ma le pokalama le tautua le rida Samoa ma le nei fo i aso fau le ua tātu mafuta ma tātu whiloa le tae ao fau mafuta ilu maunu ua leo tuanu o le viinga lea ma le whaaftai lea tua ilo nanga le lei wa na lese anoa ia te tātou le mawhai o na tātou tei whailoai ma tātou tei mafuta ma tātou tei patpatia le le aso a mai le tua tātou te oli ma tātou fia iai e whawawina i o tātou tiute ma o tātou whaifa ia ai mese fo le tātou wala awina i tono tātou ngā luenga ia ai le ngata fo ilea ni o tātou tamamti da mātue ma o tamalau whaafelo ia tu le nganga whalalo leita ia fau so afman malo tātou o Yesu Kristo le afinga luenga tofe le tua isunga whaafengainga mo tofa le tua le ngata fo ilea ia iso o se whaafengainga la volo o ngalua i tono so se tovine whaatalo whaatul po kalame leita ia tapo inga rea tātou tu amma tua tu asinisina i mo tamalawa le mwhailawan whaangolina o toi po kalame o malawa i le aso langa whingatala o tau tapo inga no futatalo ia taputa po ifo ia ofengali tatu watu liuta masani fatalo fatwa ila pokalame ya te utou lo tatu watu i wo pa anga umalawa fifia mai e mesi la tu fifia fa fonga pe fa ngolongo pokalame rida Samoa fe lava na te fa tasi mai ai mai mafuta mai ai le lita yao fatalo fatu pokalame ya te utou malo se fo manuia malo fo lang mama ia bana tolo manuia lita yao fo ile anga le mai o tatu watu le mtali o nga luenga o ila tu fo isa fe ngai tu manga luenga le pona pole na o mai ala tu te taliwati mo te malawa wa malo longo le fo yaso ya vi ia leli na lo tatu fa fitai ya ile tua na lo tatu fa fitai ya matatu fa manuina swafa manu malo tatu wali o Yesu Kristo wa o ia wi saunia matapena ina me uma mo tatu lana fanau ya e vai vanga masande le fifia mai pokala fanga solo mo tatu le leita ya la tatu taliwati do polpoto la mo tatu sota inga i Amerika i Hawaii malisunga ya Kenya yono tale tu las follow la fai fo na se mai poklame o le tete pale ainga ile faltua portina fo ya eti mon makafi mo tatu so fa ponga le va yaso e vai vanga masani lo le tatu tale tu las maltasi wa tatu tatu fo le ngana Britania tele tu las maltasi fa se mai le tu sala poklame le taya o tatu diso tatu tale me le tupu tono tatu atu Samoa a fale tu la se football tasi tali watu leo tatu Samoa ya kunpoki ya tali tu la se football lua mai lo auto atu lo lima tatu duru lima fato fa se mai le ole to fa ya fonga mo se man Francis yone wale to no le tatu wa tino ko kala me fata auto na le fifia mai mo le fo ya solua ya mal tatu nunga la tatu nuti me mnongi le yaso matatu we vai fata si dunga po kala me fifia mai sur family to chene le tu la eva la tatu tali watu le porpoto le taia wa se fasinga malo si mo tatu le tatu savalinga le taia fo Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaitawina o le upo le poto le neita e au. Tu se le whata o te lona mta upo e lua se furmale ono. Whamanuia le tu o le whaitawina o la na fionga pa ia. E peo le kiona i le tausanga vivela. E peo le uanga foi i ona po le sele ngā saito. E whapia lava o na le ono o le vi inga i le vale. E peo le manu lele ua whialuai. Ma le pe au wa felele le ai. E whaapea le whetu u whaifua e le o. O le sasa ma le solfanua. O le whaangutu mo le asini. Ma le la au mo le tua o le vale. Awane e tari atu le vale tusa malona valea. Ina ne tusa oe maia. Ia tali atu le vale tusa malona valea.
ina nei poto o ia i lona lava manatu. Ua vai ese vai, ua inu i le mea e tinga ai, le ua tuu le fe au le tangata valea. E fitoso vai o le pipili, e whaapea fo i le whaata oto i le ngutu o le vale. E pei o le tanga o maa tā ua i le whaupua ngā maa. E whaapea le ua avatu le vi inga i le vale. O le la au tā la tala ua avea i le lima o le ua ona. O le whaata oto lava lea i le ngutu o le vale. O le ali i tele, na te whaati ngā ina tangata umalava. Na te whaoloa le vale. Na te whaoloa fo'i e soli tu la fono. E pei o le uli ua fo'i lona puainga. E whaapea fo'i le vale. Ua toi fo'i atu o ia i lona valea. Ua e ilua ea se tangata ua poto i lona lava manatu. E whaile wha moe moe o tangata i le vale. Ai le i ante ia. Ua whai ane le pai e. Olo i le ala le leona. Ua i malahe le leona. E whialo lua i le pui pui o na wha mau. E wha apea le pai e o na whialo lua i lona moenga. Ua wha alilo le pai e lona lima i le tānoa. E musu o ia e wha afo i mai ai i lona lavangutu. E manatu le pai e ua sili lona poto i tangata e to fitu. O e ua tali mai ma le mafau fau. O le ua tango i talinga o le uli. O le tangata lea ua aluane. Mo oso vale i le misa ese. E pei o le vale ua fana iu matao ma le oti. E whaapea fo le tangata nati ole i le late tuaoi. O na whaapea mai lea o ia. E leo lau mea ea ua ulaya. A le ai se whawhie. E mate ai le afi. A le ai fo i se wha tua upua. E mawai ai le misa. O le malala i le malala ola. Ma le whawhie i le afi. E whaapea le tangata wha misa e tupu ai le misa. O upua le whatua upua. E tu saia ma mea sua malie. O oi foi to tonu lava o lona manaba. O le a rio ua iai le ota ota. O fiti ai le taenga aipu. O lau ngutu ia ua alofa tele. Ai le anga le loto. O le wa ino ino. Ua fatanga tautala le lei o ia i ona lau ngutu. A ua tuu le pepelo i lona loto. E ulawa ona whaamalia mai i lona leo. Aua e te whatuatua i a te ia. Aua e fitu ni mea e ino sia ua i lona loto. E ufi e ia lona ino i le pepelo. A e whaalia lona leanga i le whaapotpatonga. O lena te elia se lua. E pa u o ia iai. Ma le ua fuli le maa. E toi taavale mai lea i a te ia. O le laulau whaiwa pepelo. Wa ino ia i e ua momo ai. Ma le ngutu mole mole. E tupu ai le mala ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea,
pe susu mai i le 2 Canning Crescent i Mangele.
Io nai fa fianga fa le nganga le ngol pese laua fionga ya pe ona fa fonga mai e laua fionga pole upo le tua tau alunga tua i leo le ni pokala mo le polpoto mota tau le ni ta ya luas fuluono minuto te nei le tu laiva ma tango fie io e tatu sapi manuia le tua tatu ai fa manianga le tua ona ole le ole li Nei vai taimi ma nei vai tau lo tatu ia o le telo me tupu le telo le anga i mai o fa le lave ai tatu fa fitaia i le li. Le lava tatu te manuia ono o Yesu. O le mwhai ona mo statu po kalame makena i ono lo faisi pa pisi o le sunga ia kena i ono le tau nei. O le mo statu fso ta inga ma wai pe ona i tatu po kalame hasani ia solo vesta i tasi. Ia i malo le sa. Malo le ona sai. E se le tau o le tau longolongo le po kalame lea le toi te pala inga langa o fa manianga ia. O le lava tatu te a ufua fo ila pa tatu fa longo i upo le lepes e se le mana ia wa o sapi wa o siva wa o manuia ia e mo ia le telo fa fitauli ma me tupo le olanga taunga tau so ifuanga pe on tapisa le telo tatu ai tatu fa fitaia i le li o le lava i manatu mai le tua ale mo tatu me ai le aso mo tatu vai inu i le aso mo me tatu te mo ai mo fa le tatu te no fo ai io Bawa tatu ngā ruenga. Ua o langona ia nei tatu mātua i laso E manatu ali toi ina malo matua mole lumana i o le whanau. Ia awane i o la whalolo. Awane i eisi tamaititi o lana whanau. A mea e o la whalolo. Ia tutupua e lana whanau le toi ina malo matua i aso la whapea. Ia manuia lo ua tali, ia manuia lo ua whawhine. Ia maua se lumana. Lea lau kako whalongolongo e se le manga i o... E mamanga e se le mamana upo nei to ina mana i lo mātutu i laso. Le ango le whaangaina. Le ango le vai mamau ma le sile mamau nei ta mama nei tina i laso. Ina ia manuia lo rumanai. Ia e manuia. E ala ua tatu sapi ai. Se bali fatalo fadiso tatu paanga i lunga le tatu Facebook le tai au fatalo fatu ia Eric Tuna lo minga malo se fo manuia. Fatalo fatu ia Levi Toidolo. Halo fatu manuia fo le nei tai au. Anga asopesio fatalo fatu balon se fua vele na tete Nicola fatalo fatu good morning fa pena fo ia miu amosa balon se fo no fatu se badai manukau misi so ona lote fatalo fatu by pispena o Italia nita saudo fatalo fatu le leita yao Mara Jacopo malo fa fo wina tanielu balon se fo manuia Ai fa fili at fo tatu po kalame o ila valo fa ta otori ngase lita yao o la fuisi me e ma fati ai ma popole lita yao yo e uti popole le aso fole ngi va ya ku le manga yo le suru marela va ya tu le mana yo le tau le lita yao yo foringa va ya ngam foringa lo fole tu ya to e ma ye ke fo wa ya la bangi ka ya wa fa ma fa se belu ma fa ba ve ma me la ile se ki ai le hasi mo ti ngai lo ma fa ngi ya ia la ki popole ai si mo ma fa ngalo so lo ka vale e ki el siopi o le ar ku pe ngai la ako fa ar ngi ya ia ai ia ngi ya in wai lo ki ia u ngai ngu lo ki e fe lo ro ia ngar siop a lo ma la lunch a u me lunch fe lo pe ngar siop a uma ia la ko maletina la fa kwa e o ma le fa pe si mo e le fi ai Ava pe ele fifia ko inga iar we sa ar tina sa farivari ava pe ele fifia ko inga lo makua iar ko inga la ko puro nga ia afu le ola nga mer so fuanga e ka ngor ka nga ka fa fifia nga ma fa yo ai le fifia ma lo makua ia ai la ko ma le fifia o ko inga le fifia ma le si uso afa inga ruenga ai le fifia ko mo au ke popole ole ola nga ia ke ka nga o ia fa felicito ma fa ma fa enjoy le life la le kirisi de la ka le kirisi ale la ka le la o mai le yangi no ka ngi kangi kirisi masimo ngi me alofa fa to dele tulaiva
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Tālo wa Samoa, wa ule nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Yo, e toi luas furu lima minu jona tale o le tulais furu. Papalo atu le au nambal tau tuol tatu fale o tiulu le futi alu inai o tahuhu. Alo batu balo la bala lu balo jawan tai balo fa malosi tu te fai manga lu ngan le jaya ya fa balo tu ile le jaya ya langa vai tu ile fa tsima ina amik samo fa memolia tu ala tu lo fa nga ya la tu tina ma tu ya kalita vai sangote ina Messi fa pena fusiona anti ya Windy Ivan Rasco ya babe man le tu tonga ya sala Messi ya la fini ya Esra Maria tele ia la tu te bangaluenga ia tele la tele mafutu mai nai amik Samoa.
Radio Samoa. Ona poia, ona no fale whanau ngā pāti mai o I lalo le palapala. Sa wala watu ai o I le motu tangata to tele o le o lo tutu I lunga pasi. Mai o lo tutu I lunga me mapapue. Mai foi o lo no foi me palapala. E tele ni upuna tautala ia ele perfetta pati maio. Maior perfetta sta mai perfetta. Ele é perfetta matua. Ela titi. Ela titi lava ia. A tato menato I upuna tautala ia ele perfetta oka. Que lei loca waku a kawa pea. Ano fa pati maio ilunga o le mea mapupue. Sa wala watu ai le moto tangata to tele oe o lo fia mmoe. Ma e o lo fia ai. Ma e o lo fia feinu. Ma e o na. Mai fa pena. Ole eu pusa tautala ia ele perfecta fa pea. Amu ia le more vai o ia. E tele tu ai na vai pea tato mafa fauma manat na tu ai. Io vai walato na oti. Ole vai se ngā luenga. Ole vai ile nofo. E tato nu oe ma le tato anga fa pese kumo se loku oka. E tai lo ave ola uma o todo. Vangu e kei kapeli ele o kako kuku. Le tato ai ngai ma le tato nu ai mai se le tato malo fa kai ngofo. Malo le fia moe. Fa tai mole. Yo. Vai, o se me esse el tele. Yo. Fe awala mai ai vai. Yo. Ole fesilia pati mai o. Ele vai nga. Vai le vai. O Isaako. O Rebecca. O Lazaro. Ya tato manatu le vai o Lazaro. Yo. Fenga koe ku angale ai le kama whangue Lazaro. Yo. A penge ua makako le koe vai a Lazaro. Ia se vai la le keke o Lazaro. E la I titi Lazaro I ai mato Yo. Tele ni upu na tautala I ai le nei alu toto. Yo. O lei se upo sa tautala ia il perfecta mai. Ole nofo. Ia aka ko mana tunatu le nofo o ka kan kuai ngofo. E se le fa nofo. E se le kuai ngofo. E se le nofo. Ia vai le nofo le ali.
o te le tu le vai papa ala wasa le vai lo te fantao te tira manua a mai se ole e tio lo sa ho si ele ato toya tau ko yeso Pastai o tau lau al fama mo. Asal delay hasil pasama. Bye.
Ai le o ta fai alu. Pua oi, pua. Pe ano pa ya tu ase o pasa mai. Si fo malia la foi pese po pele fa fonga ba ia ina ia ta po na tala malia fo le taiao po ai lo malu le taiao fa do file mo i lo le mal taiao la to le asolua le fa pele la o mala malu le taiao ia ba ila to la o pisi tele la to ngaluenga tono la to farfinga luenga ia fa balo atu ia te autou ia oniso ila to le na wa mata malia wa le na mata liva ni so to telo tato longo winga nga ia ka pu nga fa seki le asola ina ia fa no file mo le vevesi o lo mafa fa ia ma fa to ai nga luenga le taiao to e valu minute talo le tulas folo to tuba langa si fa le Samoa mo libe to la mo kala me mo tato pa talo vati ya lo si vale wale si malo si fo maria yu tita mo sili fa talo vatu nei taiao fa rosa yang lebea sini Australia atalo vatu so motu mal fato ya ane malo fa tel mafta mai atalo vati le usia sane le lua brada lo fatu maria fo nga luenga Pabalati de abda vale lunga la tele, fe la vanati mafuta mai ai le pisi o awala le taiao, fai mali lo sa. Fai mali lo sa. O na lo e fe alwa lunga la awala e ma mai datu pokalami. E ole tu ala lava le pokalami fifia mai, tu ana ma o le saunga le mu lunga la awala. Ai le sa fatu lunga ina. Ai le ta vale po le leipe polo ta vale le ala volo anga o le telo taiao e fai polo ka leo. E sa ili atu ai tātou po i pe po tau tā vale po fai fusi pa o nei te maiti o mea umana ma fai fusi pa o tātou po ini kāsi tala whanau o vai ka umana lai te tau o na mata i tu i tātou le tai hau lu wala il tai hau o le ap tā vale vai le fusi pa ma i ta maiti tau na fai latu fusi pa pea pea o lo wasili atu manas furu tau sanga wanga ilunga o le te maiti ti fo i le lai te ilua e i ono no whara o naia na o ngai e tu tono le tā vale i o isi na fai po i esa na kāsit e nofo fa mau le lei fa nofo le lei tamatiti ya bai mau fosi nga se lengi le vakul sala ba tu ile o talu lo fa tamala mo tanga tu ile mo le po ai manga fangafa ya la le taya ta pena le tabali ai o ke mo le po nga e punga mai ya fa ola e handa o si ya vai nga te lo ya lo le tu pe sala na ona itu ala lo mo tato le vai nga ta maftu bali tato wa tinu le se bal te bal wati to yo no minute talo le tu las follow
le tātou musika whawhiawhianga nā mō tātou le nei tai au leo se mari mali teimbo le wati ua tātou nu lava le tu lais. Fulu mana tua la se mai tātou tala I vai whanua I lona toi whaasala wina le nei fo I tai au mai o tātou tala vai whanua I ona tātou anga I atu lea watu le tātou pokalame o le toi te pai le ainga usmai al whaafonga. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. O te whaatalo whātu I lau whaafoka angai le nei fo I tai au alo maia o Talala Radio Samoa. Tō mua atu I talo le asolua, o le asona na whina toi māwai e nise le o whai ngā luenga le soifua mālolo ina tala o le isi vaea o tapta. O I lātou nei ngā lulua I le IT ma o le email I na sawi tuana nafi o lo o wha upuina o le ua va ai e whaiele vaea mo le data and digital. O se fuafuanga I whaapeo leo le a whaatala no au ili le whonotanga I whaia I le awa uli a tae au. Ma o lea fo ia le I maua se wha ai unga mautu. I nisi o wha amauninga wato e reportia I le teo wha vau malua ni usila. O lo wha amauti no mai ai le soifo malolo ina e moni o le vaiaso le nei e amatai suinga mo nisi o vaenga le matanga wenga. O le matanga wenga lava fo ile nei e tasi na talia ina le silia ma le fase lau voluntary redundancies I le masi na tāluai. Ma o lea wato e moli mausui o le uni o le alava na whaiatu le soifo malolo ina e mo o mia le whaasau mai. O le se lau miliona tāla mai le data and digital. E o mai le taimi nei o le wasilia ma le fitu afe 5 se lau ngā luenga vaea mai matanga luenga ese le malo. Tālu ona toe whaatulanga ma fetu utu unai fua I le paketi. Fautuaina ma olo o na ia tangata Pasifika ia nga ia whaiatu I pui o le tale vivini. Fina ngalo le nei o le ipolo fesa la wiloia Sir Colin Tukuitonga a o whaatupula ia I tangata maa le tale vivini I New Zealand. O le vaiaso tālu aina whaelo mai ai le soifua malolo ina. Le silia ma le lua se lau ono se fulu tangata whaamaonia I le tale vivini. I to tono le wha vaiaso. Ma I whaamaumaunga to atele tangata Pasifika ua whaata utoli ai. O le nau ta ingo tupu I tonga ia malu pui tangata Pasifika I le ngata I New Zealand au le pepesi atu I isi atu no. Wasa waile mai asawa reporti ana nafi mai le matanga luenga le soifua malolo ina I Samoa ua whaamaonia le pepe fitu vaiaso le matua I le tale vivini. O se whaamauninga wasa waina yaso, tālona whaeilo whaalawa I tele matanga luenga le soifua malolo ina I New Zealand, le whaau popo tangata ua maua I New Zealand I le tale vivini. Mai atu ki tonga, e le o mauti noe le taimi nei pe whaamata na pesi atu I New Zealand, le pepe ua whaamaunia I Samoa, ma paula na ia whautuanga I tangata Pasifika, o le anga ia whaiatu I pui o le tale vivini. Leo le avata avale na ia whaapale la au malosi anga I se tasi o tangata I lungo le awala I mani rewa na nafi. O le te o le lua I le awauli le ana tupo I Curtin Crescent ma o le ana tuli loa I le helikopa leo le ta avale. Le ana ia aveina se ia o ina tu I Great South Road I Drury. Le aini manu anga na reportia mai ai ma e tu ufa atasia talo le tai au o lo sa ilia pea leo le tangata le ana whaapa iai e le ua tau fia le la au malosi. Whaeloa mai le pale mea Christopher Luxon, whaapela ko mesina fo o leo Richard Chambers ana nafi. O le aiai le ofisa leo luas fulfaitu la, fitu aso le vaiaso, I le taulanga whaatawi au kilani. Saunole ko mesina, o se whaupoponga fo o le a vave ai o natali atu sui o le ofisa, e soli ngatu la fono ai mai se lavale I totono le taulanga whaatau. I le taimi nei o lea e iai le ofisa luas fulfaitu la, fitu aso I College Hill, tu salea ma le fitu kilomita, le mamao mai le taulanga whaatau. O ta wail ko mesina o le vaai mamao o loo iai o le mawhaiona tatala o le ofisa fou le nei le o ngā totono le tausanga fou. Ma e luas fumaltasi tangata whaingaluenga fou o le afa whaingaluenga ai. Whaapea ai ma le tolu se fulu e au mai isi la o loo iai nei. E le o whaeloa ina mai le taimi nei pe fia le tau ato le nei fuafuanga e o lava fo I le lisi. Ai isaunoanga le palemia I Luxon na ia ta ua e matua I mo o mia le nei ofisa ma e tala fia ngai. Ma tala whaai o tae au, ua wha mawina wa pa ule whai numero o tupulanga tala vau e tango fia le vei, peitai, o le popolenga o loo tu maupea, o le la iti o tausanga. E lata le sefulu tasi afe whanau a onga na suesoe na le Asthma and Respiratory Foundation mai loa ai. O le sefulu lua pasene o whanau I le vau le sefulu, ma le sefulu valu tausanga e vei. Ma ua pa u mai lea mai le luas fulfitu pasene sa ia I le lua afe lua tasi. O le tusa ma le tolu tesi fitu pasene o whanau o loo I vasenga fitu. Tusa leo le vau le sefulu ma le sefulu lua tausanga o lea e vei. Ai whanau o loo I vasenga sefulu lua ma le sefulu tolu. Po o le sefulu 5 tausanga nga I atu le sefulu valu. O lea lava fo I alu I lunga.
Wa fai mai ai ma le Vape Free Kids wa yai suinga le lei peitai e le o se tala le lei ma ua mo o miai le malo le fai o se whainga i le whai tau wafi o whale o loa vape i tutono New Zealand ma tu umai i la lo le whai numera whaatapu laa. O Talafonala Radio Samoa, Manuela nei taia. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo au wina tuai le porkalame to te pai le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le porkalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy, ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le tai au, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mō. Ia, vi ia tuia o tau i le ali, a wai le le lava o ia, e whaavavau lava lo nā lofa. O fio pa ia le atua o tau lotoina, lo tau pa ia mai mamalu whapena fo ia te une. Ai te le tāua ma le loloto, mai le taele o tau finangalo ma lo uloto e te tau lava o na tātou vi ia le ali. Wai le lei lava o ia, o lo nā ngale lei, mo na mātango fia o whapena na au ta ita ina mai ai, lo tau soifua ma lo fo iolo, tau mwhai fo e tau mawale nei awa no tāua. E tātou te whelo iai a wale nei por kalame vai a stata e tasi ole tu e tipa le ainga. O lea le swafa manu malo lava o lea tua lea ele lei malo nā lofa. Ia o te o whalofa whawhelo e tuai le pa ia mawalunga o le tātou o tunu. Pa ia e tupu mai e o lea tunu i maunga te tele se i o lava i maunga iti. Le au whai ngā luenga lea tua o whawhale le malu i whatawhai taulanga e fia. New Zealand nei mā tunu uma le laulani ma lea tunu pele o Samoa. Apena ina foi le au whai ngā luenga lea tua o malo lo mai. Mai tau sanga e tele sa tau tuai. Ia alo ba aia pēr lo tau ngā lue ma le langolango i te tonu a tātou e kālesia. I ia le li i mālo le soi fōmanuia. O tātou a inga tua a sina mā tua whaafitai tele lava. E le ma whai lava na whaangaloina ma whaafitai a le atua. O na o lo tau soi fua. O tau te tālo ma tāpua inga o lo tau sosoani. E di ia lava le atua i lo tau soi fua. Pa whelo e tuai ma le whaaloalo i ate o tau uma lava mātua tua a sina. O ta mama tinao a inga uma lava. Pa whitai le alofa o le atua. Tai mai lo soi fua ma lo wola. Pa ma lo wha whitai. O tiu te mawhaiwai ese o tātou wala awina mai le atua. Tono lea fale ma lea fale. Ale wala awina ma le alofa o le atua. Bifli ai o e abea matama o le tina. Le alawa le tausanga e mātutua pe o ainga la iti. Whawhitai tele lava i lo tau wala lofa. Tau singa o ainga o le atina e o whanau. Vi ia lava le atua. Tau ne fo i teime whapenana a watu se whamalo whawhitai. I matai i te tono ainga o le tau singa o ainga pot. Mā lo whawhitai i whai o tau tiute. Whawhitai whalitua matausi o le whautuanga. Manu iai ainga. Le pa ia lau tele o le tātou watunu i au tūlanga Samoa. Ia pe lava no tau sila fia. E le lava sa utala o neli tina paula valea i le nganga whaaloalo. O te whaafelo e tuai o whelava e mafuta mai ai. O te tono o Aotearoa nei, o lo o iai le ofisa nei o le Radio Samoa. Ia po whiafo o whapenana whaafonga mai ai o Samoa, Australia, o nu pe o na iei tūlanga whaanei o na pō. Le ngata li whaafonga al sisila mai tūlanga wha teknolosi nei teimi. Di ia le li, e iei lava langona, o nisi o teimi po kalame o lo avatu mō ainga New Zealand nei. Mō ainga, a iei fo i seo ngai lo ainga. O le te talo la ianga le lei pele atua ia manuia lo ainga. E lava le tafo ke lope e mafuta mai ai. Ia wha manuia atu wha whelo i atu le swafa manu malo. O Yesu Keriso lo tātou matai lofa peo na amatai nai. E vivi i atu i tātou i le li i wai le lava o ia. Ai mana tua foi. E le mawhaio ana aluloa o te whawheloa i lava i o tātou ainga. Nā lor sa il malona e fio mai ma e su mai. Pa pena ina fo i ate o tau i atinu e whafo Australia o whelava.
na watina e foi business e tau ainga o tu ua Samoa ai o mai vi ia le li e tau le leia lava tātou uma lava whaeina i tau ngā luenga whale tāwale, whale insinia, whale ainga, whale tusi, whale la au, whale whai e mo teu fo ia e sele manei e o fo i whale lo whatawina ai tūlanga e a wātai mi o tue sauninga ma tūlanga whapena aftai tele lava e fo ia company o lo tau tuaina le pa ia mai mamalo o tātou atinu i taimi o taimi muli o tātou tangata i lunga lalangi nei i fale maliu whawhitai tele lava whamalo le tau tua o tau umalava i whawhelo i tuep o lo tāwale na e tenga lue mai te tono le taxi po e whafonga mai foi awai e foi nai ave pasi ia o nisi au taimi e ki lava lau le tio mai whafonga mai whamalo soi fua ia manuia whainga malanga ele nei a so le anga le leio le atua o whawheloa inga man whaaloro tele lava mai se foi whaftai foi ta o le sunga le awao ia tawai na tautua mai le taimi tuana iatu ia le foi o mai le foi ia o natu tō whātia tia e tau e no pi ia mātu ia te ia wale au nanga mo le pa ia ma le mamalo le tātou o tanu tulanga masani o tātou Port-Kalame e whai tawina lava le upu mai le fiong pa ia le atua wa o te tali tonu o le manuia o tātou ainga e mai le atua lea le mamafa e foi pe whatawaina e le o le mamafa e whatawaina i lo lava loto le whai tawina o le fiong pa ia le atua o le upu molo ainga ma lo fo i ainga e fina ngalo le atua i tātou wala lo fatu i o tātou uso a tangata i whai tawina ni e fiong pa ia mai le ale atua mai le fianga inga tuai o lo o iei mai le tusi e te tua nome o lona mata upu e se fulu ma le 5 o lo iei ni upu whape o le a o whai tawina a whai e ia te o e se tangata mativa o so uso o iei se tasi o au ai i lo nuu o fua ina mai e le ali i lo utua ia te oe a wani wha ma a alo loto peo u mau lo 5 i lo uso mativa a ia e matua wha ma fola atu lo 5 ia te ia ma e matua a vatu lava iai o mea ia tusa malona mativa o mativa ai o ia e te matua a vatu lava ia te ia awa foile a vatu ia te ia ma le tinga o lo loto a wā o na o le nei mea e wha amanuia ai oe e le ali i lo utua iau ngā luenga uma ma mea uma lava e tango iai o 5 a wā e lea uno ona iai le nu o le tangata mativa o le mea lea o te whai atua ia te oe o lo whape atu ia e matua wha mafola atu lo 5 i lo uso i le o tinga ina ma le o mativa ia te oe lo nu wa fio pa ia le atua a popo ia tuai i lo na nu Israel ai o te tali tonu foi o le finangalo foi leo le atua o lo o mai mo tātou ainga lo ainga ma lo ainga le tama o le tina o le whanau e o foi i tua asina sina ma matua e na ana toi wha manatu lawa le tā ua lo tātou alo lo fatu e wa o le atua o le lofa lawaia e se le maneia mai a wale whaia ma le tinga ai wha pēnā na tātou a watu wa whai mai lawa le wha ai unga e wha amanuia ina oe le atua i lo wanga le lei te a whai e te tuwha atu ma e whasosoani atu le tangata ua mativa ia o le upule mo tātou ainga uma lava e ese ia tūlango ainga uma lava atono i wha pēr mai se tasi ia o la utu fatu au o fo ile tau fa soa ai le ai e iai lava le me au wala tuailo walofa la lava se me te mawhaia pe mai pe o le ufu mai au le whaia ma le tinga la lava se me o mawhai wa mai le atua ia te oe e whaina e soa ni atua i se tasi o ainga o wo mai masani tono lau e kalesia mana tua foi na se wha manatu lau tau te pale ainga ele na o me foi fatino po se tupe po se mea ai po lo o la paina e so soniato le asenga luenga e se mea le mawhaia le na ainga a mawhai ona e moina le vao le tua ina ma le lo matua
Ia tasi nā fesoasoani. A whai e so soati nā po ta mai tono o le whaiwhainga luenga. O lo whaanoa noa e se me o lo itawina i lana whanau. Tasi nā lofa i mawhai o na e avat. E o fo ia tātou tonu lava o tātou loto I whale. E mai se fo o tātou tua oi a inga I tātou tenu nofo ai. E mawhai ai longa lofa atu, te fesoasoani atu. E se me mana o mia I le fesoasoani. Nisi o taimi pe mana o mia e se a inga. Wale lava le pensini o e whai se whaatau. Ia ma whai ni tau o whaatasi. E whai le whaatau. Luengo lau tala, e whaalau e tele. E ma whai e nei mea umo na whaali atu longa lofa. Ile ma whai na whai, ile o tala le whai lau whaatau. E whai na o pikina o e tau. Ia o na whapenale o na whai ngofi ai. So se mea lava e awala e o I lau tala. O te sila fia o upu tulou lava ma lo whaalo alo. O le ngangana e te whaongaina. E te abatu e se whiau I se usua tangata. O winga e whaalia. E sao attitude. O le tasile vaenga taua. O tato winga e whaalia atu. E mawhai e lista ngata pe ona. Tufatu e ona talia ona e alitonuina oe. Ia le upule mo tato le nei taimi. Ai mantua fo e alan wha umi lau tala. Ona o por kalame neo te pai le ainga. E tu atu I tu umalava. Pe o upu tomua, o le upu le fisosoani al te pai le ainga. E o le manuia e le tino. Loto, ma fau ma le anganga. Ioi, ma soifua ma loloina, no fulelei, ia, le loto, ia. Ma nei a fia o tatou tangata I tono tatou ainga. Ma fau fitu fa I mea lelei, ia ma le tu fa le anganga. Lala le fa mama fa fo isa utala ile upu le atua ma fai tawina he ona o avatu tu fa tu mo tato umala ese me le pe upu le atua neias ya abatu blase me fa ali atua lo wolofa le ngata ese me fa tino ya o le upu tala atua o winga lo fa so swani atua o me o mana fina ngalo ile atua mai le na fionga pe le fai tawina mo tato a le vi ina la pai ele tua ele fai titi alea wa malie le falongo atu le tai ole ne o le o falongo atu dasi nei o mena o tape na tu ia mo tato por kalame le tai ole ne ale o falongo atu le no falongo lo nei lava wa sota ia tu mo por kalame au fonga ina mai le tato fai news le ele fale tu ia salava marcelino le tai ole ne e tūlanga lea ile, e tui puipuia. Ai tasi le vaenga, o whaalongo iai, e la leo matula fo I le televise, leo da la leo le televise. Asa laua le whaatawaina lava o le tui puipui, ma whawhi tauli leo tūla I mai ne le taimine. Tasi le vaenga sa o manatu fo o te, mawhaina lava fo I le talano atu I o tātou ainga le nei tai au. E ta iane o le nā fo fonga ina atu, I tātou tala pe ona fongaina le tātou newsia po tātou tala fongaina atu. E pi iama fo ila I ese langona. A tasi le mea o te fia vatu io, o tamaiti maalam whanau umalam, e lea mo le talivivini, e tui puipuia. Ai o tasi mea o te loa na sau fo le whamatalanga na o whanongoia u le news. O tina ia a maitanga. Tasi le fautuanga mo o tou mai tātou umo le whaafonga mai. Tasi le si fautuanga lo o mai. E a whai o lo wa e maitanga o ele tina, o se fulu ono vai aso, tātou no whamasina lea. Pai mai le fautuanga, tasi o fautuanga. Ia e alu e wa aile fo mai, o na ye langona o taitonunga, o nisi fo ia whaina pepe o tau aveina, e uilawa o lo tau aveina. Ai o avatu le vaenga pe ona o vatu. Tasi nei mea na whaamuamua I la ulisi o te tala noa atu wai le nei tai au. A leo o whaalango atu le na whonga ina le whalitua I a talavau. Ai paula leo le mea o te tue whaapopo atu. O tina maitanga, pai mai se tasi whaamalo si au masuosoani. A whai po a tau le sifulu ono o vai aso le maitanga, ia e alu e wa aile fo mai o na o le pui puinga. O nisi e a whaina lava foi o pepe au lo o tau aveina. O le puipuinga la lea e whapena ai na batu foi. So e te pai le ainga.
e whaamanatu I tāua uma lava mawhawhangu o mea uma, ina ia mawhai o na a pēnā na whasosoni atu, ai whaafitai leo o whaalongota, e nā na opi ia mātu tūlanga leo o tau whaafonga iei, e nā atina maitanga leo o batuai sa u whaopoponga. O le fo o te ata fo le vaenga fo lea, na umanatu fo le vaenga lea, I tamaiti ia po whanau viele, leo le vape, pe mātua ma lo te whaalolo tele lava, ia tonu pe lava na abatu. O tātou lava o mātua I tonu o tātou ainga lava. Ia o whaia o ngā mua ea o wa o tamaiti I tūlanga uma lava. Tātou fo ila ia māta I tuina. Baba ai e winga ese fo ili nei taimi. Ai momoli atu le whaafitai I mātua le utotau mo whaiai. Ai na le whaalotu tele lava. Ma tui pēr I autou whaamalosi ma tātou whaamalolosi. O le lui tau leo whea ngai ma autou ma I tātou. O le tūlanga ua winga ese mea wāria le mai nei vai tau. Le o le nei mea o le vape na amata mai ia so a amata whai mai e le leif soasoni ai I tangata au tapa. Ia le mele o etune, wāti leo nā whainai. Ai na le whaamanatu lava. Ia sila tutoa. Māta I tuina. Māta ala I nai whanau. I lawa na abatu o le tala noa lava. Ono sai mātua. Tala noa, wa nisi o taimi, e vave no o mai le ita. Ia na e manatu leo le awhao o lima ai foi, ai o le tatalo lava. Ia maua pele o nusai ma le whaapalepale ma le tala noa atu I whanau. Sa ili foi se fisoswani, e tu whai, ia e meise lava. Moli atu lava le tātou foi tūlanga whaasamo, e meise, tono tātou ainga I le tū whaaleanganga. Kasi lava lea mea o te abatu. O le atu le tū whaaleanganga tala noa I whanau o tau tino. O la tau tino le malu o le atua fina ngalo le atua ina ia. Malo whaalora tele lava anana o whamanatu peye losi lava fo I le tū lea. O te tono o le toa tele o tau walo ma whanau e a tau fo ia. E o matatou o tali tono I le atua e o I lotu. Leo tali tono e iei fo I le sosoania le nganga o le alii. Tātou te tala noa atu ai. Ma momoli atu I au wala e whaafai ngofi o talia le whanau. Tono o nisi o tamaiti. Pe vape, ia wa ale mele o teilo, o nisi e whaata I tai fo I lea. Pe e fia kopi e tufo I wa I atu o na wō. La uo I lea mea o le vape. Ia na whaape nā fo I lea o na mana o la tau e whaata I tai. Pe ale vape pe uisi vaenga ia. Ia pe wa they not in the clan. Wa meri a tamaiti. Pe wa le amana ia mai isia na wo o na uia le wale join atu le lato vaenga. Ai tātou tala noa lava I whanau ma watu iai. E te tāua lava oe. E ona watu I tātou polkalame. E mawhai ona e tū lava oe o vai lua. You can stand on your own 2 feet. E mawhai ona e tū lava oe. E mawhai lava mea umai leli. Ona tātou toi foi lea I le tū whaalea nganga. Ma tātou a watu pēr ma lo whaalolo tele lava. Pētou te whaafonga mai e mawhuli la utala I le tū whaalea nganga le nei tai au. Ona o le polkalame o le soifua malolo ina le tino loto ma whau ma le nganga. E tū whātu ai. E apalai lava mea uma I le tino I le soifuanga o lo o tau soifua ma o wolai. E mawhai pe ona o a watu momoli atu ai o tātou ainga. E lo lotu le tootele o tātou. E loa le atua e mawhai fo I la ona. A watu le whanau o tau tino, a tau tino le malu o le atua. E pe whai mai fo wale e mawhai e mawhai mea uma I le ali. Tātou te a watu lava ia e nei whata I ta inga uma le whanau. Tātou te fo I lava I le upu o le ali e sosoni atu. Ia te I lātou e whai a fo I ma le alofa. Tātou te a watu fo I ai o mea o lo tutupu I le lea o ngā. E mātutua baba ai iai, e te momoli lava o e peo lava te tele polkalame. E ese o tau walo o tātou whanau. O te whaamanatu lava le tala nei. E ese la whanau, ese le whanau, wale ese lo walo. E te sila fia fo I lale au wala, e momoli e tuai, ia lau whaamatalanga po lau saunoanga. Tonu tulong, le upo tō ia tau pe whaati ngā talinga I lau tau whaafonga le pa ia ma le mamalu.
Ai le mawhai ona o tuwina, ai sea, ona o le prokalame ale toi te pale ainga o le taulongolongo, i le manuia o tātou ainga, o tātou o mātua. Mātua o tātou tiute, e mawhai ona tātou avatu mali alofa. So ni atuai, ona o mea ia lewa o, lewa o vatu sātusi i lalo o te avatu, a lewa o whaalongo te po ili nei taiao. A tono o lo baba ai umalava mātou, nei, i tala nei a mai news matulanga whapena. Ai o vaenga ia pe ona fonga ina atu le news nei tā ne foi. O te manao a o whaalawa i te le atu le neila proklama o te pale ainga. Mea o te tupu te tono o New Zealand nei, whai mai walu, lalo le whai numero, ia e moni, tono elu lau, a la lava iai. Au te tari tono i te tono o nei numero, olo o iai fo i manialo o tātou tangata anu, o leo te loa lea tūlanga. Ai a tātou loto tele mātua, a mai se lava le whanau, o nei ia o onga, ai whaafitai tele lava le onu sai ma le whapalpale. Tātou iai pē te tono o whale a onga, ia a tono o leo o sila fia, o tolu nei vai aso, ia i ufo i leo a onga nai whanau, ia tātou patipatia, lea lofa maleanga le lei o lea tua. Pamanuieina tele o nisi o aru whanau ia lātou suenga. Paafitai, a iei fo i nisi pe o na tūlai mai pe le o pamanuieina po le ale tūlanga o lo a penana whaataunuina pe suenga muli tono nisi o a onga. Maumale o nusai male whaapale. Pe lava na avatu, o e lava tamama tina, o iau tau ao mo tātou lima le manuia, o a onga na ialo ma whanau ai tātou tātou whaamama avenga, nisi whapea, ia o le a whaamama avenga, o le ai wheo mai, le ai onu sai, e toi oso fo i le la tai au fo i toi tau mawhai, ua o mo le mawina iei tamaiti, e leo ni tala fatu la utala nei, ua o i loa iei tamaiti tau sanga i tele, mai nisi o ainga na sosoani atu ei. Pei wale mea lava lea, e sa wā, te leo nisi teimi, pasi le tamaititi le tama, wale fia, e sa iri lof sosoani. Tala noa atu iai sui le whainga, nei tamaiti, tala mo i lava, o leo whainga aluenga nei se tasi o alam whanau, social worker, o ia leo alu atu e sosoani atu, o ia le sa sau savalinga lea, le pasti lole suenga po el tama. A o lewa tūla i mai, ai sea, e mawhai o na suia, e mawhai o na suia, a le pasti le suenga le tau sanga, e toi oso fo le la, e tau sanga fōu, toi tau mawhai, e mawhai e fo o na toi a mataina, ia le toi suenga nai whanau, o le alawa tūlanga i ai wa ese, o a inga, o le napi o na batu le vai aso utonai, le ese fale a onga, o tūlanga i ai, tūlanga lua le kolisi universite ua apenao na uma ese foi matata ngā luenga ese uma lava ese vala awina. O le nei foi taiao, ia o te avatu foi i tasi o vaenga, o te iloa lewa a mata neiwo, uma nisi o ngā isi o whanau, le foi lewa a matao na yeli langona lea, o nisi o whanau se avatu le vaenga lea. E o e whai ngā luenga i a tamaiti. Tono la muli le vaenga le, ase e watu le tala lea. Tātou sila te toa wha mo le lava. Tātou wa ai, e leto la whono New Zealand te tono leto te sila fia. E ma whai e tamaiti le mātua po sfufa e po sfuma le ono tau sanga. Ona wa ai e tamaiti te tono a inga. E wa ai le vaenga la iti lea. O le langona ia te o te fia watu le nei taiao, o te fia wha manatu watu, ia e tātou umalava, mātua ma le wha alolo tele lava. A tonu, o le manatu ina ia awane i tu uana o tamaiti la iti, a iei tau sanga ia wa amai e wa aia le whanau, wa aia te tonu le whale. Ai moa u lava ia ma le wha alolo tele lava. Toi sisi le toa ane lava. E ma whai po le sfulu ono, ioi. E ma whai le sfulu ono lea pe a whai pe a whai sfulu wha po sfulu ono. Ona, va aia le sanga le mu uma o tamaiti taimi uma. Pe a whai e ese tangata e alu atu tulola e osu whaia tangata matua. Pe o le winga le wha matalanga. Ia tātou tā pena, ia e moni tulola wa mai ona mai en whauna tu il whanau.
Lātou te vaaia o mai le whaatangaina le mālo. E sifulu ono ea pe sifulu whātausanga me whai ai ona vaaia. E tamaiti ia vaenga laiti. Ai malo lava manatu na o se tina manatu whai vavali. Tu atu ina ia te oi. Te i baba ai lava. E saunga le mu moni lava tamaiti pe ava ai ele. Tamaiti ti le la watu whata i sifulu ono. E a whai watu ia na te vaaia le fitu tausanga. Ma le balu tausanga. Ai alu ese te mapo o tina mai le fale. Ai alu te mama tina e whai ngā luenga po se mea alu ia. E saunga le mu. Ai wha pe fia pe alu atu se tangata e usafa ia. O lava le iloa e le tamaititi lea malona malosi. E wha tino ina ai se pui puina. O tātou o ina malu wha alolo tele lava. O ea o ina le whanau i mea te tau na whai. Ia na ase wha manatu lava le tō te pai le ainga. O le ala le whai nei por kalame. Tō te pai le ainga. O tā pena o tātou ainga i nei vaenga. Ia ele le wai le wha tangaina. Ato no mo le taimi fo le nei pe wha pea ua. Uma mai o ngā tamaiti la iti. Ia o lea la wha pea umo le awa noa. E luaiti nā lena wa ai le whanau la iti part-time. Ai tu ule whanau e wa ai le vaenga le tau whio lolo atu le mātutua. Moa ula vai e malo whaalola baba ai po saunga le mu. E mawhai le sifuru ono ma le sifuru ma le valu ma ai a pe atupu mai ni pefea. Baba ai te toa ia saunga le mu le whanau ma malu pui pui e tu umangamba. Pe iei se e luatu whaatonu tamaiti le mea e te tau ona whai. A wale talaina le whai. O ala man tula tatou te le iloa. O nisi fo e tangata ua popoto i awala lātou te whaongaina. E sawa tua i te tonu whale. Ia, wha malulu atu lau tō whātia tia. Tu atu mata whaasalango whaapisinisi. Ia tō e fo i mai, ia ona. Tō e whaawau lea, whaatele lava. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamatalaga vala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. O le Furniture City i le tolu fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale, mai le iwa se lau iwa tāla. Afe wha se lau iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa tāla. Maua se tino fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau ai. Whaapea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. Ona maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia. Wala au loa le Furniture City i le ono tolu wha, lua fitu lima. Ono tolu wha, lua fitu lima. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O whanau naunga lava nei por kalame po ni le tina le tō te pai le ainga. O le soifua manuia ma le saonga le mu o tātou ainga. O le ala fo le tau mo whai e lava pe fiu lau tau whaafafonga. Ai mai se leo vai o ne le tina pa le loto maulalo pēno wa e leo ni whaatununga. Nā ni whaamanatu ma le tō whaatepa lava le ainga. O la sau fina ngalo o le tamama le tina. E saonga le mu le whanau ioe o leo whaatangaina le malo. Pero se fata ita inga la fa el sfulono tau sanga le ufatanga in fena va ia le whanau la iti. Pau ese mai le fale matua. Ai e mawhai e le tamaititi lea po le tangata lea ilona matua o loo iai. Ona va ia mapuipuia le whanau la iti lea pe ai e seisi tangata whaavalevalea tu lou lava. E alua te whaatino ni whaatinonga le manuia i titono le fale po le aina. E mawhai e le nei tamaititi ona o le nei tangata wa tu iai le vaenga o le ainga. Na se whaamanatu.
A fai e te silafia ua tāpena lelei ma oina ma tangufie lelei. Aina le toe whaamanatu lava atu e te pai le ainga. Ina ia mātāla I tātou I vaenga nei. Mātāla ua anise fie whapele ai o lawa umana whaatu la whanoina. E mawhai a fia tausanga o whaina tu I ai ta mai te ai e se o maoi. Fia lea mea ma lea mea. Ai, tulou lava mal whaalo alo. Ia tau mātāla ma tātou mātāla o lou ainga, ma lou fo I ainga. E le o tala no atu e tina o tau le ai maa o foi. Ia ova aia e foi au, e whaatinoina foi, e lou ainga. Ma la o whanau o nei o tūlanga lava. Nani whamanatu mo I tātou o le nei taimi. O lea pewa, o I titi nei la talata ia tu ua foi a o ngal vaenga le mātutua ma le kolisi, o nisi foi le wa uma. O uma la tau suenga. Lea foi la wa ia ia wanoa pe ona o watu o mawhai o na alu tina pe whai ngā luenga lea fiapi. Wa lea sa masani wa aita mai tia. Ai po o saonga le mo. Tātou wa ai ma malu pui ma lo whaalolo tele lava. E tāua tele le tātou fitu whai. I nei vaenga o te avatu. E le whai ona e wala au mai sa te mulmulane. Talaina le tātou telefoni. O le aso fina ngalo iai. Kasi o mea o te fia avatu. Pe lava ona o vatu foi. O tamaiti ia pe. O nisi o tamaiti. O lewa amata na whai ngā luenga. A o nisi foi. Ia ele whai ngā luenga. Ai pe lava na avatu ese tausanga. Ai o le whaamanatu mo I tātou uma. E iei tāua. I le fōu lau whaafonga. Ai ei fo I sao ngā o le o le whanau e whai ngā luenga. Ia o tu ua mai nei a onga. Ma nei e fo le mai e sau fina ngalo. Le ania o onga tāua mo lo ai ma tātou uma. Pa atupu manatu mo nisi. E tāua le whai ngā luenga o le tamaititi. E le ai, ia e mawhai. E mawhai ona e tala noa mai ma e fisoswani mai. E mawhai ona tātou fitu whai. A wa o nei mea uma lava e tau mawhai e nei por kalame. O ni wha manatu mo le manuia o tātou ainga. Fisoswani e wha atupu manatu. Nisi o temi pe e le manatu ma mawhai e se longa wa e ni pe fea po ni mea tupu mai. Ia, toa manatu e pe o ana I loa lava. Ana I loa lava. Ai le ai, o le ai ate I tātou, lo tau sila fia, ia malo o fo I loa tātou te whao tau tai nei e lei, ma whita lai fina ngalo I mea te tau ana whaatinoina, ma vava ai te toa iei o wale manuia o tātou ainga. E le lei ngā luenga, a tau na mwhai ona o whaapea, e le lei ngā luenga I lo ula manatu I tamaiti, o lo mwhai ona ngā lulue, a wai mwhai fo ina fisoswani I mātua, e le lei fo I pe a whai a wā, e la tau te lo ai, le whai ngatā, o le mea o lo whai alon ta mama lon tina, o le uspo e le tai au pe lawan abatu, e le te lo ten, awa es fo le generation le uo mai, se fo I la nei tau sanga, o le ala fo I le alaina abatu pea, e whaatupu manatu ia I tātou umalava, o le asau sila fia, o wai le lei a alu ta mai tisi le ua uspo, le la uspo, nei loa le whaafita, o le whai ngatā, o le whai ngatā, o le luitau o le alapo le tae au ta pena alu whai ngā luenga, po I mai o le laba, ia toi whaapena fo I toi ta pena I lesias, na te lo ai fo I la, o na whaafetai, maua le nganga whaafetai e le whanau, ma whaapeane whaafetai lo ta mama lo tina, o na o ngā luenga le lei uma ma le uso si o ta mā, po le uso lo tina, po le uso fo I o mātua I ngā luenga, e le lei tele la, pe al fo ie e ngā lue, whapenao nei loa I whainta, ma wa nei fo le tupe, a tonu, a si lea mea a maua mai le titongi, a si nei mea te tau fo I, lo ma lo whaalolo tele lau, I mātua, ia nei mea wa maua mai lo titongi fia loa ia, sione o tele tupe, ia na wha mau mawina lea, ai le lei fo le teimi tāua, e no fo I lalo mo se tama, ia ma whaatonu tonu ia I le whaingola na paketi. Tonu ese uma ainga. Ai pei ona o wa toi whaatepa I lo ainga. O ani tāua. O ani mea o oina le whanau. Tā whai le teimi nei le tu ua o ngaisi. O mai asu e ngaisi. O le o whainga luenga, le o ulo ye samiti la o whainga luenga a matana part-time. A o le ale au ngā. A o le a fo I se lu I tau.
O le mea le te tau wai. A wai ese malama a inga. Winga la se whamatalanga. E iei le taua, a iei fo ini lu I tau mani mea tūla I mai. Tātou te le mana na o iei. Ai tūli loa ina le tātou polkalame. Wai ese a inga. Ai whatupu manatu I au tau finangalo ma loo fo I loto. E tātou te whitu wha iei tātou polkalame. Wai ese lava le sa ia e savalinga o a inga. Ia, o se tasi fo I vaenga o nei taimi. E ona o avata. Mwhai ona e wala au mai. La sau fina ngalo I le vaenga o leo titala ta telefoni. Pa mole mole tia. A se tasi o mea o te avata fo I mwhai na mai ese fina ngalo. E fo o ta pena. O toi tonu ne vai asa ngai a fo ia o ngata maiti. A le to tele fo I o tātou. O ta pena e o whai ngā malanga I Samoa po fe fo ia tunu. Ta pena ngā ainga I sauni atu e whai malanga. Ia pe lawa na abatu pel wha manatu o tue te pale ainga. I le fōu lau wha fonga. A le hala leo nepol kalame. Tue wha te pa I awane I vesi vale to ita sesi taimi muli muli. Yo a mai tusi folau. Ai ta pena uma tusi folau po o wha pena. O wha pena uma o le naia o ngā. Wa nisi ne te wha pea. O lae le leilo tusi folau. Ai te ua su etu. Le tu e te alu I a te se mai lufu lima te fo I mai ia Januari. Il fa I wenwai. Ia ai umale le valid o low passport. Ia te sema. Ia le winga nā tala. Siaki pea. Siaki pea le le tilo. Ia le mawa si masina e tasi. Mō tā penanga po ni nai. Vai aso foi. E wai ese lava taimi o whai ngā malanga. Siaki nā vaenga tā o. E whai malanga atu. Tā penanga fo ia ainga peo na vatu. Ia pe tau sila fia ese lava tangata. Nā I tua asina sina pe a whai malanga atu. Ia mata I tuina o lātou vai. Pe lava na sila fia. Lātou medication po vai e inuina. Ia e le whātou nuina. Ai nā ni whawhangu ma whamanatu o mea e tāua. A o ia wa ai uma iai o tātou ainga. O le tua vevesi le teimi muli muli. Ia fo le tō tele lava o te loto o tele o ai. A o ma tamaiti fo ia o tamaiti lea e ola I nei nimsila. Ai tulo I Samoa, ele umina iei. Tulo lava e o mai wa papala umatino. O lea, o te loa lava ea, o te tau na wa ai fo mai. Ina ia I loa fo I po ame te tau na ave. Po ni kulimi, po a fo ni mea e tau na wa ai iei. Mai loa e pupuia mai iei walela o atu ese fo I le tau. E ese si o manga o le a iei. O ni mea fo e whaetete iei a wā. E loa e o tau fo mai, ma tātou fo mai. O a tonu lava tūlanga I o tau. Ia te o tau a mese o whanau mō la tau tino. O a leo te moli mawino te la whanau e o atu la mole mole. Ia e o mai tūlou lava. O papala umatino o mangeso. E o mea I lo lava tāpena. Ba ai sa ili matala noa ili fo mai. Ina I e lo ai po a mea te tau ni kulime whaongaina. Mo le la, ia o moni, o ni kulimi fo e whaongaina, o ale mali puipuia mai le uina le namu. Wa e fau tino o tamaiti le namu. E mantua fo le namu e o ai tangata e soi fuane I Samoa. E matautia lava fo I le a whaina. Ai o mea e tau na baba ai iai. E ui lava e ta whaafonga so o mai. Ai na ana o tue whaamanatu lava. Tā pena mamao. Tā pena mamao. O le tu le taimi muli muli. Ka pena vai peto o fia whai ngā malanga. Ia, po o lava le, po o lava atu pao, tulo lava, pa mea ia, o lava, ia tau whai tā pena mau atu, e mwhai fo I lava ona, baba ai ia nei mea uma lava, so soani le tasi ina ia, so soani, ina ia wha mautuina ma manuia le whai ngā malanga, ia maua se whai ngā malanga, fia, ia matulanga masani la fo I pe ona o, a vatu le teo tātou polkalami, tā pena po wai wa aia lo tau whale o tau isea. E uina mamau, a leo o whai atu o iei a inga, tō tele lava le tā pena e whai malanga. E baba ai, o ai e whai na wa aia lo tau whale, o ai e tu iei lo tā vale, ia tu lo wa mea uma ia, ai po I lo wo, po I lo uso le leina e, ma ia lo tā vale, ia po lo whale, a whai fo I lea, ia lo kapea tā ua tā vale se e tui fo I mai. A nei mea uma, e baba ai, mamau I ai. Mantua o tātou e le leiri tangata e baba ai mamau luma. Be prepared. Sao ni uni o le moto nā.
tamaiti foʻi e o le Boys Brigade e aso e le auatama ma auateine mea umana ia o ina ai o lea te taunu tapinapena ma sauni lea tala tatou telefoni ma au mai nei mea o avatu nei taeao pe ona taumafaifoga ina atu le tele o vaega na ou taʻutaʻua le fanau tulaga lē le vei ia tulaga foʻi lea pe ona avatu ia i le talevivini tulaga i tamaiti faigaluega ua le tuuina foʻi na o fanau na o i latou e vaai e lesi tamatiti la soufinagalo i lea mea la foʻi saufesoasoani auā e pe ona ou avatu e tāua lou saunoa mai ma loo faaloalaʻu te faatali seʻi taamuamua mai le valaau a lesi ia ona tatou mai uma lē le taimi mulimuli ae lelei lou valaau mai e faalia soufinagalo e faafofoga mai foʻi lesi tagata mantua foʻi o outou e faafoga e le gata foʻi la le tala mo tatou i niusila nei ae o talitonu e aogā foʻi ma loo faaloalo tele lava nisi o faafoga mai Australia ua foʻi e malaga i Samoa ia po nisi foʻi e tulaga masani foʻi fai malaga mai Samoa i niusila nei ia tonu po o tapena foʻi lou tusifolau e te afio mai e te tonu ao te aroa nei ia e te tapenapena foʻi oe ia e manatua ia e lē vevela tele le tau i nei vaitau ia foʻi ae fai matimu malulu ae lelei tele ae o lea o gā tatou te fetūfaʻi faamanatu talofa lava ma le faaloalo talofa lava lau afioga le faletua eti malo le soifua manuia ia o te fia faasoa muamua atua e pei ona e tāua ia le tulaga le o le ō matua ae vaai e se tasi o le fanau tamaiti ia te aʻu lava ia eti e lē tatau e moʻi e lelei lava pe a faapea na o latou ae tatou iloa lenei vaitau ua tele le tiapolo ma le fili a faapea la e latu se tagata e oso faʻi tamaiti nei e lē mafai e tamaitisi le 10 tausaga ona ia taofia le faalavelame lea o le atupu o le mea na o te faatāua ai lau saunoaga lea e lē tatau lava ia te au ona tuu lapo ai tamaiti e vaai e sesi tamaititi e tatau lava na iai se tagata matua e vaai a le fanau vaai o au e iai loo grade 10 tota e valu tausaga e la talata mai le mea aʻogai o isi taimi e faaiai o la matua e savali mai o laʻu faamanatu vaai po o le latalata lava na o le mea e savali mai ai o lai e le tiapolo ma le fili e vaai e soʻu e hiʻu ai na o sisi taimi ua fiu e tatali aua ave e faamalosi tagata manai a tele e tile polokalame e faatupu manatu ia i matou o matua e tatau ona mataala i so se tulaga ua le ua tatou iai lenei vaitaimi po le savali atu sa tuua le aʻoga e laʻe ala tagata ave faamalosi po le atu i fea ae o laʻu taʻitana talanoa atu eti ese le matagofie e faafetai lou faamanatu mai pea ma lou taulogologo i aiga taitasi faamanuia le atua eti polokalame lenei aso tai lava ele lava faafetaitele mo faamanuiaga i pe lava ona ou avatu ona ani faamanatu lava e tuu atu inā i outou autafa i outou finagalo o lagona lava ia o le malupuipuia afai lava ua aʻoaʻoina le fanau e saoga lē muloka le fale aua leʻi enisi ae o te manatu lava e pe o le faamanatu atu ae pule lava afai o e silafia o loo saoga lemu lelei ae na le tuu atu i nenei teʻi o tatou faapea e mao alae lelei o laua ia le tama le umo le avanoa na te vaaia ae o saoga lemu ua aʻoaʻoina neʻi alu a le tamaititi le 10 fai lana masini pe o nei ona po o tamaiti ua na le scroll a le TV ua o latou telefoni o lesi mea ia o latou masini ia ae galo ai talofa lava talofa o ia tue taumafai tatou valaau lea talofa malo le soifua lau fionga eti talofa lava saunoa ia o le tinā faafetai ia o te fia faasoa atu lava i le
mata upulea o le tuo kakofanga wi sfuru lima kausanga sfurungo langa wa wakupu ilo ainga ile afitai lava amasakanga kausanga saku la sa piki la ufanga ko dua kama kasi sfurungo male sfurulua ku ulai ko ngol fale fayo ka ele ai faila u me ka la me ai ba kuale kai ile mako ka vale ku o ka pungina la fai ko ai ku fucking kimu ai ka wale ki lo vai aku ele makala pe ka kala mai te si o ka mo ai aku lo ka mai ko kong a vala ku ya ku ai mo me se o ka mas fudong ka sa ga mam come influence something happen I went my door is already great wa kapuni ai o gosto mai ko kong o sai ya la ka me kile fulu ka sulu ka sang o sai no kumali ma se kulo awale ni so sola fa makala la ka me kile ma kuanga so mai ko fa ele ai fai mai e fa sa vadinga ye kudi ai alo fa asingo man me la ye kupe ma me uma ele za ku se ka mai le lo se me ai la lo ku inga le nga so sola ka mai ko ia lo fa kuanga la nga vai kai mi ngai o mer kai mi ngai wa livila unga luenga ke lo ko fenga luenga o ngofi ba ai se o fanga mo modi o piki pa kuanga i ka ko ma ku a wa de ku la fo ia ka ko fanga ia malo fa lo lava etsa kai kai tene lava tina ya ton ole na ola utalo a ton tina ai fa fonga mai pia la utalo o te langona sa pai wa ba aia leo ma li poti nei me uma wa se me matu ya tel o se me le tala fiangai o le talo a unele tina pe langona ne por kalame o le fa manatu wa tatou te le loa pe no o bato le se fa tununga po le ala wa se te no fola ba o ma fa la bana o a la baia o te le iloa le nei me pe le o ta o mai tina le nei ale wa e fa fonga tatou por kalame le nei tayo ile me na tupu le wa fa te tele la tina o le ma o le swa te a tono le fo ile o le confidential ai lo na swafa o le fa longo te english ai fa tai wa e tufa mai o se o onga tau o se fa manatu pe na watu ina ia sisi le to ia io e pe lava na o watu o tula fono ia le mano le sa fa ina fa tai o la fo ita mo fai la to mata fa yoi ai tuato ina la fo ia la to tai tonuma o ta pena i tātou vaenga uma ina i e loa e whanau mea te tau na whai. Winga leo se tala. E tau fo ilana i loa e tātou le tūlanga uma mo le malupuipuia. Ai whaatei tele tinale o te talo. Wai le whai ngō whia nei mea o mea nei. Iona wat, e te tono o mawhau whau o whanau nei. E le mawhai na te ese mawhau whau leo na e o ia tātou uma. Ai eini mea te tupu ilo tau soi fwe o fo ilo uolanga. La se mea matanga se mea tupu le mawhai na ngalo ia e tātou. Ai tātou tau mwhai te talo ia ave ese. Ai winga o le tala o le lui tau lea mawhai mai o tātou a inga. Aptei tele ia te oli tina ai lo wala au mai. Tuaswani tele lau pe on tau whai nei por kalame. E tau longo longo ina ia mata e tuina. Talo whalawa. Talo whalawa. Longo whalitua eti ma loso i fua manuia. O swafa mai whaalo alo. Yo api. Api te whaafetai sao noa ia. Yo mana ia whaasoa tina. Whaafetai tele amur whaasoa sao le lei lava. Na tupu fo i lo a inga. A o la ai te ala whanau pe o le whātau saranga o le pepe, o le teine. Ia matama e tō wa mai lani tama titi matua. A o le lona lua ma le lona tōru. O la tō ia sānu no fo le whali. Ai mā oe avele mātama matua wa mai. Mai atu lava le tai au. Wa mai il tai au leo le aso sā. Mā ulo ma avele pepe le la titi. Ma le matua e avele fo mai. Au ta avale la, ela ititi le ta avale, na laina le avea le to odua lea. No no folo le to odua tama lea ili fale, o le valu tausanga ma le onu. Onu tausanga. Ai maa fo i mai. Ma te le ilo la, tu savali mai au ianga ili fale. Ai o te ili savali a to odua ino wala au mai le maa next door, o si fafine o
o le tonga sa no fu Samoa ai e social worker ia wala au mai lua lua tu ele matu a inga la tal noa o wala tu ale fa mene matu a inga tango le pepa lea o le pepa na mai fa le i tingalia fa ko la le ma ko o kamai ki tango i vili le o melanga ale leo ia o okay kango i vili le leo fa mai ia i tinai fa le o mai leo ai wa vili kamai ki kile leo o fufusu mo fufusu ka me kinge ko lua ia ngo fo lole ka me kikile ala kiki ma vili leo mai leo ma wai le ko lea e under age uma ka mai ki ia fai mai ia o vili leo ia o ke ngia mai ia leo fai mai lo ka leo awangi ko e kupu fa ko e ti fa mole pa ko a ulo ai la ia fa asa nga kai mi me fa pea na va ai le ka me titi na wa wina ia na wa wina ya wele ko mai le aso la vale na matu wo lo va se ka vale la po fa ta u ta vale la po ona ia ofi mai ta mai ti ia malo fa alo fa stai la va eti mana ia fa malatu manuia le aso aftai tele la batina ia fa aftai o me o ia o ngata o mo itato et o tele fa le talia fa tonunga po o tula fono mai o le fa tangaina mai a wala fo e loa e fo i taimi e mawhai ai e te tau wai ona e seisi le nei fo i o langa lo e tonu nei e tunu e mwhai pena a le alwatu i whafoi o pe o atu i o e whaatau a le ese se ba e au la iti lea posram ai mo se taimi umi ma le saonga le mu o le ala le o mai e wha manatu ia te i tātou ina i tātou mata i tuina nei vaenga umalama ia o le nā peo na whawhangu atu le nei tae au ai maise o taimi o whai ngā luenga o te walo ma tātou whanau e iei tā o le mwhai na alu e whai ngā luenga ia o inai le tama ma le teine so soani e le whai ngōwhie a mata i fo ina i loa le tamaititi o na budget i loa le whao ngā ina o le mea taunu whaaveletu i le mātua lea ma le whanau e ngā lulu e whaatasi. O isi tamaiti e fio e whai ngā luenga. Mo mai lo tupe i na olo le o whaalu lea o ngā ma lo whaaloalo lava. Ai moa o lava ia e ese le mana ia e la uloa pe a whai ngā luenga. Ai lae pu lea le lei ma ngā lulu e whaatasi mātua ma whanau. Ma o inai e maila na tupe tuusana tupe e teo. Pocket money abe teo lan tu stupe. Wal mena le fai esta mai to tele o te musu foi fai so total al mena na le utelo fa pena la ma ya so tona e la vesta mai di masu sene aso i tamai o ai te li masu sene la to ngalu e fa tu mu shau so fale oloa e be li masu tu lan tu stup e o ai te muli o te le lava man to na aso a molto tongi na te mi te lo te mo to su mo tu tala ba yes ia o le lua sfuseni e arista mai titi foile e mo pe fieni tala ai te le yo natu pe ala o inai e loa le fainga ta o le meo le fainga luenga ma lui tawina ai ina ia pa malosi le a onga pina finau le a onga ia mo le ngā luenga le lei ina infana sau sinai le soifua ma le ola after i tele lava iena vala au mai e se le mana yo fa so mai toi fafangu pe ona o faya nisi o mea ia na o watu sa o tusi e lalo tala noa tuai. Lena sa utala ia le tae au, lena fonga inatu. Ale vaenga le ile tui pui puia. Ma na ia te le whamanatu leo tinana o whamanatu vaenga le. O tina ia mai tanga whamai asfulu ono ia vai aso. No mia whama sina alwe vai nisu tina mai tanga. Mai sa tātou tina Pasifika Samoa. Ia ia se tauana o e whaile vaenga le ina ia siaki. Le tale vivini lea fa mai a unisi a faina mai lava pepe ia tato tam 5 pe le ufole masane le lele puipuia tom fitia prevention is better than cure le tato tu na vaenga uma ia le vaenga le na ia pe fo na vatu le tulanga le vape ia baba ai le macho pe na o vatu sala noa le fanau ala noa o tato tino ave la le tu fa le nganga tu no lapa ai te le whaita maiti o lo tino o le malu o le atua e lofa le atua e ati o tātou le o lo tiute nama lo tiute ka mo le mole lava mantua o tātou lava ya o lava wa i whai a onga o halo ma whanau
e upo le atua apalai lava i tino, le alofa o le atua soasoani mai, fai mea uma, fai mai lesi o le mawhai wa addicted, e mawhai mea uma i le li pe a tātou wō le tū whaale, pale nganga, ia, e batu e se whautuanga po si tala atua o nele tina, malo ua nganga whaalolo tele lava, o te tue whai atu lava, o tala uma o te abatu, ma le nganga whaaloalo, e leo ni whaatununga, ai nā ni whawhangu, whaamanatu, e o ngā fo i mua tunu o mamau, nā tau te alalam pāpā au, e po tonu fo i tātou tunu pele o Samoa, ia, a whaila vai o ngā, pawhetai, a le ai, la fua i nu le ai nāpe o lea upu, a le winga le nāma le a ano le nā po kalame o le tui tepa i le ainga, o le whaamanatu ma taulongolongo i tū tāua umalava, wale manuia le bā o mātua ma whanau, i le ola manuia i le tino, loto ma whauwhau ma le anganga. Pai tala i mani tuale upu un whai tawina le nei vai aso. Teu te no me suma le lima naia o mai i tātou wālo lofa. E lana o bat, i lena le alofa le mea ai o le tūpe po le alava. Le alofa mwhaina e lo whai me le whaatau, la tue mua le vau le tue ina. Nai mana o mia le mua vau a se tue ina na iai, Josa ni ati te wino tunga la au po le vile ino tunga la au sila umatua nei talani o lo whai. No lo tala no atu lo usua au ona whanwhai ngā wenga. Nā te ba yesu o lai whaanoa noa. A whai maile upo le atu i tātou wālo lo whaatu. A whai fo i te avea se me isa isu mei o wale avea. Ma le whaatau wā nau. Lo loto le fia fia ai whai mea uma ma le fia fia. Haftai tele lava, haftai moe na banga au mai. Haftai foi, au tō whātia tia mole. A pēnao na tā tō lua wāle por kalame o tala la whaamanuia le atua. Ngā luenga o toe le nei aso ia mesele au whai ngā luenga umalama o lau te talo. A whai lawa tasi se ainga. E to tasi se tangata. Wo o te elewhe au o le nei aso. Ia bi ia le atua. A talo i whaamanuia lawa le atua. Ia o tau pā ia ielo na file mu. Tali soi fua tsai ma le whina ngā lolofa le atua. Ia taita i atu lau tau soi fua ma lo ole nāwa ia sa. Ia manatua. O le atua. O le tamā ia o ainga o malawa. Ia se fua ia ma ia manuia. Radio Samoa Tasilima i watolu Amo Radio Samoa Tasilima i watolu Amo 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, former National Party Minister Nikki Kaye has died aged 44. A close friend has told our newsroom she died at the weekend after a long battle with cancer. They say she was in great form a few months ago, but went quickly downhill. Kaye served as an MP for the Auckland Central electorate from 2008 until 2020. In September 2016, she took sick leave from the House for breast cancer treatment, returning in early 2017. Her former colleague Maggie Barry has posted on social media, "Farewell, my friend." Minister Judith Collins says Kaye was far too young and it is far too early. Meanwhile, Chris Hipkins says he and Nikki Kaye arrived at Parliament at the same time. The Labour leader says while the pair were opponents, they got on well together and agreed on education issues more than they disagreed. I thought Nikki was a really passionate member of Parliament, very diligent, did her research, liked to know what she was talking about, didn't rush to decisions until she'd actually done the analysis of understanding the situation. New details on the Cook Strait ferry replacement plans. The government's working to replace the Inter-Islander fleet after cancelling a contract for 2 new rail-enabled mega ferries due to cost. Prime Minister Christopher Luxon says an announcement will be made before the end of the year. You'll know when Can you know. get a train on and off? No, look, you definitely can. You can get a train you on can and get. Well, you can get. It's rail. It'll be rail compatible. Put it that way. Not rail enabled. It'll be rail compatible, but as it is today.
The government's announced about $20 million in funding to hire 50 new senior doctors. Health Minister Shane Reti says another $10 million will be spent on senior specialist nurses and allied health professionals. Meanwhile, we understand other Health New Zealand jobs could be cut, with staff being called to an all-staff meeting tomorrow. Greens Health spokesperson Huhana Linden says the instability is bad for the health system. It's very distracting to be constantly looking over their shoulder as to whether their jobs exist tomorrow. That's news. In sport, Formula One set to have an 11th team on the grid in 2026. Cadillac's proposed entry has been rubber-stamped by the sports bosses as a division of American corporation General Motors. Ferrari will power the cars before GM develop their own engines. Cadillac already has a presence in endurance events, such as the 24-hour Le Mans race. Concerns from former All Black Peter Alatini about how an early Richie Mo'unga return to New Zealand from Japan next season might impact the side's current playmakers. Alatini says coach Scott Robertson needs to address the situation with his players as rumours swirl. It would be tough, there's no doubt about that, and I suppose the only thing you could think that will ease him is the transparency in terms of communication. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu I au ngā nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame, I afi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasausaunga Samoa. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru amo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Yeah.
Rosa Matana, Rosa Matana, Ilan Mata Mata. Alata lata atu le ito esui aso manatu inane ine fa asili seta asi Johnny, you're over Johnny. Over I love to my Uala lele oe, Uala lele oe, Ina uva Matala, Rosa Matala, Ilan Mata Mata. Paviavianga le vai mo tātou le nei tai au no se mali tai me le wati se malua minute le o te nei le July se fumale tasi. Na fa fanga tātou wa tinu I tātou pokala me fanga solo ne fu ia solo pe na iai ia le tautua mana udanga le nal faltua ia eti fu mbon makafi mal tātou pokala me to te pale inga. Mana jo le wa tāu fo nei pokala me mo tātou le fa soa ia le ngata fu ile o upo le tua amatali ai le tātou pokala me to tau lunga ai le tātou pokala me le so vi ia le li fa tai e te tono fo na wai se saul pokalame ya oi malu ainga au e mafuta mai pe lungo tatu pokalame ya bo fo ava no le na mo ai nei fa so ni so tatu tina e lungo le tatu pokalame to te pale nei fo ya fo ya le vi inga ile tua o no le taua o nei fa so mo tatu o wale manu yo tatu ainga pe ona yai se fu mal todo minute te le tu la sumal tasi do fa se mali tau sala pokalame nei tayao le o li to finga ai sa hotu mo tatu tatu tala o to le nei fo tayao tatu tala me le tupu tolo tatu o tito sa mo tala fa le to finga ma lo le usu ma lo fo no sai tu te manga luanga le ya so lua ia langi mata fi lau fi talanga tie le nei tayao ma lo le soifua maua fata lo fatu vo le mamalo se tatu wa tu no ia lo fa fonga mai ia po ma ua mai fele ta show le nei tayao ma lo lava le ta watai ia ma lo fo ile fire favor ia malo titia malo seki vale matanga le vaiaso ma ia foi ala matanga le vaiaso ia peona ia foi ia le aso na fina le fatau no ina ile ta pokalame ia ono nisi foi ia vaenga ia mo fufuanga foi ia aivi ele le uto mo le lava no tatu to mafutai ia me se foi le malo se tata watu no io ele lei da ua yo le mos fasiringa malusi fo ile awa tito bangadua ia e mesi fo ia ilo tangata ia se felele lo da malusi awa ia fa uno ngadua ngai aso male aso o le meta o fifia mo le ata fa so solo le ngadua ngala tu ia i ue fo male aso la tu ia fo ia le vinga le sa le lava tie tu sai fo mala mainga fo ila ver vinga le ona le maua lava le malusi fatino ia tiute ma faiva o to fieta to se mani so tatu tala pe na amata ile nei foi tai ao o le wa ia tu fa pe o te sa mole te va tu lai te foi e te wati ai ile fono le na fa ia mai tau wina fo ia le mamalo se tatu watu no ia o lo fa atino ia se tasi fo ia fono tele ia e tala no ai nai va enga i o swinga o ngare tau mani se va enga pe le COP 29 le o lo fa atino fo se tasi watu no tele te tele ia o le la pe ona eta o le tatu tala ia o se tasi le o tala fo ia po mata apu fo ia wa fa pena ona lau lunga nei lunga o peng tfailangi ai me se foi o awala fasal lau e tu sai foi la male tai le Samoa o le fa pena ona o ese pe o le teva foi o atu nu la iti tau ati ai ia i le fono le o le COP 29
Ia una la ono o tātou lea po le minsta o puna oa whanatua ma se o manga la na fionga ia Toyo Sulu Cedric Schuster o ia leo lo whai matai tai whono o ia o atu nuu la iti tau wātia e po le small island states ia o vaenga na ia ile o lea la o nea ia le tai tai whono i le whono lea malo au whaatasi le COP29 ia o lo tala noa i naila le tele o vaenga mta upi swinga se tele o le tau ma wali lea na whapena o na taita i naila e tātou atu nuu. Le tau i tūlanga i ai le tewa ese, ona o nisi o vaenga pe o na whaamawina i tātou reporti. I lea na whapena o na whaasoa ai foi, ia manatua lana fionga le Minster. I le Sava Valley o atu nuu tele nei. Ia i mea wa umona mali lie ma tala no ai ma so ala pule ai inisio vaenga e so soania i atunu ala i tau batia po le SIDS ia e pena i ai le tasio vaenga e le mai tawina e tasi le tiliona tupe Amerika sa fina wina e tau na fa sa fua i atunu ala i tau batia i le tūlanga iai, ona o le onga o le o swing o le tau le pia na awhia ai ia mai le tele o vaenga. Wa o atunu tele nei le awhia, le whaati noa le tele o vaenga. Le awhia i atunu la iti. Ia ai peitai, ia ua whapena o na le Sava Valley ai la atunu tele nei. Ma ua whapena o na pa ui lalo ia le tupele nei ia o le na tala noina. Ia o lea la na whapena o na te ai la atunu la iti tau ati ai. Ia le awhia ma Samoa. Ia ona o le vaenga wa le mawhai ona Savalia ia maswala upule le vaenga wa umona tala noina i se taimi ua sola. Ia wa lava wha le atina e o tamau aingo tangata e ala le vaenga nei. Ona o swinga o re tau titia. Mana ia le vaenga lau titilo to le whapea se tala leile o whaso solo manu ia se pepele fitu Fitu va yaso na afia le aunga lo tale vini so ese foi le tau ese foi le bao ele tu inga kale so le ia sa le ya te tia ia mai tau ina foi o le o fa pena ona pepesi la mai Pasifika e au fie la mani usila ia o le la o fa pena ona liputia mai ai le ia o le foi fa mai tono Samoa ia o le na afia la si pepele posi alo toto le fitu va yaso le matua ia le na mau ai aunga nei ia e pe na tau le o fa pena ona solo fa solo manuia ia vi ia ile li ono ole manuia ole malosi o te fa fo isia alo toto o le tulanga lava ia o lo o fa pena ona fatino pelenga luenga fatino ia ngaluenga fai le mtanga luenga o leo tanga luenga o soifo maloloina ile long pui ali i tatu tangata ina ia fai le leitu pui amata mai lava fana witi se ia pa ia lava tangata matua wai lava e tau ona fai la tu pui o le tilo lava ia fa mafa lava le tātou wa ai i nei whanau iti. Ina ia mawhai ona malupui la tau mai nei, ia e au fia e whai la me telo nisi o wha mai o lo e whai mapesi. Le iai le mami rupela ma le misela, le en tele na fia e whai tātou whanau. I tūlanga lava ia i ripoti o New Zealand lava ia i le tūlanga ia i le pepesi. Ia le walua se lau ona su tolu talu ia ngase. Ua maua whapena o na whamawina talu mai le masina te anei o Oktopa ia o vaenga la ia o lo o whapena o na tu mai pea le tu alalo al mtanga luenga o soifo maloloina a se tatu watu no i Samoa ina ia whaia la lei ia tui pui anai whana witi ina ia malu pui fo i masaunga le mu mai lea fo i wha mai titia le wapesi Mana ia manina o telo tatu tala pene whafonga mai iai o le tasi lea matau pua leva te leona tukulai mai te ono tatu watunu a leva to a mai leo statu tala mai Samoa pe ona iai o le tulai leo le whamasinonga mo lunga le whaipule fo ilea ia lo au kene tisio sa o lele lava te tia ua tau masina talo na tulai mai le matau pule ia lea la pe ona e taua o lea na whamawina o nisio vaenga o le vai aso nei ia o le asonga fuole nei vai aso le na whapena ona tūla ia ila na fionga le sui fai pule foi ia lo au kine tisi o le whamsinonga ia ona lava e tali i nisi o vaenga o molianga leo o whapena ona molia ai o ia leo o lo o atua ia e leo i molianga o le wha o lima ma le wha moe whaatino ai le sun ngatu la fono o le wha mea leo lo a fia ai e lua ai ia nisi o molianga ia e peita ia o nisi o vaenga o
o loo whapena ona mo mia le whamautu le lei ma whamai e lei ia tāpenanga lo ia le tua leo ia o le mafuanga leo lena whapena ona toi tolo pōle mta aupu lea a nga ia tuli mai la suivo o te sema ia ta wala e ta wa foi la tuli mata ia mai foi la ta to atu no ona o lo fa wa pe ia le fatino o le foi a famsinonga pol mata aupu a o le na fa pena ona tu la ilu mo le nei vai aso ia e tilo foi mo fola sia foi mo lianga o lo fatino ia lo fa pena ona afia ela na fionga ia lo au o le o nisio o le sul tu la fonor fa me ia me se foi fa o lima ia o lo o ia foi i le si foi tu o lo o iai le tangi ala na fionga i le sui fai pule ai mesela na faltua ia o lo fai anga i le ainga le o lo o whapena o no lato a whaatino le mta upu lea o po lato va ia o nisi fo ia mta upu tau loto i fale pe o na tato i loa uma fo i le mamalo se tato watu no masi la fia le mafo anga o lena tula i mai ai le vevesi i fale ula i le masino i ulai titia Mana ia, tatu tala mai sawa pene whafonga ba iai, tatu tala New Zealand nei. Ia lili, lalu la kup. Kau lisi ba ia se fo mbalo loi. Wai le misi so le masinga. Sa o lili titia i o se tasilio o tala whanua noa o whapena. Una tu ina mai fo i tato inisio tato tala fo i nei New Zealand. Ia o lo va ia pea le tele o tala o tu ina mai. Le langona i o le whanua noa to tele. Ono o le mai tau ina lava o lo whaatino pea. Ma tau pea le iai o vaea. Ia peila o na iai le mtanga luenga o soifua malolo ina i nei New Zealand. O lena whaamauina o le asona na while na maua ele to atele. Ia se e-maili o lo o whaupu ina ai ma o le awa ai ai fo inisio fuafuanga i le toi vaea. A o le itu la o le vaenga o le data and digital. Ia o lea la ua tiutilo ai nei la i lea fo i mtanga luenga. Ia inisi fo i la to o lea whapena o na made redundant. Ia matu whapena o na whaamuta ia le ngaluenga. Ia le ngalulue ai ma au nanga i tutono, le male au na i tutono o lea fo i mtanga luenga. Ia o le tulanga lava ia e le o se time o le ua o le utiptilo atu o le ua whai lava mato a tele i lato ua whapena o na vaea o lato a ngaluenga. O le taimi lava nei o lo whamauina tia ua whapena o na silia ma le fitu a fe lima se lau ngaluenga ua vaea mtanga ngaluenga ese ale malo. E le o se numero lai titi ia al titilo foi. Ia po feo le anga ia foi la nei tangata tau sa ili foi la se isi a ngaluenga. Ia ona o le ua iai fuafuanga mtanga ngaluenga nei. Ai me se lava lai le tu o le soifua maloloina. Ile le ai o ni se whaatinoa le telo ngaluenga titi. Awai atu whailoa le ofisa leo le lusu whaitu la fitu aso le vai aso le taulanga i au kilangi. Ia, o le tasi lea o vaenga leo whapena o na whailoa mai le na fionga le palemia ia Christopher Luxon. Ia whapena fo le komisina leo ua whapena antu lai mai le foe mtanga luenga o leo ia Richard Chambers ia o lea whapena o na iai se ofisa o leo lusu whaitu la fitu aso le vai aso e whaatino ai ngā luenga i le taulanga i Aukilani. O le na whapena o na tiptilo ai. Ia whapena o na tali fo le komisina i se isi vaenga fōlea. O na ia vave tali atu i inisio o suero ofisa. O na i le tele o son ngā tulafono leo lo o whaatino nei tono le taulanga. Ia o lea la ua whapena o na tu mai fuafuanga. O le awhapena o na ia se ofisa o leo e la to te na whamale vaenga. Ia e lusu whai tu la mo le fitu aso e whaatino i langa luenga. Ia lo no winga o le ale malo le to telo o sui o malo. Ia o le whaatino ai o ngā luenga ina ia tau mawhai lava ina ia whaititia le telo so ngā tu lafono lo whaatino nei titia. Tatu tala buli tala le me Australia fa pe fa tele ina ia le au la fa o avta le fo ia fa nga ina ia fa la fa saina. Ia o se tasi na o ulutala o la fa pena ona faitau manino ai le to tele o se tatu watu no se taimi le nei aso ia mai au se talia. Ia o le ala u fa mawina ai ia o fa tele ina le tele o la o nisio aveta avale o lo o fa pena ona afia ia i le vaenga leo whaonga ino whala au whaasaina. Ia o lea la i tūlanga ia o New South Wales ia po New South Wales leo whaamaunia mai ele whaatino i o tele o nei tūlanga.
ono o nisi o lātou susu inga na whaatino e ala atu le NRMA. Ia i le vaenga le o se fululua masina talo na whaatino o lātou susu inga whaatino o lātou iloilonga. Ia ma le mau ai fo ila nisi o lo whaatino le vaenga. Ia ai whaitau manino ia ile mamalu si tātou watu nuu. Ia o le atu ina atu ai ia tātou talafou ma o tō tunga nei ia wa fo ile si la fia i meo lo tutupu mai au se talia titia. Ta ua i olo whaitau manino. Ua ti vave, ta ua nei whaitau manino le lei, ma e vava ai tutoa, ma e sida lei, ia i tātou tala ia batu i lunga, ia ona e tustu se leo sina whasi whai upu i lalo. Ua ti vave, ua ti vave. O mea ka koe kasi no le lau, a vaina, lei, lau whahalua, lau whahakolu, se ia e tantanga i po le atonu ale au ngore tātou ori ngai vaku. Ia nga i lo le au le au pai pa. Ia nga i lo le mele tupua. Sa o le lava ia ai pe ona ta ua fai tau manino ia ai fai tau toa ia si la fia uma ia ni si o vai ngolo tupu mai se tātou watu no i Samoa, New Zealand nei ia mai se foi Australia. Ai mana tu ai maua uma ia lao te lenga ia o tātou male atoanga foi o tātou telefone i lungo peng te whailangi le website o le Radio Samoa. Ia mai se foi lungo peng te whailangi o le Facebook page leo le a tu ina atua ia tātou telefone whaftai lava te mo lo avanoa le nei taia. Malo fo on sai le amtanga fo liva yaso mo ia tatu ile aso lona lua. Ia o tu langa lava ia tau fa ilo tatu watunu. Tatu tala melo tupu tolo tatu watunu Samoa. Ia basi fo tatu tala ni sile nei. Ia ma le fa mo le atu mo le si fa ponga tatu pakala mele aso taia o le tofinga. Sa le a fa pena ona tatu to felo ila aso taia ai manu tele ina fai vole nei yaso le malo se tatu watunu ai mo nei. So I forma emonvia. What you done, my baby? What you done, my baby? Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got so lonely, 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 lonely blue.
Siu fonga mali le sunga ya waida mana ifa fia fianga mo tanto le nei tai yao se mali tai le wati le uato e luas futbol 2 minute lus mal 20 minute na ta le o le tu lai se futbol lua ma futbol le tato wati lu le fo ya se lua vela va te fata si mai to fata lo fatu po kala me fifia mai ya to uma lava malo lava to wata malo nga due malo fa malo situte ba fai malo filima pe on ya ile nei fo iba yaso ya male nei fo yaso lua ya te jono na o to tele la to la lo atu mo ta baftanga vai inga malo lava fa malo lo si malo fo ta wata malo le pale tute ma fai ba dari watu tatu po kala bisa mo lo fata si bai kuin poki mo tanto tatu wasi asiati yai po mai winga le tau am se fo tatu watu i Samoa ya ile nei fo tai au tala fa kun poki malo le usu malo fo sa ile nei tai au tai lava malo lava seipua ia e pea le ukumasani ia e mua pea me matau tu sa no tau singa le tua le tu seipua maso me yo la vai vai ma foi ona mfa tatu tu sila pai ma pe lo ai lungo le o pea wo e nei tu la le aso malo seipua patalu patoi boma pa anga uma e mesele malu o pisa radio Samoa ia malu la verso seipua ia te to ga mesele tina tama ma tua ia fa pele lo Samoa so se takal nei ke lo pe ia kia ora and good morning malo good afternoon and good morning malo le malanga manuia malo le la ko e amalu la ko kai malo foi lo fa malosi malo foi le o sai ya malo foi le ola yo wa fa malo umanga e amber kemingai malo le ola ya o tu langa pe na yele tau nei si tata wa tu no ya o le wa ba aye le ma na yo le tau ya ba aye de su ma na ya mai le la ang yangi madu mayo sabili yo ma wa fo ifa ngona le le ia a o se le mori tai mai papena na mana vai ne o tatu tangata ia papena ko le ala ia mai ne ia sopo o ma kwa ma ia ma ru al pe o mele sai ai munga ia i ngata ti munga o sabili fa po le ai nisi po yo ai ia wa ku langa le ai pe o ale lokunga o lua o ikula o ma lo si sabili ka fa dong ku ola patu i mai yo apa tu loka ko le awo fe so piro ka ku i apa ka ku i le mau tonu le vali tu pode masias awa o sabili ele si o ia fai lo me fa pena o sabili ko fa ka mai ia se langa le na fe si tato wa tu we medi o shipi nga ngai o le fa to a ko fo ia o le la mo ko ma na ia ia le tau nei se tato wa tu nu ia ai me se o le wa ka ko tu la tatu ia so fia ia le wa fe ku we le nga kai meli ia fa pena fo de tele mana no yo tato a inga mai la to malanga mai fa fo da mu vai mu le wa ya yo la o prenty ku sa le wa ka o mo meli ai fa pela wa le wa ba sangi lungo va o ke le ye meli ia ola le umi e fel wa ile meli pe a ko malanga ia wa fo le fa pela anu doa ya le ba e te mi fo i e fua nga i ngor swa pe e anu la mama ko wa fe a tu no fo i ia e fo e ku inga ya e se fo i nga ba wo do se ba ngwa mo ki sa ba di mo ki se singa ku uma o lo winga ko ke o ma ko wa fe ya ku u ia ele e asi ima ia fa pe fe ala ke wa ia wa ma ko fa nga malanga a fa pe wa ka kau nga ko e uku ia ka lungel ma ko va am tulang fa pena ia ala wo oi Alaska ia nga ke ale Alaska ia fa pena ko na yang fa ngal bengal ba ia ayo ma ko ia ka fa ma wa chai mi fa tau ma ala wo lo ala kai mi pola kai mi lo fa mai ka kengi e ko fo ia ko ai ia pe fa de di mai tu la mo ma to ia pe alo mai po ia ma ko yo ese mai
e makoi ki e fai e la fai nga mako le va ke la i va le va ke la wa ole ke la ka lo ke ma ave ole le ka uku i pampe sigi ma wale la fa pe o me koi va me mo ri fang we ka no te fa de la so kai fang pa kar singe ko lo nga umura ko Mai mapanga. Le kasinga nga duwa le ya se mangor ke binge la ke ovalola la ke o ovalola fengo i me nga ku fe o i medi a se ba ka yo nga ka duwa nga wa fe wa yo o ko ila ku i ngai yu kaya mai ku piko le ba ke ngai ai ku piko le lo ko le ka ka o la fo ke fe nga lo fe mai ko i le nga fe lo i ngo ba ai ke le su ya lo la ya fo ka fiofi ele mafayele ka ele mafayele ele aisanga mali malu duo ka ngo suile lang wa mede yo mali si be ele kele ya le vai vai yo le nga ya lu ke fe fe nga nga yo ona fika ko ela ko ku ga malo ai vari apa vari ma le so kai mi bang el ba fo ma yela ku ka fiofi ele sa ko fe au lang wa mede yo ese sa o ai de angai mia so awa ele fa penga ola mai fa ele va penga so ala ku berka kangia o ko bati ali pa wal mele le nga pol me nga le nga lu ko lu mal kap kengi ilu ngal met pa ngal me nga nga lu ko lu mal kap kengi lu ngal met a fa fe kai wa e alu ese mai ele se me nga su ya ala ba subania ole apa subania ku ole fare mo be ba pa ui kasi ale ba pa mo mai yo wa fe ula pe fare bena ka o fere so kai ngai o kulangan ya mo ai si o me ka ke o kulangan ni le fa ya e alu senga duin awe ke ba ai ba ke ni ka ko iya ba ai ma wala lu ke lanu la me fai le studio pa ala spela ko la mawa organization nga ala la ngai pa ma pang wala ngula ko ko le pula mai pa ko spela puka mai MHP ale moi ka fio wangi pu ama kala MH ka fi me ngai iyo ole me fua le leile badinga le pasi ko fa funga mai ilunga elementary ele va pela la sanga fa papangu mai au le si me fua le leile fua le leile umi ola pola pola fa mai unga le New Zealand born ma engo me ale sa le shampoo le swab lo fa mai I use wave every day Kapiopi. Me na kango fa yakwa. Ele tila po ala nga ngua. Ari si bia. Ese chulang. Iya. Tahu apa ida baka o chulang. De melo le ba ai mawalalo. Iya. Sa ole le so. Pakwa ba ai mawalalo. Awa ke ba ai le lan. Awa ke ba ai chiba. Awa ke ba ai makiba riska. Ai si dia ko nga pokor ka ola lau la makibar ka kala sama isa o makiba ai anu la le lo ya esi dia ko nga sawa le o fai ka nga kuspa ia so mai le sefana ia bawar ka makiba a ka ko ye wa ko ma lipstick makwa pang oi ya woi e va ku sefana ia ala ka o fil ku sia eso so ai fa o ia la fa ya ba ai la le spailinga lo ke tarangwa boy awa Saya aku sepeda macam mana ia macam sakari. Aku sepeda ia sekau ia ia culangan na. Aku kako ke ba ipa lalu. Ya wala sole lang ke ngai fa funga meda chung. Solo ke lo la ko solo fa so. Tapi kai ko ko ke sa ngole. Ore peng ka fai lang sole pa ai. Awo yo. Ai ka fai ngapa? Ya lenguku sa ref fai po lan me fai deu duli vai eu duli pa nga kongua ele é um ano pa eu lo lo ko lo wa funga da ko
Mai le se ele ai mas go business study le lang amai le di. Black or white, it doesn't matter. Iya. Black or Yoi. white. Jadi ya fainga lo lang ya laki fo am fainga. Ele le office. Ele le office pela black or white. Ale PLAC. Au va kule black fa mai PIC. Eh. Awal na biya ka ko biya ka le ngang faru. Wai isala le masawo ngang faru. Isala spin. Ngala. La martisida. Ale olo la la olo mai. Allah. Ngala. Mai pipa. Fainga mia. Arsi pe lang ngala dia. Eve aku le black epi mama mai. Kulangan nga ba? Aw ka ko kiba ay mawalan. Maawa kiba yaw. Umako ngi sa munda sa muye liwa English ay pa. Langaw mako. Lingaw lang ngi sa mo. Sa mga na uli papalang ni mauyo. Pamfen ka lang ako. Aw ka ko. Kaya nga umaya, mamalaman na mako. Lakwa mako. Tali ako fasamo. Yes, sir. Ay uli ako. Now, Boki, haven't seen my umbrella. I put it I fay ako pusi ako para mo pusi mali ako sa mason. Diba ina ibe ko ni. Eva ko si pela balang preda ang makusi mali ako fama. Ano lo pe ko pusi mali ako peka ofodali ako umbrella makwali ya. Mo ko pusi mali fuano. Fala iya le mea. Ole mai ana base to nu de kengi. Ole di se vai. Ole nga ka ua makanga nga ia kula ua. La vai mubu nga. Ua makanga fa pisi asa foi chode. Iwe. Ole chudanga le we isi tatu batu. Ole la ba ua ba ia to tele la to malanga mai so sta ko ni la lang. Ila au Samoa ia sia ainga onisi la to o fa la bilavi fa ainga. Iya. Ya kay tayo kulang po iyo aspana niya nga ba po umal fa ingot sa sang ese tawa tawa filwa I ona nafi sa o filwa I so po stasyo lo ainga si o songa ia sane tanyelu ia na fa pena malanga mai ia terua ia pe konus fulu fast tau sanga matu bala-bala. Allah, leva ke dia. Eu penga sawa ela gigi ang kia unga lewa la kwa ilo spero lo wa. Sau SPA levando de iba tau sanga na funga mela tunu ia ai. O terminate ia o le mako filwa ia wa. Ia unga me nei o na funga mi sita tu watu. O mako. Ngawa ngofu ni Samoa. Ia ele pa Sheraton tau mesina ia so uma le ai. Epe ia nga foi ia le mai. Ia epe ia nga lokal wako ya so le ngofungi Samoa ala bola pisini do reception. Awolo. Awolo. Ala fa mai alu sa ai ku poki nga chele lo la. Ioi. Mang ku le ngofungi Samoa. Ele fa pe ano no foi Samoa nga o ile ai Sheraton to lo le ai Sheraton ia breakfast o sa mesina. Lunch la manak pile ai se ibanga na o wo ba anga ai meso au ai ngai malanga mai ka pa ma o se o le ala foi le wa ko le me le restaurant ale ba ai nga sia ia ka yo ngai ape ai o ngofu ngi Samoa ia ai meso to tele for you la to o night mama tinama stuwa o le wa ma sai mi au se lau ia au mai e fo ia na ia la tu fanau o grand kids la ko fanau la tu fanau e me fata pa mai nei Samoa ia o se ba aingal na marififia ko ia la tu pe loa ia tu ia e mau la va le nganga fifia ia e momoli mai fo o le mea le ke mai kaunga ngi o nei fo tai au na ma fe loa ia fo manisi fo yo ainga mai na ni sila momoli me lo anga ma fa tai tele moli ata ni tapo kalama fifia mai ya moli melo faanga ya ka ua mamai ya moli ke la ko faanga ki o masio kuanga ki kia ya wa fa taila poki ala sa kau la sa to ki lo foi le i le kako atunu
mai le taringa malo sa iai. Ngai okay nga e tu maua le matango fio a fio anga pe ona ia pia. Ole taimi nei. Ele ai se nuu po sa fio anga wa ave ese pe tala ese mesa te wina mole chakom se mabaya. Okay. Pe fo ma tau tai nei bayana. Tu mau pia. Ona olo fa matango fie pia ma fa tu ma wina le a de dei ele ngata wa fio anga. Ya ole atu no. Ya wa kelo ka ka ole mai ki e so. Ia. Ai mai se sau mai nan malai ba de. Ia masawa i nei taulanga ko ia waku o le lakalanga a ko al faleadi. Opa. Wa matango fie la. Ia le semela le ngi me ka fo fingo mai de aba ko le ka ku ai mo le awala ma. Se me penga me ngai mo ka. Ai le o fa ye ma me tu danga fa pena. Se me penga fa ia. Ala ma ia. Ia pia au le dei pia si ta tu wa tu nu ya mai se. Ia o tu ala lo na ia ta tu tanga i mai. Fa keke o ko o le kimula. E pe ia o ma wa tu ala lo le an ma po kalama. O temi nei kimu la ia pe tolu itu la o timu wai ia o kau maua mai deo singa masele. E fa te ta tu mai fa. Fa mai o mai o le mai malu ko kaya nei le. Ile timu malela. Yang avele ma me e ma ia ma patena fa le tonu. Ai usta i mai ma mai o kola o sa. Ia. Usta ia fa longo mo usta. Listen and obey. Ma wa mel. Vale. Ia ma se foi a poki leua lata tato Christmas. To tele foi lata to ia la malanga tu Samoa. Ma fa tu mulia ma fifi loye mana i tatu ainga. Ole mana i foi le tau ta pena tu wa le la mo masina nei Krismasi a matolona nga ia tu to tele tatu. E ni so tatu ainga le malanga tu fa ngoli masina fo a matana nga ia tu to tele tatu. Mo le saunga le mo foi le mo tatu nai Samoa. Ia ma lo fa tai sa le le sam no anga tatu lo anga i mai ia tatu na ma tatu saunga le mu e moni lava. Ia o ina ia tununa e iai ia mai la whaatulanga ina i dunga awala. So se awala. Ai masi. E iai lava tau awala nga ka o le Moroway. E mawhai nga e le ilang kulanga e aru. Ia nei Samoa. E awa ona iwe. Ka ngoa lo le foe uli. Ia taitua nama o saunga le mu. Ai mai se o le ke mafofau o le nga e sau ke ka fau. O le aso anafi e so e lango na fa no no. I le pitonu ule. Le le Tower King. O le fatai ona o span o loasia o lo ye le camera. Ia o le sama ua le tabale sama la kiki le piseke ayande. Wa ko inga ka vale nga sama ai uli tua. Le sa ku ai se it telefonista sialo tamale sa idunga awala. Le ako kang ai foi le video ngai dunga. Le kuri ka mo ka mai kiki. Ai tulangan na fa keke ye ka ko ele nga tai lo saunga le mu. Ele saunga le mu nga kabat ai saunga le mu fo tulanga fa pia. Le la o mespe fia. Ia o filo ngia fa tasitanga tale dei. Matanga tale ang. Se vai o le wo ye ia. O mai fai mai pem fain fa nga telefone. Ai fa ia ku sialo sia. Ele sanga ka. Ai se ilo. Le ala kul dia kuar ka avale talo fai. Ai famile e sola la mileang. Ai tu di loai. Le bole o fingal benga. Ia, ai a la au ku ka avale futala. E fai ia inga yo inga leanga ia. Ta tau la ia fa fonga mai o ia tunu ui mau. A fo fo we anga i mai. Mata ala. Mara ia. Se lo saunga le mu. Mara ia. E awa lavangi e so nga tala noa pe ki so nga ku i se tangata e ke de masani ai. Ai me se tangata ke iau fai mai. Be ma fai na fa au ngale a mele awa. La kilo ako oe o tangata malanga mai fa. Iau fai mai de pe fai fa ngala ke fung awa. Nga lo fai e se mete mana au iai de la bili. Iwe. Bili lo pa pa leo. Iwe. O tulangan na e fai fo i ole anga i mai. Ia ai popo e tafi ko inga winga tu manga le tau tamari i fapia. Ta uwade ai le tunu. Ia o kako.
Ele koe mga umia ngia kungu ka waria. Ia, Mga si ia i lunga le ngosi tātou watu ngu mele ye. Ai mai se, o lou tangata, ma o mātua, ma lou awhio ang. E ke pui whapena. Ai le o lua ia whafonga mai pia maua mai pokalame o. Ia tuangane ia ngalua, leke lua whaia nge le tūranga lea. Lei pe a umi. Iyo. Ai le vale ale tau i ko inga mea ngai ke lua whai. Ai le leo sa ili lengi ngalwe inga. Ka penan tau se ia inga. Ia mamatua. Ai awal whai ana tūlanga e le manuia. Male si mea poki o titiro. Po oi ona le ta vale. Po oi ona le ta vale le feo ine o ri. Ia ma whai atu inga tūlanga whapea. O le me whan manu ai. O le maua o male camera. O sa whetai fo i le whana o mua. E camera fa pe na una mawai i la tu feo ai awala ta vale le mawa le si alo sia la ta mo e ama kau kango ku ala e alu le alofa pe tu langa na e ba tu ala lo pokalama o to fo we anga i mai ta tu na sa wale mu e le fo se mela anga i meta ko yo mai fa ia e na ta tu ye le sambo e a ola be ta vale le rento le aba la o mai ta ko ka ainga fai le rento e feo ai ai nga nga ka ko yung fofale ya o abi ab iding ya nga abi ka ba le fai ya ya ba man ko foi la ka ko porque mile ya o lo ka ba ngai show off la ya ko arua so kanunga fai ko ya nga de anga no la ya le se sa ngale mu a afiai oe a afia le metotino mai ma ka fa pe o ka ko e ngai ya a fa le bridge o makua ku pelusi ngam ya ka ko ye no fale fai lau tau tua o yo tau si ainga ulo ko film ku ka me penga e o aku mal ako tai ma me mga te sky yo e lei se me baya me o pe ko e ni si seki au por le no pe o e show ai yo au por e awata nau le afia so fua ora koni le lele ngiu e koni le lele ngiu e kani e lau malanga ma fai de sais tu e o mai a e ku mai ngai ma oe ia ko pau o se vai ku ma oe ku ma oe me ga sawa wa ole a unga ole mea nga ka ku masang e ku ma pe ane le nga o lo before ai a ta o mai ana na o ko nga de ai o fa fonga mai tau tua na saunga le mu ele ngata le ko fewa i ta vale o to ye malanga me tunu e mau le saunga le mu ai mai se pu o lo fe wa i to no fa lo tau langa po fe lava le saunga le ai ele va penga ka vale ki so e o fu i lo sabati saunga le ka ko nga ma o saunga le mu awa lava nge ise me a fa i ne o to so fua ai mai se yo o ma ko le ngo fu ngi samo ne nga le fai al me kali yo ko mga onga mtulanga fa pena ya ai ya o le watu lata so pia mana ya o le mako ele ya le fa fita u de o le peti ai lo tasto soifua ia ma fa pena o na tasto fano ma wai soifua o ke le kausanga le asa se kausanga mas fala bila ade o loma so pia kai pe o ke visimasi ma tausa mana ia tele le whaasoa. E se le mana ia le whaasoa kun poki. Wa lau tatu tūla tatu fo ile wa le umal masina nei. Tata noi foi. Ia mala matanga masina foto. Tele la tatou o le tu alalo la tapo kala me le tau fangfangu atu ma whamanatu atu mo tatou tele ioso le valele. Tau tua nā maha oilu sanga le mumalo mata ala i tono le tatu atu no Samoa. Le wa mata whamanatu atu po kala me fifia mai mo oe tele ioso le valele. Ia e te tau fo i ona mata i tū mai mata ala i bea umaia. Ma e toi manatu natu pe le aila sa ola le vaenga le ne tala no mai poki ma vaenga e tau aila nana e tau no e sa mo e matala le wa tiro i longo penga twailangi e le toi se fea se tulanga o i tatu e lo tangata uma e le o tangata uma fatino ina le tulanga se vanga na ila tu o lea o lo faia le vaenga pe ona mai e poki mo tatou ona le tata bi poki la foto malanga fa lalo le se vaenga fa mai amal tapo kala le vaenga le tayau ia pa taila mo le banoa ia
Ave ia nei tu la mo le tsai fo tai tele la vai mo pa angan ma futa mai e me se la vai tinam sama ma tua ki tono mo sama lawa ai me se ia fa fe nga taulangi so se pata pa taulanga ia e mo tele atolo fa anga o lo nei tanga ta fa tawa ia wa fo ni mata upu wala nga ia ai me se nei ya so ia pa pena ta tia tu yo au tafa a fa ole upu masai ni la ba poki atalia la auto kulele ai ale ai ia koe kongi mai kia tulo tele le auri ia a nei tu la ia masalo tatou te whatapai fo le vai asko le lofa mananga leo le tua a nei tu la ta fasoi fo ia Soifua, mangai o kokoringa. They so kind, my very own. My own kokoringa. Lei fa pang tatu wa tinu ilungo tatu pokala me pe nei nei vai ngajao. Tau alunga tu mas tau tu te tia le nei fo ia so fa te tele sa mo le tinu pele tatu ma tanga. Tatu tu ma futa le sa tai le lo fa le ngal le tatu mate si langi. Ondio to ma tanga to fa ia fo mo se man francisione. Leo fa sa ni mai mo pa le pokala me nei fo ia oli. Ma lo la tawa tai ma lo nga lu e. Lo fa te tia sei fo mai manuia. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa o tātou o tunu o renei o sa fou. Tala mai Samoa. Usi mai alau whaafonga. O le vea ai o le minstau puno o whaare nātura ma si o manga. Le fionga toi surusuru Cedric Schuster. Ma te fono o tunu ulaidi te wantia ai le fono o malo o whatasi. Le COP29, o lo talanoa ina ai mata upu I suinga te tere le tau. Wa lipati ai o Samoa na te ia le tewa atunu ulai te wāti ai. I tau alumanga o lea fono le rolangi. Ina ua whaatalanoa ai a inga o tupe te tongi atu e atunu te tele. Ma malo losi o lato utamau a inga I atunu ulai te wāti ai. E mafua ona o a fianga o atunu ulai I suinga o le tau. O le fionga le minstau puno o whaare nātula ma si o manga. Ina ua talano atu I tu si tala lo a wai lea fono. Ma ia whae lo ai le mafua anga o le lātou tewa. E pēna sāpa wali e se ai mātunu ula haiti te wātia ai lea songa fua. O le vai so nei. Au talano ai na mātunu umādolosi te mau ainga. Tu unga na māli lia I ai le fono na usui ai pale I farani. Fasino le le au wha inga o tupe maua. Pe tai wa le sāwa wali atunu umādolosi te mau ainga. Ia tu unga. E tasi le tiriona tupe Amelika sa fina wina. E te tau na wha sa fua I atunu ulaiti. Ona o a fianga mai swinga o le tau. Pe tai wana o le tolu se lau piriona ta la tupe Amelika. Wa io ina I atunu te tele mādolosi te mau ainga. O le tupe pe o na wha lia I nipoti o le a wha matu watu I atunu ulaiti te wātiae.
Mō ngā luenga o le toi whaale leo o lātou te mau ainga mai suinga o le tau. E ala lea ni no ngā tupe, ai ua leo ni foa i Port Crans, e peo na sāwhina wina e tunu ula iti e le mālolosi te mau ainga, e peo Samoa. A o lipoti ai le pipisi o le wha i televivini, e peo na fiai pepe me whana witi inisi o tunu o le Pasifika, le au fiai ma New Zealand. O wha mauni mai e mtanga aluenga le soifua malolo ina lo tātu tunu, le a fia o se pepe fitu vai aso le matua i le wha mai, ma o le pepe le i whaia ni ona tui pui pui. O le televivini o se tasi o wha mai o lo o whautua mai ei pea, le au nanga le soifua malolo ina i Samoa, i le tāua o le ave o pepe whai tui pui pui, ina ia pui pui ai e mai se uisi wha mai, e pe o le mami, rupela, ma le misela. Wa whai loa le mtanga aluenga o le soifua malolo ina se pepe o wha asaralaunga, o aunga o le wha mai e a mate le fulu e pe o le tafe o le isu, so ai ma le tale, e iailo na si uleo i le wha ai unga, le mafu e o na tau o le televivini. O New Zealand o lo liputia le wha mawina o ngase o le televivini, i le lua se lau ono sfutonu, talu mai le masina na tenei o ke topa. Ai Samoa le vaia o lo mata i tūpea le au nanga, a le soifua malolo ina lea wha mai, e ui e tasi le pepe u wha maonia lea afia, ai ua wha solo manuia. O le wato nei le vai aso talu na tuli le wha salanga i le whale pui pui, e se furu lima masina o le tamā fast food fitu tu sanga le matua, o niki a kui o tali matau sa mapali i matula ele. Ina u wha maonia lona i o ino morianga le umiai o le pauta wha saino le aisa, umia o le maruana ma le umia o whasi paipaunga e wha, i le wha moe wha o ngai se ngai o inga sori tū la fono, e fiso o tai i nā koti po pauta mala u wha saina. Le os whainga leo le masino i ulai o le tūsanga nei, i se whale o se ainga i vai telefou lea na wha o ngai se te i whausa songi, na mau ai nā koti ua mori ai niki, leo lo o mori ai fo i se isi tangata, na mau a whaatasi i leo o se whainga. O leo u whaasalaina e pe o whaamaunga le whaamasinonga, sa tuli sona whaasalanga mua le whale pui pui, i le umi e whātau sanga, ono le soli tū la fono o le whasioti tangata pa i valea. O niki a kui o se tangata whai pi sinisi, a iai ono tomai au au ina le whaale leo afi ta vale, ma o le whautuanga lea le whaamasinonga, ia wha o ngā ono tomai pe a mai a tuli lo na whaasalanga, ma ia a wai se por kalame e tauma whai ai, e mamotu lo na fia i le pauta whaasaino le aisa, lea sa ia wha ilo ai le whaamasinonga o ia o se tangata, o se furu ono tausanga o ia wha o ngā, le i tu ainga o nā koti. E se furu tausanga le whaasalanga maua lunga o lo ai e ia, o le soli tu la fono le whao mea po le robbery, le olo mori ai le fionga i le whaipule o le parlemene, le fionga lo au kene te sio, le sa tu la i le whaamasinonga maua lunga i le asonga fua o le nei vai aso. O lo tua ia foi e leo lo au i le morianga o le whao lima, i le wha moe whaatino ai le soli tu la fono o le whao mea. O nei morianga e luele i mai a wha mautu i ei tāpena ngā lo ia le tua leo. O le mafuanga leo wa toi tōlu po ai le mata upu le soiva, o le masina fōu o te sema. Mo le si le fia lo moria le whaipule, ona o se tangi se ainga i whale ula, e mafua i se vevesi whaloto i whale na fia ile ainga ua tangi, ma le ua moria. O lo iai isi morianga whaasanga i le fionga i alo au, o lo ta oto il whaamsinonga whai tu malo. Ai o le mata upu le nei o lo iai fo i le tangi e le whaipule, ma lona whale tua na whauru i leo, whaasanga i le ainga o pese uele i tua inga o le wha o lima, e peo na mori ai tangata e toa wha o lea ainga. O nei mata upu tau whaamsinonga na mafua mai se vevesi whaloto i whale, e feso ta i le whaatama ia o mea tō tino a lea ainga, e au fiai se whale i le malaia po le afi. O iu lai o le tausanga nei na tū lai mai ai, lea ngā yoinga. O moni mawina le whainga tāu langa e ala i mea lo whatupe le vasenga whaar kolisi o sangato Iosefo, o le tausanga e afi se lau varuvalu mauso malisi, whapea le kalapu o le kakia mai group, wa si tia pe wha au popo lea fo ai, mo tama i te Isamo Nike i Samoa ma ukilani New Zealand, ma le no fuanga i mapui whangalele. O le teitei fono o le vasenga wha SJC varuvalu, le fionga tuatanga loa Minglang wai, o sui o le pulenga o le company o le Pacific Easy ma le pule o le Moana Rentals, na lato mori i mapui whangalele,
ma le no fuanga o tamai te Samoa Nike i Wailima, le foai ma le whainga tau langa o le nei tausanga, le ono sfuru afe tā la ua vae lua tutusa, i le tausinga o tamā ma tina mātutua i mapu i whangalele, ma le no fuanga o tamai te Samoa Nike i Wailima. O lona winga, e te tolu sfuru afe tā la ua maua ia no fuanga e lua. O tamai te Samoa Nike i Aukilani, tolu sfuru lima afe tā la Niusila, po se au whainga i lima sfuru ono afe, tolu se lau lima sfuru tā la Samoa. O le tausanga na te nei e lima sfuru afe tā la, le au whainga o lea whainga tau langa na vai lua tutusa foi, mo ia no fuanga e lua i Samoa. O se vai aso ele mamau atu, na whai ai le se ininga tupe e Aukilani Niusila, e ala i se po siva, na au ina mai ai le mamalu o le tātu o tunu u le maa au e ala i tupe, o ma whai o na whaatino ai lea whainga tau langa o le nei tausanga, ia mao se mea lofa fo i o le kirisimasi, mo i la tau wa au tu i ai lea whainga mea lofa. O le sui o le pulenga o le kompani le fatupe wha mamoli, le Pacific Easy, o lo o avea malangolango au tu le nei wha moe moe, na sa noa e le mamoli ina o le foa i mapu i whangalele, ai tali fo i tau fo i ai se tasi o tamā, o se matua tausi o lo wha mautu ai i le no fuanga. O te tūlai ma le whaalo alo tele, e whai lau leo wha tau waa, e whai masui, Easy, o le komiti taitia mai group, ma le fo SJC valvalu mauso, whaapea le lango sua i le Pacific Easy ma le Moana Rentals. Ma tangata o le tātou atu nupele, o lātou tu whaatasi, lātou a au, e tawala mai ai le nei fo i tele, i le nei tausanga. Mo le silafia, e se lau se fulu ono afe, tolu se lau, lima se fulu tā la Samoa le au wha. Se lau se fulu ono afe, tolu se lau, lima se fulu tā la Samoa. E tolu se fulu lima afe, New Zealand, wa a tofa mo tamaita i Samoa Nike i Aukilani, e tusa lea ma le lima se fulu ono afe tolu se lau lima e ta i tolu se fulu afe ta la Samoa o tuina atu mo makufangalele nei ta maita isa ma ta maita isa Monike e vai lima i le nei tausanga ia tu mau pea le vi inga o le atua mai le nei whainga taulanga o le nei tausanga. Whaafetai te le lava i le atunu upele mo lotou alolofa. Alofa ngia le atua mai e toi whaatumutumu mea ua whaangaungaunga. Talu ai le manatu i ta mama tina matatua whaapea i ta maita isa. E wale mawhai o mako kangaka. Wale iloa se upu. O le ase wha makalanga a whai ngia. Le kau langa o osi. Osi kausanga uma. Ua ai mawhaingu. Ua maa onga mamari lie. Ua papa kubua. Eo, ai sea. O le kai ma le uka. Sua ia so uma. Sua i lea kaimi ma lea kaimi. Ai sea. O lo ko sila i le akua ma longa finga ngalo wa fu ai o ko kula e fa ma ongi ya o le lo fa tino le o sila ia i ma ko mo ringi ku as ma ringi kai a ka ulangi ya le lo fa fe o ia le o sila ma ko va ai o kala mai a o su mai wa fi o mai i va sa fia o le o le lau ele ma fu e sia se o le lofa lava i makua kausi o Samoa. Le mafua lava o le alo lofa i makua o Samoa. O saunoanga matuleinga le whaatinoeina o le forai o le whainga taulanga mo mapu i whangalele, ma le no fuanga o tamai te Samoa Nike i Wailima. O le fionga pe start wala whaimalo to Allen Stowers, o le Palestine leo le visenga whaar kolisi o sangato Iosefo, o le tausanga e awhi i vise lauvaru valu mauso malisi, whapea le kakia mai group, sa wha maopopoina se iringa seleni mo lea whaingata.